leiskite pristatyti mūsų profesorių Angelos iš DERMAGENETIC kompanijos. Jisai yra ir savininkas, ir kūrėjas, ir skaitantis ir rašantis pranešimus, ir monarchė, ir rimkose, ir kalbantis būtent apie šią temą. Produktai labai unikalūs, išskirtiniai ir Angelo visą informaciją jums. So, Angela, now... Thank you very much. Ačiū labai, dėkoju. Dar pasakysiu, atsiprašau, turėsime vertėją Simoną, kuri viską ir versim visą informaciją. Okay, thank you. Thank you for the invitation. Dėkoju už pakvietimą. I would like to share with you a medical system which is different than the others. Norėtų su jumis pasidalinti medicininę sistemą, kuris skiriasi nuo kitų. It is based on the quantum medicine. Jinai yra pagrįsta kiekinė medicina. That means all the products are polarized. Tai reiškia, jog visos priemonės yra polarizuotos. And polarization means either positive or negative charge products. Polarizacija reiškia produktas arba teigiamai, arba neigiamai ionizuotas, krautas. Are you familiar with this concept? Ar esate susipažinusi su šiuo konceptu? Tai yra visiška naujiena pasaulyje ir būtent DERMAGENETIC kompanija kūrė visus produktus. Monica is saying this is totally new in the world and DERMAGENETIC is creating all these products. Okay. Just to tell you about DERMAGENETIC, it is a company 30 years old. DERMAGENETIC yra įkurta prieš 30 metų, įmonė ši. It is based on the biostimulants in order to stimulate the autologous mechanism for self-reparation. Visa ši kosmetikos linija yra pagrįsta ląstelių atsinaujinimu. It is a medical concept. Tai yra medicinis konceptas. And who is doctor here? Ar turime gydytojų čia? All cosmetologists? Ar visos kosmetologės? Okay. So And nurses as well. And nurses. Okay. So this is going to be totally new for you. And if you don't understand, please interrupt me. Tai bus visiškai jums nauja, jeigu jūs nesuprasite, drąsiai pertraukite ir klauskite. So all of you work with the cosmetics. Visos jūs dirbate su kosmetikos linijomis. Okay? How do you know if the cosmetic is effective or not effective? Kaip jūs žinote, ar priemonė veiksminga ar neveiksminga? Depends on the pH level. Depends on the pH level. Priklauso nuo pH lygio. Who is working on the pH level here? Kas dirba remiantis pH-ais? Someone says yes, someone says no. Who is working, who says yes? Kas sako taip? We have a lady in front of us on the Very second good. row. Very good. Why pH is so important? Kodėl pH yra toks svarbus? Kaip pH has to be normal, not to damage the skin. Why? Kodėl? Nes jeigu pH labai kaupiasi visokios bakterijos, jeigu labai, sakykime, aukštas pH ar ne. If pH is too high, then we have way more bacteria on the skin. Very important. Labai svarbi detalė. What is the pH of a soap? Koks yra muilo pH-as? Alkaline. Does it damage the skin? Šarmas ar pažeidžia odą? Why you are using as a cleanser? Kodėl naudojate jį kaip prausiklį tuomet? They say they do not use soap as a cleanser. Soap. What do you use as a cleanser? Tai ką naudojate kaip prausiklį? Cleansers with acid. I heard mousse, someone said. Yes.
Gali būti putas, man gali būti muilas, labai priklauso nuo odos tipo. Man, pavyzdžiui, labai tinka muilas, jeigu jo normalus pH. Someone is saying that if pH of a soap is okay, she may use it for her skin. If Okay. pH is, Pastatau tiesiog pH. then she restores pH with putting something on the top. Very good. Soap by definition means alkalic. Muilas pagal apibrėžtį yra šarmas. So the soap by definition cannot be acidic. Tai muilas pagal apibrėžtį negali būti rūgštis. You have to mix the soap with something or to reduce the amount of the soap in the liquid, in the solution, in order you have an acidic cleanser. Tam, kad gautumėt rūgštinį plausiklį, muilo kiekį turite sumažinti jame, nes muilas pats iš savęs nėra rūgštis. But in order to do this in chemistry is difficult because of stability issues. Norint tai pasiekti chemijoje yra sudėtinga dėl stabilumo. What slows down the metabolism in the solution? Kas sulėtina metabolizmą skystyje? Or what it enhances the metabolism in the solution? Arba kas pagreitina metabolizmą skystyje? Alkalic slow down the metabolism in the solution. Šarmas sulėtina metabolizmą skystyje. And acidity increase the metabolism in the solution. Ir rūgštingumas pagreitina metabolizmą skystyje. That's why our stomach is acidic in order to have metabolism of the energy based on the food we eat. Todėl mūsų skrandyje yra rūgštinė terpė tam, kad būtų greičiau suskaidomos maisto medžiagos, kad būtų gaunama energija. Okay? So the cell requests energy to work. Ląstelė reikalauja energijos tam, kad ji dirbtų, veiktų. But what is energy in our cosmos? Kas yra energija, šnekant bendrai? Energy is everywhere. Energy is everywhere. Energy is never lost. Energija yra visur, jinai nėra netenkama jos. And if I die, Žmogui mirus, I will have still energy. And kūnui during my life, I still have energy. mirus energija vis tiek yra ir kūnui esant gyvam energija taip pat yra. This is a quantum period that we live, and it took 100 years to implement this. Tai yra periodas, kuriame mes gyvename ir užtruko 100 metų, kol tai buvo įvertinta. Because Einstein said that everything is energy. Einšteinas sakė, kad viskas yra energija. And you know the Einstein equation. E equal mc square. Ir visi žinome Einšteino formulę, kurią užrašys E lygu mc kvadratu. Right? Ar sutinkate? And if I want to know, and you see me as a mass, right? Jeigu matote lektorių kaip I see you as a mass, right? jūs mato kaip kūną, Okay. Let's see what is mass. Mass equal from the school. masė lygų iš mokyklos laikų. Tell me. Mass equal? Masė yra lygi. So what is mass? Tai masė yra Energy of light. šviesos energija. But my eyes do not see the full dimensions of our cosmos. Bet mūsų akis negali matyti visų kosmoso dimensijų.
They see only 3 dimensions. Matome tik 3 dimensijas. And also our eyes cannot see the infrared light. Mūsų akis taip pat nemato infraredinių spindulių, The infraraudonų. light I emit and everybody emit here. Ir mes visi esame tuose spinduliuose. So our eyes see only the materialistic part, doesn't see the reality of the skin and the reality of the matter or the human being. Matome jau tik tais patį kūną, matome odą ir matome jau kaip kūną, kaip visumą. So what is our skin? Material or light? Mūsų oda yra medžiaga ar šviesa? Material, I hear. Light. O tai yra šviesa. Based on the light is the frequency of the movement of electrons. Remiantis tuo, jog šviesa yra nuolatinis elektronų judėjimas. And the skin you have to consider not as a material, because it's not a material. Ir odą turite matyti ne kaip medžiagą, nes tai nėra medžiaga, Because the material is energy in the speed of light. nes medžiaga yra energija padalinta iš šviesos. This is new, Ar tai jums nauja? and I'm sure that you haven't been taught in the schools. Ir apie tai buvo kalbėta mokyklose. That's why we develop polarized products, because only the polarized products work Todėl ir, and give energy to the cell. todėl ir buvo sukurti polarizuoti produktai tam, kad jie duotų energiją. That's why pH is so important, Todėl pH yra toks svarbus, because pH regulates all the biochemical nes pH reactions on the skin. yra reguliuojamas cheminių medžiagų sąveikoje ant odos. pH means polarity. pH reiškia polariškumą. pH alkalic means negative charged, Excuse me, negative what? charged, charge. Nerūkšti, taip, šarminė, atsiprašau, šarminė terpė reiškia neigiamai įkrautas. And acidic means positive charge. Rūkšnė terpė reiškia teigiamai įkrautas. And today we will see the skin as a material, as you have been studied in the university. Ir šiandien matysime odą taip, kaip buvote mokintas, kaip medžiaga. And we will also combine with the new theory that the cell is a piece of energy. Because the cell, in reality, is a piece of energy. Ir kombinuosime su nauja teorija, kad ląstelės ir oda tai yra energijos dalis. And you know this from the school. Ir jūs tai žinote iš mokyklos. The cellular membrane, it is charged, yes or not? Ląstelių membranos yra įkrautos. Tai tiesa ar melas? Huh? True. It is true. Tai tiesa. And in order to recharge the battery, the cell, Norint pakrauti bateriją arba ląstelę, you have to connect with wire the two poles, the negative and positive, reikia sujungti teigiamą ir neigiamą polių, to emit light. tam, kad būtų išgauta energija, šviesa. My cell is emitting light. Excuse me, could you repeat? My cell is emitting light, yes or not? Ar ląstelės yra šviesa? Taip ar ne? Yes. Taip. What I see is the reflection of the light that you emit, I emit, everybody emit. Tai, ką matome, yra atspindys šviesos. That's why we say some cells, some faces are shining, like a baby
face is shining, Todėl ir sakoma, kad kai kurie veidai išvyti it kūdikių, and disease face or cell, it doesn't shine. todėl sergantis kūnai ir ląstelės nešvyti. Why? Kodėl? Lack of energy. Nes trūksta energijos. So how do you give energy to your cells? Kaip duodate energijos savo ląstelėm? The only way to give energy to your cells is to give energy to the body and to give energy to the skin cells using cosmetics. Tai tam, kad duotumėt kūnui, odai ir ląstelėm energijos, tai yra kosmetikos pagalba. And which is the worst cosmetic you can give to the cell, to Kokia the yra, skin cell? kokia yra prašiausia kosmetika, kurią galite duoti ląstelėm, odai? Huh? Alkalic. Šarminė. Which is the alkalic cosmetics you give to the cell every day? Kokią šarminę priemonę duodate ląstelėm kiekvieną dieną? And I'm sure you're selling every day many of these cosmetics. Ir turbūt kasdieną parduodate daug šios kosmetikos And you damage the skin every day. ir pažeidžiate odą kasdieną. And you are happy because the cell has the mechanisms always to diverse the damage and regain the balance, the homeostasis. Ir kadangi ląstelės sugeba apversti šį rezultatą, gaunate teigiamą rezultatą ir esate tuo patenkintos. That's why you don't have a problem. Todėl ir nematote problemų. But this is very temporary. Bet tai yra laikina. On the long term, you have a problem. Ilgalaikėje perspektyvoje turėsite problemų. Like, for example, I smoke. Kaip pavyzdys rūkymas. Today, I feel very nice. I smoke. Šiandien jaučiasi gerai, rūko. The results of smoking, when they will appear? Kuomet pasirodys rūkymo rezultatai? After 3 years, 4 years, 5 years, 10 years. Po 4, 5, 10 metų. The same if I eat a lot of sugar. Tas pats su cukraus valgymu. I feel very nice. Jaučiuosi puikiai tuo momentu. The results of bad food will appear when? Prasto maisto vartojimo rezultatai pasimatys kada? After 1 year, 2 years, 3 years, 10 years. Pasimatys po metų, 2, 3 ar 10. Depending on the age. Priklausomai nuo amžiaus. Because the cell at the young age has a lot of energy to consume for balancing. Nes jaunas ląstelės turi daug energijos išlaikant balansą. But if you are old, you don't have enough energy to balance, then the results of the bad cosmetic and the bad food is shown very, very fast. Vyresnio amžiaus kūnai neturi tiek energijos norint išlaikyti tą balansą, todėl vartojant ir turint prastą mitybą ir prastą kosmetiką, rezultatai yra prastesni. So what is the best, the worst cosmetic you sell every day? Kokia yra prašiausia kosmetika, kurią parduodate kasdieną? Makeup. Makiažas. What is the pH of the maquillage? Koks makiažo pH-as? 9 to 12. Tarp 9-12. You sell maquillage every day, you wear maquillage every day, you damage the skin. No. You don't see it, but you see it in reality. Naudojant makiažo priemonės kasdieną, jūs pažeidžiate odos paviršių, jūs iš karto to nematote, bet pažeidimas vyksta. How you see it? Kaip jūs jį pamatote? The skin is become matte, it doesn't shine. Oda tampa matinė, ji nebeblizga. With the makeup. Esant su makiažu. Correct? Ar teisingai sako? The healthy skin always shining.
Sveika oda visuomet švyti. If it is overshining, means pathology. Jeigu jinai per daug švyti, tai reiškia, tai jau yra patologija, pokytis. If it doesn't shine, it's also pathology too. Jeigu jinai nešvyti, tai nešvyti iš viso, tai irgi yra patologija. In both ways, the cell gives you a signal that I lost my homeostasis, I lost my balance. Beis atvejais ląstelė informuoja, kad yra netekusi homeostazės savo balanso. And this is a signal always you have to consider in order to help it to regain the homeostasis, Tai yra signalai, the kuriuos balance. reikia atkreipti dėmesį, norint atstatyti homeostazę balansą. And the only way to do this is with the polarized cosmetics. Vienintelis būdas tai yra atstatyti su polarizuota kosmetika. Otherwise, you cannot make it. You just make experiments and you try products. Kitu būdu jūs tik eksperimentuojate, bandote produktus. So the first thing you should know, polarity or pH. Tai pirmas dalykas, kurį turite žinoti, poliškumas arba pH. Okay. One thing you don't see the before and after training, treatment. Sunkiau jų matosi rezultatai. Okay. Geriau? More? 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 Okay. Here. 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 Just for this. Just for... Gerai, tai Yes. kol kas tiek palieku. Whatever you need, we're gonna Yes, turn yes, on yes. the line. Like. What difference do you see between these two faces? Kokį skirtumą matote tarp šių dviejų veidų? I hear glowing, someone says. Yes. It is glowing. Is okay. Maybe because of the cosmetics, I can make a glowing cosmetics. It doesn't mean anything. Švitėjimas gali būti dėl kosmetikos priemonių. But do you see that the whole face is lifted up? Ar matote, kad visas veido kontūras yra pakilęs? The texture is different, Tekstūra and the pakitusi. lifting is just showing from here. Ir vat nuo tos vietos, kur rodo, yra matomas And from liftingo here. efektas. And this is one treatment, half an hour. Tai yra po pusvalandžio trukmės procedūros. What you can do, one treatment, half an hour. But Ką you can do this in half an hour, one treatment. Tai galite pasiekti per pusvalandžio trukmės procedūrą. Acne Akne. in 1 month. Per vieną mėnesį pokytis. And we will discuss about this. Ir šiek tiek aptarsime. All the skin problems, Visos odos problemos, you already know kaip jūs žinote, that they are coming, that you already know that they are not topical. kad jos nėra paviršinės. Do you agree? Ar sutinkate? All skin problems come from inside. Visos odos problemos kyla iš vidaus. If you try to treat the skin problems only with the topical and the creams, it's gonna help, yes or not? Jeigu su odos problemomis dirbsite tik paviršiuje, ar tai padės ar ne? Only temporarily. Tik laikinai. Gerai, merginos, ar geriau? Is that okay? Yes. So in this case, always you have to connect how the body works. Why? Because the skin is one of the detoxifying organs we have, and if the body is toxified, one of the organs that helps the detoxification is the skin. That's why all the problems
comes in the skin as well. Jeigu kūnas yra intoksikuotas, oda yra vienas didžiausių organų, kuris atlieka detoksikacijos procesą, tai matysite ir užterštą intoksikuotą odą. And we have developed a specific skin analysis program in order to connect always the skin problems with the cause of the problems or the organs which is related and dysfunction. Yra sukūrę specialią sistemą, kuri leidžia susijęti odoje esančias problemas su kūne esančiomis zonomis ir problemomis. And we have a book that it is available for you, always to connect the skin problems with the organ problem. Yra išleista knyga, kuri leidžia odos problemas susijęti su kūno organų problemomis. And this way only you can treat within 1 month or 2 months or 3 months all the skin problems. Tokiu būdu per kelis mėnesius galite išgydyti visas odos problemas. But in order to have the face analysis program, you have to have a medicine knowledge. Norint suprasti veido šitą analizę, reikia turėti medicininių žinių. For you that you don't have medicine knowledge, then we give you the book, and you need to read the book, because in order to know the reaction of and how the body balance and the metabolic reactions of every organ. Tai knygoje yra aprašomi visos metabolinės reakcijos tam, kad jūs galėtumėte naudotis ir spręsti iškilusias problemas, todėl kad esate kosmetologas bei slaugytojas, bet neturite medicininio išsilavinimo. So, let's see now. Yes, so some of the girls are saying that because they're nurses, we have a lot of nurses. So most of them, they do have medical knowledge. Yes. Knowledge. So yes. It is more easy. Tai jum tada yra daug lengviau. Yeah. And if you disagree, you let me know. Jeigu nesutinkate, visada sakykite. Okay, so let's see now the physiological aspects of a healthy skin. Pašnekėkime apie fiziologinius sveikos odos aspektus. What is the pH of a healthy skin? Koks yra sveikos odos pH? Around 5. Apie 5. Correct? Ar teisingai? 5.5. Correct? Any other opinion? Up to 7. Huh? Up to 7, someone is saying. Up to 7, someone saying, okay. Other opinion? Ar yra kitų nuomonių? Check the internet. Galit pasitikrinti internete. Depending on the age, Priklausomai nuo amžiaus, the pH of a healthy skin is 3.5 to 5.5. sveikos odos yra nuo 3,5 iki 5,5. Above 5.5, it is starting to get abnormal. Virš 5 tai šiek tiek tampa nuokrypis nuo ribų. And if there is 7, the skin is already under stress. The cell is already under stress. Jeigu pH ties 7, reiškia ląstelė yra ties stresu. Why? Kodėl? Loss of its polarity. Nes yra netekusi savo poliškumo. You see how the polarity is so important. Matote, kodėl poliškumas yra toks svarbus. It's like a battery.
If the battery is not charged, the battery doesn't work. Ląstelė yra kaip baterija, jeigu baterija yra nepakrauta, ji neveikia. The same with the cell. Tas pats su ląstele. Neutral means no metabolic reactions. Neutral means no metabolism. That means no energy. Neutralumas reiškia, kad nevyksta jokie metabolitiniai procesai, reiškia nėra energijos. And the most of the cosmetics in the market, which already advertised, they say neutral. Ir daugelis kosmetikos priemonių, kurios reklamuojamos, pas jas yra parašyta, jog yra neutralus pH. 7 pH damage the skin, yes or not? 7 pH pažeidžia odą ar ne? Damage the skin. Pažeidžia. Check the pH of the creams that you are selling to the patients. Įvertinkite pH-us tų kremų, kuriuos parduodate savo pacientam. And you will be very surprised. Ir būsite labai nustebusios. And why the industry developed such a product? O kodėl buvo sukurti tokie produktai industrijoje? Because they don't want adverse reactions. Nes jie nenori teigiamų reakcijų. Okay, so you have a product now. And you see the composition. Turite produktą, matote sudedamąsias dalis. And you say, oh, very nice composition. Ir matote, kad sudėtis jūs tenkina, This product is very effective. kad efektyvus produktas. Is it correct? Ar tai teisingai? Teisingas teiginys? It's not correct. Tai nėra teisingas teiginys. Like in medicine, Kaip ir medicinoje, the bioavailability of the active ingredient inside the cell depends on the polarity or the pH. aktyvių ingredientų veikimas viduje priklauso nuo poliškumo, nuo pH. That's why in medicine, always we measure the bioavailability of the active ingredients. Todėl ir vertiname veikimą pačio aktyvaus ingrediento. And always we consider in medicine that if I eat a drug, if I take a drug, what will happen with the pH of the stomach? Because it's going to the stomach. Ir medicinoje, kuomet išgeriame vaistą, vertiname, kas atsitiks skrandyje. And in order the drugs, most of the drugs, depending on the drug, they are in the acidic form. Daugelis medikamentų yra rūgštinės formos. Why? Kodėl? Depending on the pathology, in order to survive from the acidic environment of the stomach. Tam, kad galėtų išgyventi rūgštinę terpę esančią skrandyje. And be available to the body. Ir tam, kad būtų tinkamas kūnui naudoti. So the cosmetic product, which is a medical product, must be made with this philosophy. Ir kosmetikos produktas, medicinis produktas turi būti pagamintas tą pačią filosofiją. You have to consider the pH of the skin, Turite įvertinti odos pH and you can see with your eyes what is the pH of the skin. ir turite akimis matyti odos pH. Because the correct pH means the skin is shining. Incorrect pH means the skin has lost his shining effect, the healthy effect. Jeigu pH yra tinkamas, oda yra švytinti, jeigu pH yra netinkamas, tai oda yra netekusi savo švytėjimų, ji yra papilkėjusi. So let's see now the skin. Pažiūrėkime į odą. Epidermis, Epidermis, dermis, derma hypodermis. ir hipoderma.
which part of the skin is the more important? Kuri odos dalis, kuris sluoksnis yra svarbesnis, svarbiausias. I hear derma, I hear all. The most of the part of the skin is derma, or epiderma, or hypoderma. Epidermis, derma ar hipoderma yra So, svarbiausias. just to help you, hypoderma, no. Hipoderma nėra So, svarbiausias what sluoksnis. is the most important part of the skin? Dermis or epidermis? Kuri dalis yra svarbiausia, derma ar epidermis? In terms of function and in terms of keeping the healthy skin, maintaining the healthy skin. Šnekant apie odos funkcijos palaikymą, norint turėti sveiką, gražią odą. Tai visos funkcijos tai dermai, hipodermai, nelabai suprantu. Epidermis tai negyvas paviršius. So we're hearing that in derma, because all the functions are happening in derma, because epidermis is, as one of the clients said, this is only just dead skin cells. Any other opinion? Ar turime kitų nuomonių? Well, epidermis as well is important because in the basic level, it's all the cells are. Gal galim lietuviškai? Epidermis irgi yra labai svarbus, nes pamatinėme sluoksnėje gaminasi visos ląstelės. Epidermis is also important because at the base layer all the cells are recreating. The nurses? Slaugytas. At the, they're a little bit confused about the question. Okay, so in order to have a healthy skin, Norint turėti sveiką odą, which part of the skin is most important for having a healthy skin? kuri odos dalis yra pati svarbiausia, norint turėti sveiką odą? Which part of the skin has the most important functions to keep a healthy skin? Kuri odos dalis turi atlieka pačias svarbiausias funkcijas, norint turėti Epidermis or dermis? sveiką odą. Epidermis ar derma? Huh? I hear epidermis. Correct. Teisingai. Epidermis. Epidermis is the most important part of the skin, not dermis. Epiderma yra svarbiausia odos dalis, ne derma. Why? Kodėl? Because the basic membrane regulates, which is genetically influenced. You cannot do anything. It's genetic influence, genetically influenced. Nes bazalinė membrana yra jau genetiškai nulemta, mes jos veikimo visiškai Regulates negalime the pakeisti. turnover of the whole skin. Reguliuoja visos odos veiklą ir atsinaujinimą. Regulates the turnover of epidermis 30 days, Reguliuoja epidermio atsinaujinimą kas 20 30 days. dienų, kas 20 dienų. 15 days, 40 days, depending on the age. Priklausomai nuo amžiaus gali ir kas 15, kas 30, kas 40 dienų atsinaujinti. And the dermis is just a supportive part for the epidermis. Ir derma yra tik tais kaip palaikančioji sistema epidermiui. If we don't have epidermis, we don't have a dermis. Jeigu neturime epidermio sluoksnio, neturėsime ir dermos sluoksnio. And all the skin cancer come from Ir visas epidermis. odos vėžys kyla būtent epidermio sluoksnė. And you are using mesotherapy products, Ar naudojate mezoterapinius produktus? correct? And you are trying to inject in the dermis. Ar injekuojate juos į dermą? Excuse me, epidermis or dermis, you said? Dermis. Ar injekuojate juos į dermą? Is it correct?
Ar tai teisingas teiginys? Question. Čia bijau nešnekėti. It's it's topics that they could have a really long discussion about it. Yes. Because you go to the supermarket Kuomet nuvykstate į prekybos centrą and the majority of the supermarket is selling improper food. Do you know this? ir didžioji dalis prekybos centre esančių vietų parduoda netinkamą maistą. Ar pastebėjote? Processed, refined, and genetically modified. Genetiškai modifikuotas, papildomai apdirbtas maistas, rafinuotas. We are not living in the correct world. Mes negyvename teisingame pasaulyje. A lot of things have to be changed. Daug dalykų turi būti pakeisti. And the new generation and the science today is changing a lot of things. Ir nauja karta bei mokslas daugelį dalykų ir keičia. Like Einstein changed the world. Taip kaip Einšteinas pakeitė pasaulį. This is not correct. Because everything, in order to rebuild a healthy skin, you have to rebuild the polarity of the epidermis. Tai nėra teisinga, nes norint sutvarkyti odą, reikia atstatyti epidermio poliškumą. Why? Very simple. Kodėl? Tai labai Which paprasta. cells live in the dermis? Kurios ląstelės yra dermoje? No. Yeah. Which cells live in the dermis? Kurios ląstelės yra Huh? epidermija? Which cells live in the dermis? Kurios ląstelės gyvena dermoje? Lot of different cells live in the dermis. Daug įvairiausių ląstelių yra randama dermoje. You see? Hyaluronic acid, Hialurono rūgštis, collagen cell, kolageno ląstelės, different than the epidermis. Elastina cell, elastinas, different. Lymphocytes, limfocitai, microvessels, mikrokraujagyslės, neurons, neuronai, sebum glands, sebaceous glands, riebalinės liaukos, hair follicles, plaukų folikulai, different cells įvairios ląstelės. with a different cellular turnover. Su skirtingu ląsteliniu atsinaujinimu. If you remember, what is the cellular turnover of the collagen fiber? Ar žinote ląstelinį atsinaujinimą kolageno ląstelių? Epidermis is 30 days, 40 days. Epidermis atsinauja kas 20 30 days. dienų. Kas 20 dienų. What is the different cellular turnover? For example, collagen, which is abundant, which is in a large amount on the derma. Kolageno yra didelis kiekis odoje ir gal žinote, kas kiek laiko jis atsinaujina. Answer? I do not hear anything. Gal taip pat kaip epidermija? Maybe the same as epidermis, as Different cell, different cellular turnover. kitokios ląstelės, kitoks ląstelinis atsinaujinimas. Nurses? Huh? 90 days? 9-0? Ane? 90 days. I hear 90 days. 3 months, 4 months, 5 months, 1 year. 3-4 mėnesiai iki metų.
check the physiology book, check the internet. You have now Galite pasitikrinti in front of you. fiziologijos vadovėliuose, galite internete pasitikrinti. You have to know this. If you don't know this, you cannot do your business effectively. Turite žinoti šią informaciją, nes tada galėsite tinkamai atlikti savo. Because all this turnover depends on the polarity, depends on how much energy has the cell to make the cellular turnover. If he doesn't have energy, no cellular turnover. Viskas priklauso nuo tai, kiek ląstelė turi savyje energijos, tam, kad jinai galėtų atlikti tą ląstelinį atsinaujinimą. That's why it is so important to give the correct product in order to give energy. Todėl svarbu duoti tinkamą produktą tam, kad būtų duodama energija. Not to block the energy. Ne tam, kad ji būtų užblokuota. Because everything that I put on the skin Viskas, kas dedama ant odos, interact with the cell. reaguoja su turi ryšį su reakcija su ląstele. And as we know, based on the quantum theory that we live, Ir žinome pagal kvantinius dėsnius, pagal kuriuos gyvename. and the environment, quantum environment that we live with, Ir su ta aplinka, kvantinė aplinka, kurią mes gyvename. the cream I put on the skin Ta krema, give a message in the speed of light to the brain. kuomet kremas užtepamas odos, jis šviesos greičiu duoda informaciją, žinią smegenims. Now we know that the cream Dabar žinome, not kad even penetrate, but give signaling to the brain, that's going to the brain. Dabar žinoma, kad kremas ne tik penetruoja, bet jis ir duoda signalą tiesiai į smegenis. For example, Pavyzdžiui, your husband is touching you. jūs liečia jūsų vyras, His touch is going to the brain, yes or not? ar jo prisilietimas tas nueina iki smegenų tą informaciją ar ne. The same thing. I put the cream, it's going to the brain. Tas pats dalykas su kremu, kuomet užtepama informacija nueina iki smegenų. Because today we know that everything is electric charge and discharge. Ir šiandien žinome, kad viskas yra elektriškai įelektrinta arba neįelektrinta. And if you have negative charged products, Jeigu turite neigiamai įkrautus produktus, how they work? kaip jie veiks? They make oxidation, Jie atlieka oksidacinę funkciją, premature aging. priešlaikinis senėjimas. Anksčiau laikos. Which is the negative charged product? Kurie yra neigiamai įkrauti produktai. pH 7.1, pH 7.1, which is alkalic. tai yra šarmas. Even 7 pH is blocking the cellular functions. Net pH 7 jau blokuoja ląstelinės funkcijas. Why? Because they oxidize. Kodėl? Nes vyksta oksidacija. And the most of the skin problems today, we know, it is already published in the statistics, Daugelis šiandienos odos problemų, kurios yra netgi aprašytos ir in the medical publikuotos statistics, medicinėje statistikoje. the most of skin problems come from Daugelis odos problemų wrong kyla use of cosmetics. dėl netinkamos kosmetikos naudojimo. And this information is available to you. You can, Ir ši now informacija you yra have lengvai pasiekiama. Wikipedia on your mobile. Galite telefonuose pasitikrinti šią informaciją. And this is transferred from the neurons, Ir tai yra perduodama neuronais. because the neurons is our electrical system, Neuronai yra mūsų kaip elektros sistema. because we know that the cellular communication Nes tarp ląstelinis komunikavimas is done via
electric signaling. Jis yra atliekamas su neuronų signalais, elektros signalais. Right? We know that the cellular communication is done via electric signaling. So you have to use cosmetics that you know the polarity. Turite naudoti kosmetikos priemonės žinodama jų poliškumus, nes visi signalai yra perdodami tarp ląstelių elektroniniais impulsais. 10 years ago, Prieš 10 metų, and 10 years ago, even before, we introduced peeling cranes. buvo prieš 10 ar nedaugiau metų buvo pristatyti šveitiklių pasirinkimas platus. Yes, peeling cranes. And we said, it is not correct to neutralize the peeling and to remove the peeling. Tuo metu sakė, kad tai nėra reikalinga neutralizuoti peelingą ir jį nuplauti. Why it is not correct to neutralize the peeling and remove the peeling from the skin? Kodėl tai nėra teisinga jį neutralizuoti ir nuplauti nuo odos? Gal žinote atsakymą? Now, a lot of companies, they suggest not neutralize, not wash off the peelings. Šiandien After 10 years that we introduced. po 10 metų, kuomet jie pristatė, dabar daugelis kompanijų siūlo tą patį, neneutralizuoti ir nenuplauti peelingo nuo veido. Why? Microflora. Microflora. Kodėl? Dėl mikrofloros. You know a lot of things. Jūs žinote daugelį dalykų. Microflora. Mikroflora. The microflora gives the energy to the cell. Did you know this? Ar žinote, kad mikroflora duoda energiją ląstelėms? Your gynecolog tells you, don't wash your vagina with soap, right? Jūsų ginekologas jums sako neplauti intimių vietų su muilu. Yes? Ar taip sako? You know this. Jūs tą žinote. Why? Kodėl? So microflora wouldn't be damaged. If you damage the microflora, you don't have cellular turnover. Why? Jeigu pažeidžiate mikroflorą, nėra ląstelinio atsinaujinimo. Kodėl? Because the microflora gives the energy to the cell to make a cellular turnover. Nes mikroflora ir duoda energiją ląstelėm atsinaujinti. That's why it is not correct to remove and neutralize the peel, because you remove the microflora. The same way you remove the microflora from your vagina. No cells anymore. Todėl ir nėra logikos neutralizuoti ir pašalinti peelingą nuo veido odos, nes lygiai taip pat kaip ir intymiose zonose pašalinus mikroflorą nebelieka energijos ląstelėm. Everyone who does peeling, wash off and neutralize, makes a problem. Visi tie, kurie neutralizuoja ir pašalina peelingą, sukelia problemam. The problem that you cannot see immediately. Immediately you will see the reaction of the cell and you think that it is very nice results. Iš karto problemos jūs nematysite, jūs matysite kaip tik ląstelių atsaką. But the temporary results is totally different than the permanent results. Trumpalaikiai rezultatai visiškai skirsis nuo ilgalaikių. The temporary results, it's a fake result because immediately the skin is becoming to alert situation. Trumpalaikiai rezultatai yra visiškai netikri, nes oda sureaguoja į atliktą procedūrą. And he's using a lot of his energy to recover. Išnaudoja daug energijos tam, kad neatsistatytų. That's why you believe that you have a good result.
you don't have a good results on the long term. Todėl jūs galvojate, kad ir turite gerus rezultatus, nors ir ilgalaikėje perspektyvoje jūs gerų rezultatų neturite. That's why the more aggressive pill you do, the more delay of recovery of the cell will take. Kuo agresyvesnį pylingą darote, tuo ilgesnis yra ląstelių atsinaujinimas. Why it will take long time to recovery? Kodėl tai užtrunka ilgiau? Because you have taken too much energy. Nes atimate per daug energijos. And he needs to use from his stored energy to recover. That's why it takes long time to recover. Todėl turi būti naudojama energija iš atsargų, todėl ilgiau užtrunka atsinaujinimas. But let's go back to the Grįžkime epidermis. prie epidermio. So epidermis, which needs energy to make the cellular turnover, he takes the energy from Tam, kad epidermis atsinaujintų, jis pasiema energiją microflora, iš mikrofloros, which lives here, kuri gyvena pačiame together with paviršiuje the dead epidermal cells. su negyvomis epidermio ląstelėmis. Did you know this? Ar tai žinojote? The cell gets energy from the microflora, like in the vagina, in the epithelium. You have a lot of microflora in the vagina. And the cells get energy from the microflora. Tai epidermio ląstelės energiją gauna iš mikrofloros, taip pat kaip ir lytiniuose organuose, energija yra gaunama iš mikrofloros esančiuose ant epidermio. Whatever happens in the vagina, it happens on the skin as well. Tai, kas atsitinka lytiniuose organuose, vaginoje, tas pats atsitinka ir veide. And the microflora is the first line of defense before the epidermis. Mikroflora yra pirminis sluoksnis prieš epidermį, kovojantis su išorės veiksniais. So, what you have to do? Ką turite Not daryti? aggressive peelings that you have to neutralize and remove. Turite daryti neagresyvius pilingus, kuriuos turite pašalinti. Peelings self-neutralized. Pilingus, kurie patys neutralizuojasi. They have to stay on the skin Jie turi and to work together with the microflora for recovery, and you will never have a problem with the peeling. Turite naudoti pilingus, kuriuos paliekate ant odos, jie dirba su mikroflora ir tuomet niekada neturėsite jokių problemų. So, the epidermis is okay. The epidermis consists of keratinocytes. Epidermį sudaro keratinocitai. Keratinocytes, they have 12 days turnover, but also 28 turnover. Turi 12 bei 28 dienų atsinaujinimo ciklą. According to the age, this can be shorter or this can be later. Priklausomai nuo amžiaus, tai gali įvykti arba greičiau, arba gali užtrukti ilgiau. Then you have keratinocytes Tuomet turite keratinocitus. that they work together with the microflora. Keratinocitai dirba kartu su mikroflora. And sometimes this cellular turnover takes 40 days. Kartais šis ląstelinis atsinaujinimas gali trukti 40 dienų. If it takes 40 days, means that the cell doesn't have enough energy Jeigu tai trunka 40 dienų, reiškia ląstelė neturi to pakankamai make it energijos, faster. kad tai įvyktų greičiau. In this case, what you have to do as a cosmetologist? Ką tokiu atveju jūs kaip kosmetologas turite daryti? You have to give energy to the cell
in order to make the cellular turnover faster. Turite duoti ląstelėm energijos tam, kad ląstelinis atsinaujinimas įvyktų greičiau. The same thing with your computer. Tas Yes. pats su jūsų kompiuteriu. It's going down because lack of battery. Jis irgi išsijungia, nes nusėsta jo baterija. What you have to do? Ką turite daryti? Charge. Charge, pakrauti. How you charge? Kaip jį pakraunate? Polarized. And you see the polarization in our products. You see Matote. here, Produktuose parašyta polarizacija. minus or plus. Minusas arba pliusas yra nurodyta. Always you have to know this. Turite atkreipti dėmesį į tai. And if you give energy, immediately the cell, like the computer, Jeigu duotėte energijos, oda taip ir kompiuteris iš karto nušvinta. you have melanocytes. Turime melanocitus. The melanocytes also follow the genetic profile. Melanocitai taip pat yra genetiškai nulemtas jų ciklas, veikla, Because they are coming from exoderm, nes, genetically. nes genetiškai iš eksodermos jie kyla. Then they follow the cellular turnover, and their turnover depends on the cellular turnover of the epidermis. That means how you treat the epidermis. Tai melanocitų ląstelinis atsinaujinimas priklauso nuo epidermio ląstelinio atsinaujinimo, tai kaip elgiamas ir dirbama su epidermiu, tai nulemia ir melanocitų veiklą. If the turnover is good, you don't have aging spots. Jeigu atsinaujinimas geras, senatvinių dėmių jokių nematom. If the turnover is altered because of the products you put, or because you are standing on the sun 8 hours a day, Jeigu yra ląstelinis atsinaujinimas pažeistas dėl buvimo saulėje ir netinkamų priemonių naudojimo, then the epidermis will have a damage. epidermis bus pažeistas, Melanocyte is there to protect you. melanocitų funkcija yra apsaugoti jūs. They will see the damage and they will produce melanosomes and you have dyschromias. Tai melanocitai pamato pažeidimus, pradeda gaminti daugiau pigmento ir turite išryškėjusį pigmentą. So you have two things to consider. Turite The apsvarstyti sun du dalykus. as an enemy Saulė. or cosmetic as an enemy for getting aging spots. Tam, kad turite apsvarstyti ir saulę kaip priešą, ir kosmetikos priemonės, dėl kurių gali atsirasti pigmentinės dėmės veide. According to the statistics already published, the cosmetic makes a problem, not the sun. Pagal statistiką, kosmetika daugiau sukelia problemų negu saulė. The sun contributes 20%, but the cosmetic contributes 30% to the damage of the skin. Saulė prisideda 20% prie pigmentinių dėmių atsiradimo, o kosmetikos priemonės netgi 30%. Why? Kodėl? Because the sun is there to give energy to our planet, because if there was not there would not be life on our planet. Saulė prisideda, nes jeigu saulės nebūtų, nebūtų gyvybės mūsų planetoje. And the sun is very important for the hormone D. Saulė yra labai svarbu hormono D funkcijai, Because without hormone D, you have a problem. You cannot live. be šio hormono negalime gyventi. The product which is oxidized because of the sun is a problem, not the sun. Problema yra, kad susioksiduoja produktas, o ne kad saulė tai padaro. That's why you see some piculodermia sivat in some areas,
because the ladies, they put aroma. Galite matyti spalvinius pokyčius tam tikrose specifinėse vietose, nes tose vietose moteris deda užpurškia kvepalų. Or they put creams with aroma. Arba jie tepa kremus su kvapais, kvapikliais. Don't use creams with aroma because they're gonna create aging spots. Nenaudokite priemonių su kvapikliais, nes tai gali išprovokuoti And senėjimo dėmių atsiradimą. educate your patients Edukuokite savo pacientus, because they like aroma. nes jiem kvapai patinka. It's okay. But aroma means aromatization, which means oxidation. Klientam patinka kvepiančios priemonės, bet aromatizacija reiškia oksidaciją odoje. And if we have a skin with a cellular turnover, correct cellular turnover, this skin is always hydrated. Jeigu turime ląstelę su normaliu ląsteliniu atsinaujinimu, ji visuomet yra pridrėkinta. If the cellular turnover is disrupted, there is no cream to replace the hydration. Jeigu ląstelinis atsinaujinimas yra pažeistas, tai nėra kremo, kuris atstatytų hidraciją, pridrėkinimą. And the creams that they claim, hydrating cream, practically it's a fake. Tai tie kremai, kurie teigia, kad jie drėkina, tai tikriausiai, kad jie yra netikri. Meluoja. According to the medical books and according to the physiology. Pagal statistiką tai ir pagal informaciją turime ir medicinės žinias, tai yra klaidinantis teiginys. Because the cream that it doesn't influence the cellular turnover cannot replace and make hydration to the skin. So practically hydrating creams do not exist. Tai drėkinantis kremai neveikia, nes jeigu tas kremas neveikia ląstelinio atsinaujinimo, tai jis niekaip ir negali paveikti odos drėkinimo. You agree or disagree? Ar sutinkate, ar nesutinkate? Are you doing this correctly or you are doing wrong things? Ar atliekate viską teisingai, ar kažką atliekate klaidingai? I'm sorry if I have to change the way you think and you work, but this is the latest scientific data. Atsiprašau, kad turi pakeisti požiūrį ir būdą, kaip jūs dirbate, bet tai yra naujausia mokslinė informacija. Dermis. We talk. Apie dermą šnekėjome. And the dermis is just for having all these functions. Dermė yra šios pagrindinės funkcijos. The most important thing. Svarbiausia funkcija. And what blocks the vitamin D? Kas blokuoja vitamino D gamybą? If you change the polarity of the skin, Jeigu pakeičia or the pH of the skin, arba pH, forget about the vitamin D. pamirškite apie vitaminą D. And the vitamin D, together with the metal zinc, regulates which important system in your body. Kurią svarbią sistemą vitaminas D su cinku kontroliuoja kūne? Anti-inflammatory, I hear. Other opinion? Ar kitų nuomonių turėsim? Immune system. Imuninė sistema. If you don't have immune system, strong immune system, look what happened with the coronavirus. Jeigu nėra stiprios imunitės sistemos, pažiūrėkit, kas atsitiko su koronavirusu. One virus Vienas virusas killed 1,000 people, million people. Why? Not strong immune system. nužudė milijonų žmonių dėl silpnos imuninės sistemos.
And this regulation of the epidermis is at the genetic level. Ir šis ląstelių reguliavimas yra genų lygių. And this genetic level regulates everything via another important protein, which is called enzyme. Ir šis ląstelinis genų reguliavimas yra atliekamas per enzimus. Enzymes regulate everything in order to have energy, metabolism for energy, and regulate the mitosis, the cellular turnover. Tai fermentai reguliuoja ir mitozę, ir ląstelinį atsinaujinimą, ir dalyvauja daugelį kitų biocheminių procesų. And how you can regulate the enzymes? Kaip galite reguliuoti fermentus? How you can regulate the enzymes? Kaip galite reguliuoti enzimus? Peelings. Peelingais. How the enzymes are regulated in the body? Kaip fermentai yra reguliuojami kūne? You eat food, Jūs valgote maistą, right? teisingai? How the enzymes are regulated? Kaip fermentai yra reguliuojami? The question is it in the body? In the body, also in the face. When you not make your body as much acid, if you make alkaline your body more, then you can regulate your enzymes. Because our body is more acid, so we make it more alkaline. Okay. The enzymes are activated when you have acidic environment. Fermentai yra aktyvuojami, kuomet turi rūgštinę terpę. And there are specific proteins that are enhanced depending on the protein that you put inside as a substrate. Patekus specialiem baltymam, tada suveikia kaip ir mechanizmas, kuris paskatina fermentų veikimą. So you need to consider the enzymes and the enzymes together with a microflora, and the polarity makes healthy skin. It's difficult, I know. Tai sudėtinga, bet turite įvertinti ir enzimus, kurie patenka, ir mikroflorą, tam, kad būtų pasiektas rezultatas. You have to consider all these things. Turite įvertinti visus šios faktorius. This is important for you to know in order to go to the next step of correct cosmetology. Turite tai įvertinti tam, kad galėtumėte žengti kitą žingsnį teisingai kosmetologijai. So you have exogenous factors that damage the skin, damage the enzymes, damage the microflora, damage the polarity. Turite išorinius faktorius, kurie pažeidžia enzimus, mikroflorą, poliškumą. And you have the endogenous factors, which is the way I live, what I consume. Ir turite vidinius faktorius, tai yra tai kaip mes gyvename, ką vartojame, ką valgome. Endogenous factors is how much milk you drink every day. Tai endogeninis faktorius yra tiek, kiek, excuse me, you said milk? Milk. Tai yra tai, kiek pieno išgeriame per dieną. And how much bread you eat every day. Ir kiek duonos suvalgote kasdieną. If you eat bread and milk every day, don't expect to have a healthy skin. Jeigu gerite pieną ir valgote duoną kasdieną, nesitikėkite turėti sveiką odą. If you eat refined food, smoke, and you don't exercise, don't wait to have a healthy skin. Jeigu valgote perdirbtą maistą, rūkote ir nesportuojate, nesitikėkite turėti gražios odos.
And this is the theory of aging. Tai yra senėjimo teorija. And all these were considered in the past. Visą tai buvo vertinama seniau. Now, the only and unique theory of aging is that the cell is losing energy. Dabar And we die because we are losing energy. vienintelė teorija, kuri yra, tai kad mes mirštame todėl, kad ląstelėje nebėra energijos. We call it oxidation, Mes vadiname oksidaciją. and this is something that you can diverse. Ir tai yra tai, ką jūs galite apversti. You can diverse because you can regulate the proteins, and the proteins are responsible for transportation, for reception, activate the enzymes. They are signal transducers, and they are supporting proteins. Tai galite apkeisti šį procesą, nes labai yra svarbus baltymai, kurių buvo pagrindinės funkcijos ir išvardintos. And let's see now the cellular membrane, because when we're talking energy, we have to see the cellular membrane. Pašnekėkime apie ląstelinę membraną, nes šnekant apie energiją reikia ją irgi žinoti. Okay. So you do mesotherapy. You told me you do mesotherapy. Kaip sakėte, jūs atliekate mezoterapijos procedūras, And normally you inject. įprastai jūs injekuojate. And you inject in the dermis, Ir jūs injekuojate because you have to pass the epidermis. nes pereinate kiaurąją epidermį. That was 10 or 20 or 30 years back knowledge. Tai yra 10, 20 ar net 30 metų senumo žinios. Now we know that everything that I put here is going to the brain. Dabar žinome, kad viską, ką uždėsime ant odos paviršiaus, pasieks ir smegenis. It's not a matter of penetration. Tai neklausimas apie prasiskverbimą, It is a matter of cellular signaling to the biochemical reactions that happen on the skin. tai viskas yra apie ląstelių cheminius signalus, apie tai, kas vyksta mūsų odoje. Einstein, Einšteinas, acquisition. jo formulė, So, the cellular membrane, ląstelinė membrana, all the nutrients, they have to go inside the cellular membrane. They must go inside the cellular membrane, because if they stay in the extracellular matrix, without going to the cell cannot take energy. tai jeigu maistinės medžiagos ekstraląstelinė matrikse lieka, nepatenka į ląstelės vidų, tai ląstelė negauna tada energijos. Okay. The cellular membrane consists of lipids, cholesterol and other lipids. Membrana susideda iš lipidų, cholesterolio ir kitų lipidų. Okay. The cellular membrane has inner cellular membrane and outer cellular membrane. Turi vidinę ir išorinę membranas. You remember? Ar atsimenate? Okay. This is a cellular membrane. Tai yra ląstelinė membrana, Outer cellular membrane, išorinė, extracellular fluid, ekstraląstelinis Inside. skystis, viduje, inside cellular membrane, and this is my cell. Nucleus, brandolys, mitochondria, and other organelles. ir kitos organelės. All right? The oxygen that we breathe is going inside the cell. Deguonis, kurio kvėpame, patenka į ląstelės vidų, Yes, it is going. pateks, taip. The food that we eat is going inside the cell. Ar maistas, kurį valgome, pateks į ląstelės vidų, Is going. pateks. How it's going? Kaip tai atsitiks? Because it's broken down because of the enzymes, Nes enzimai suskaido į mažesnės daleles and it's going inside. ir tada pateks į vidų. In order to go inside the cell, Tam, kad patektų į vidų, you have to consider the polarity of the membrane, turite įvertinti membranos Which is? poliškumą,
kuris yra which is outside. išorinis, What is the polarity of outside? išorės koks poliškumas. Kaip? Išorės poliškumas koks? Išorės teigiamas. We're saying positive, Positive. And inside, o vidus negative. negative. Electrolytes regulate Elektrolitai what will reguliuoja, go inside kas pateks į vidų and what will go outside. ir kas pateks į išorę. The cell is you. Ląstelė tai You eat esate food. jūs. Jūs valgote, You process jūs jį perdirbate and you extract. ir jūs jį pašalinate. Same thing. Lygiai tas pats. So he needs the outside food Ląstelė reikia išorės Process. maisto, jį perdirbti and the toxins after the metabolization of the food po metabolizmo proceso toksinai yra kick out to the pašalinami extracellular matrix ekstraląstelinį matriksą and you have the lymphatic system. ir tada per limfatinę sistemą pašalinama. Same thing. Lygiai tas pats. What regulates what it will go inside and outside? Kas reguliuoja, kas pateks į išorę ir į vidų? The polarity Poliškumas via electrolytes. per elektrolitus. And how it works? It works like this. It is in your books. Tai yra schema, kaip tai veikia. Enzymes plays role. Enzimai atlieka savo vaidmenį. Electrolyte plays role in Electrolyte. order what is outside go inside. Kas yra išoriai patenka tuomet į vidų. Can you regulate this with a cosmetic? Ar galite tai reguliuoti su kosmetikos priemonėmis? Yes, you can. Taip, jūs galite, But you have to know the polarity. bet Of the turite žinot cosmetic. poliškumą. Because the membrane, it is important for fermentation Nes membranoje baltymai yra svarbus už fermentaciją, with the presence of the water esant vandeniui, to have the metabolism of the nutrients. tam, kad maistinių medžiagų They are būtų going metabolizmas įvyktų, inside the cell kad jie patektų į for ląstelės vidų energy. dėl energijos. Okay. So, I'm not gonna stay in the science too much. I Per have ilgai explained. neužtruks šioje vietoje, And everything is done in the presence of viskas yra atliekama hydrogen. esant vandeniliui. That's why the best product for anti-aging you have in your hands is Geriausias produktas prieš senėjimą jūsų rankose yra peeling. pilingas. You have to regulate the hydrogen, Reguliuojat vandenilį, to burn the hydrogen. And if you burn the hydrogen, you reduce the oxidation jeigu suskaidote because the oxygen, it will take one electron from the hydrogen vienas atomas iš vandenilio and it will not become free radical. ir tai nepasidarys laisvasis radikalas. Then always you control the cellular energy this way. Tuomet nuolatos galite kontroliuoti ląstelių energiją. So, when you have a cellular dysfunction, that means the change of the cellular turnover, this is very important, you have to correct. Kai turite ląstelinį And let's see now, atsinaujinimą pakitusi, turite jį kontroliuoti ir čia matome, if you have a cellular dysfunction because of cellular lack of energy, you have the problem. turite šias problemas, jeigu yra ląstelių disfunkcija, energijos trūkumas. And in order to reprogram the cells, Tam, kad reprogramuotumėme ląsteles, you have to
Jūs turite maintain 20 days cellular turnover when you are 20 years old. Turite 20 metų amžiaus, turėtų būti 20 dienų ląstelių atsinaujinimo ciklas. Tiek jis turėtų trukti. So it is self-explanatory. When you are 20, you have to have 20 days cellular turnover, not 30. When you are 15, 15 days, according to the nature. When you are 10, you have 10 days cellular turnover. Taip pat save paaiškinantis terminas, kuomet yra 20 metų amžiaus ląstelinis atsinaujinimas ir turi trukti 20 dienų, jeigu yra 15 metų amžiaus, 15 dienų trukti ir jeigu tai yra 10 metų amžiaus oda, turi trukti 10 dienų atsinaujinimas. That's why the hydration is at the maximum level. Todėl hidratacija yra maksimali. So in order to have hydrated skin, you put hydrating cream or you have to regulate the cellular turnover. Norint turėti hidratuotą odą, ar ją drekinate, ar atstatote ląstelių atsinaujinimo procesą? You have to regulate the cellular turnover. Reguliuojate ląstelinį atsinaujinimą. If you put hydrating cream, Jeigu uždedate drekinamąjį kremą, does it damage the skin? ar jis pažeidžia odą? Yes. 90% taip. In some cases, no, depending on the problem of the skin. Kartais ne, bet tai priklauso nuo odos problemos. When you become 30, Kuomet pasiekiamas 30 metų amžiaus, what happened? kas atsitinka? You lose collagen, Netenkama kolageno, you don't have enough energy. nėra pakankamai energijos. So, if I have 30 years old, if I have a lady who is 30 years old, Turint 30 metų pacientę, and she has a skin problems, turinčio odos problemų, what you have to do? ką turite daryti? You have to reduce the cellular turnover to 20 days Turite sumažinti ląstelinį atsinaujinimą iki 20 in dienų, order she looks 20 years old. tam, kad jie atrodytų 20. Without fillers, Be without fillerių. botulinum toxin. Be botulino toksino injekcijų. So if you have a 40 years old lady, Jeigu turite 40 metę klientę, structural changes. struktūriniai pokyčiai, Why? kodėl? Lack of energy. Nes trūksta The energijos, turnover now is 40 days because the cell doesn't have enough energy. ląsteliai For- trūksta energijos, todėl atsinaujinimas iki 40 dienų trunka. What do you have to make? Ką turite Give padaryti? energy to make it 30 days. Duoti energijos, kad truktų 30 So the dienų. 40 years old lady will look like 30 days old. Tam, kad 40 metų moteris atrodytų lyg 30 metų. Can you make it 20 days? Ar galite padaryti iki 20 dienų atsinaujinimo ciklą? No. Negalite. Why? Kodėl? Because it's not only the cellular energy. You need to have the nucleus to respond. Tai yra ne tik dėl ląstelinės energijos, bet ir ląstelių branduolys turi atsakyti. It looks like I am 70 years old and I put a heart of 20 years old. Jeigu 70 mečių įdėjus 20 mečių širdį, What will happen? kas atsitiks? There are other organs Kiti will have a organai problem. turės problemų, Will not be able to work nesuspės, as fast as 20 years old organ. nesuspės dirbti kartu su 20 mečio širdimi. So
as cosmetologists, as you as a cosmetologist, what you can do. Kaip You can kosmetologas, ką jūs reduce- gali daryti? 10 years, you can make your patients 10 years younger. Galite 10 metų atjauninti savo pacientus. And always healthy skin without wrinkles and without hyperpigmentations. Ir galite padaryti sveiką odą be raukšlių ir be hiperpigmentacijos. You can make. Jūs tai galite padaryti. $50 years. 50 metų. When you have a 50 years old lady, no wrinkles. She has to have no wrinkles. Maybe the texture of the morphology of the skin is changed. But she must have no wrinkles 50 metų and no hyperpigmentation. turi neturėti raukšlių, neturėti pigmentacijos, bet morfologija gali būti šiek tiek jau pasikeitus. And if you make it 40 years, she will look 40 days, cellular turnover, you give enough energy. She looks 10 years younger, but without wrinkles and without aging spots. And without makeup. Important. Jeigu pagreitinsite ląstelių atsinaujinimą iki 40 dienų, ji neturės nei raukšlių, nei pigmentinių dėmų, išriausia, kad tai matysis būnant be makiažo. The maquillage is the worst you can suggest for the lady Makiažas Above. blogiausia, ką galit pasiūlyti, 50 years. virš 50. Because when you become 50 years, already the skin from acidic is becoming alkalic. Nes nuo 50 jau išrūgštinės oda tampa šarminė. By the nature. Why? Because when you have enough energy, you have a lot of metabolism. And metabolism, strong metabolism at acidic level. Tai yra gamtos nulemta, kuomet oda ir ląstelės turi daug energijos, susidaro daug metabolitų ir tada terpė yra rūgštesnė. And if you regulate the cellular metabolism, you regulate everything. All the problems will disappear. Jeigu sureguliuosite ląstelių atsinaujinimą, visos problemos bus sutvarkytos ir dings. Because you enhance the self-correcting cellular mechanisms Nes jūs paskatinote by physiology. Viduje esantį, savaime vykstantį ląstelių atsinaujinimo procesą, fiziologinius procesus. So everything will be corrected. The melanocytes, the angioblasts, the fibroblasts, and the keratinocytes. Everything will be corrected. Visos sritis bus sutvarkytos melanocitų, angioblastų, keratinocitų, fibroblastų. And in this case, what you need? Ir šiuo atveju, ko jums reikia? You need polarized products. Jums reikia polarizuoto produkto. The first is polarized products. And then these products will have a specific, very specific active ingredients. Ir jums reikia polarizuotų produktų, kurių sudėtyje turės specialius ingredientus. Because if they have ingredients without the polarity, Jeigu jie turi sudėtyje ingredientus be poliškumo, the active ingredients do not work. tada aktyvūs ingredientai neveiks. And how you can make it? You can make it 1 month, within 1 month, 2 months, 3 months. Jūs tai galite pasiekti per mėnesį, 2 ar 3. Normally, the self-correction happens within 30 days or 40 days, right? Prastai savikorekcija vyksta per 30-40 dienų. After how many days you have new cells, Po kiek dienų newborn cells? turite naujai gimusias ląsteles? Tell me, after how many days you have skin, newborn cells? Po kiek dienų turite visiškai naujai susiformavusių ląstelių odą? You forgot? Ar Or you need a break? Ar pamiršote, reikėtų jau pertraukos?
After 30 days, 40 days, depending on the age, you have a newborn cell. Po 30-40 dienų, priklausomai nuo amžiaus, turite visiškai naujai suformuotų ląstelių odos sluoksnį. The new cell will carry the previous defects Naujos ląstelės turės Or no. prieš tai buvusius defektus ar ne. It depends. Tai priklauso. Depends on the other factors. Priklauso nuo But kitų normally, faktorių. if the other factors do not exist, Jeigu kiti faktoriai the neegzistuoja, newborn baby naujai doesn't- gimęs vaikas doesn't carry the mother and father defects. neturi tėvo ir motinos defektų. Unless Nebent the genetic disease is transferred directly from the genes. genetinis sutrikimas yra perduodamas tiesiogiai per genus. So the new cell is going to deliver a new skin. Nauja ląstelė pristatys naują odą. So in theory, Teoriškai, within 30 days, per 30 dienų you can correct all the skin problems. galite sutvarkyti visas odos problemas. But this in theory. Bet tai yra teoriškai. In practice, you need 2 Praktiškai. months, 3 months, or 4 months, Reikia 2-3 because you have to mėnesių. correct with the face analysis the other aging factors. Nes remiantis veido analizę turite koreguoti ir kitus faktorius, todėl tai gali užtrukti iki 4 mėnesių. That is why it is important to remove the old. Todėl svarbu pašalinti tai, kas sena. How you remove the old? Kaip pašalinti tai, kas sena? Peeling. Peelingu. The peeling is very important. Peelingas labai svarbus. You apply the peeling, Aplikuojate, the peeling stays jis 8 lieka hours. 8 valandas, You have the enzymes work 8 hours, enzimai dirba 8 valandas. like in you take a food, you eat a food. Taip kaip suvalgius maistą, How long the digestion lasts? kiek laiko trunka virškinimas, 3, 4 hours, 3-4 5 hours, it valandas, depends 5. what you eat. And it Priklauso nuo depends maisto of the acidity of your stomach. ir priklauso nuo skrandžio rūgštingumo. The same here. Tas pats šioje zonoje. It must stay up to 8 hours. So the peelings must not be washed, must not be neutralized, must stay like in the body, according to the physiology, 4 to 8 hours. Tai turi likti ant odos 8 valandas tam, kad atliktų savo funkcijas. Taip ir pagal fiziologiją maistas yra skrandyje virškinamas 4 ar 8 valandas. You use the mesotherapy products. Ir naudojate mezoterapinius produktus According to the problem, you need to correct. pagal problemą, kurią turite tvarkyti. Easy? Easy. Paprasta, paprasta. Always predictable Visada and nuspėjama, always according to the physiology and scientific data we have today. visada remiantis fiziologija ir mediciniais moksliniais duomenimis, kuriuos turime šiandien. So the energy protocols. Energijos protokolai. You have energy protocols that we give depending on the skin problems. Jūs turite energijos protokolus pagal odos problemas. And you need to know Ir turite žinoti, the healthy skin, sveika oda 3.5 to 5.5. nuo 3,5 iki 5,5. If it is unhealthy, Jeigu ji nėra sveika, it is below acidic, labiau rūgštinė. and if it is unhealthy, it is above 5.5 Jeigu nėra sveika, tai or virš normally 5,5. above 7. Arba įprastai virš 7. The products must be polarized. Produktai turi būti, priemonės turi būti
in order to balance always the polarity and recharge the cell. Tam, kad būtų subalansuotas polariškumas ir būtų pakrautos ląstelės. Which products have to be polarized? Kurie produktai turi būti polarizuoti? Everything. From the mesotherapy products, Nuo mezoterapinių produktų, the creams, the kremai, peelings, peelingai, the boosters, boosteriai. all the products must be polarized and you have to know the polarity or the pH. Turite žinoti visų produktų pH, ar jie visi turi būti polarizuoti. And the product must have a specific raw materials or active ingredients inside. Ir sudėtyje turi būti grynos medžiagos tam, kad jos suveiktų, sudedamosios dalys. This is the most important product that you should use in your clinic, Tai yra vienas svarbiausių produktų, kurį turėtumėt naudoti savo darbe. which is carbon. Excuse me? Which is what? Which is carbon. Anglis. Why this is most important? Kodėl tai yra svarbiausias? Because we are made of carbon. Nes esame sudaryti iš And anglies. the role of carbon is that's why we have carbohydrates and wheat carbohydrates, because we are carbohydrates. And we, in the presence of hydrogen, produce hydrogen and oxygen, produce water. Tai mes esame sudaryti iš angliavandenių, mes valgome angliavandenius ir taip pat yra labai svarbu tiek ir vandenilio ir deguonies sąjunga, nes tuomet yra gaunamas vanduo. You need to know the polarity of all the products that you are using, because any pathological situation means loss of the polarity on the cell. So you have always to balance. Turite žinoti visada poliškumus, nes jeigu yra kažkokia patologija, reiškia yra prarastas poliškumas ir jūs tą galite atstatyti. And always you have to make Visada turite the diagnostics, atlikti diagnostiką, make a medical therapy, paskirti medicininį and gydymą always you have to maintain the therapy with home therapy. ir tęsti gydymą su namų priemonėmis. In your clinic, do you use cortisone? Ar naudojat kortizoną? Turbūt nelabai. Practically no. You should not use cortisone. Jūs neturėtumėt jo naudoti. When you make a treatment in the clinic, do you give products at home? Yes or not? Kuomet dirbate klinikose, ar duodat pacientam produktus į namus? Huh? Yes. This is obligatory. Tai privaloma. If you don't give products at home, don't expect results. Jeigu neturės produktų namuose, nesitikėkite rezultatų. You expect always temporary results. Tikitės trumpalaikių rezultatų. Don't expect results. Why? This is because you need to give constant energy. Always you have to give everyday energy to the cell. Energija The ląstelėms same way duodama that you eat kasdieną. every day. Taip kaip valgome kasdieną. You don't eat once a month. Ne kartą per mėnesį. You don't go to the gym once a month. Į sporto salę jūs neinate kartą per mėnesį. You don't walk once a month. Jūs nevaikštote tik kartą per mėnesį. And you have to explain, if they don't take creams, correct creams at home, normally I would not suggest to give a treatment. Jeigu pacientas namuose nuolatos nenaudos priemonių, tada nereikėtų rekomenduoti pradėti gydymą.
And if a patient comes to you and say, I don't have money for the creams, Jeigu pacientas sako, jog neturi pinigų kremams, I just want the treatment, nori tik tais procedūros, the correct answer will be, teisingas atsakymas būtų, take the creams, imk kremus, because the creams will make the job polarized, nes poliarizuoti kremai atliks savo darbą, not from the supermarket, ne iš prekybos not centro, from the pharmacy, ne iš vaistinės, polarized, poliarizuoti, functioning cream, funkcionalūs kremai and then come after the end of the cream ir tegul And pasirodo, see. kai baigėsi kremai and see if you need a treatment. ir tada pasižiūrėti, ar reikia gydymo. This is the correct way. Tai yra teisingas So we have žingsnis. just the product. Čia yra produktai. This seminar doesn't detail what the product contains. Čia matome sudėtis produktų. Why in this seminar we don't detail the product? Šiame seminare What mes they contain. nedetalizuosime sudėties. Kodėl taip darysime? You have been in many other seminars, right? Esat buvusis daugelį kitų seminarų. They tell you this cream contains this plant extract and this plant extract, and this is the best plant extract, contains vitamin C, contains vitamin E, contains vitamin A, contains all the miracles. Jums kituose seminaruose apie kitus produktus yra pasako apie jų sudedamasias dalis, nuo vitamino A, E, C, apie stebuklingas sudedamasias dalis. And you try the product and you sell the products and you see that in some works, in some doesn't work, and always you're searching for the product that works. Ir įsigiję tą produktą matote, kad kartais jis veikia, kartais jis neveikia ir toliau esate paieškose tinkamo veikiančio produkto. The question is, Klausimas yra, this is the same composition Tai of yra- this product. tai yra tos pačios sudedamosios dalis. If I change the pH here Jeigu pakeis pH čia and I make it 7, ir padarysi 7, is it the same product? ar tai yra tas pats produktas? No. Very simple. Labai paprasta. Useless to detail what it contains. Beprasmiška aiškintis, kas If jinai I don't sudėti, give you, jeigu nebus duodama pH reikšmė. and this product, it is changing pH Jeigu produktas keičia pH, according to how much you apply. pagal tai, kiek jo That means the aplikuojama. time Tai reiškia laiką, of application. aplikacijos laiką. Because it contains specific particles that they release acidic factors, and the more you apply, the more acidic it becomes. Nes sudėtyje esančios dalelės yra rūgšnios, kuo daugiau aplikuosime produkto, tuo daugiau rūgšties pats produktas. This product, Šis produktas, this is a powder. čia yra milteliai. This product, it contains probiotics and enzymes. Probiotikai ir And enzimų calcium. sudėtyje ir kalcis. Why? Kodėl? Because you need to feed the microbiome, Nes turite pamaitinti the mikrobiomą, microflora. mikroflorą odos. Always you have to think,
you need to feed the microflora, inside, outside. Turite maitinti mikroflorą tiek iš vidaus, tiek iš išorės. If you don't feed it, nothing works. Jeigu nemaitinsite, nieks neveiks. That's why with the medications today, the doctors, any medications they give you, Todėl They gydytojai duoda prescribe vaistų, visada probiotic. išrašo ir probiotikų kartu. because they know that the medication kills the microflora. Nes žino, jog vaistai gali nužudo mikrobiomą. Mati is a cream, eye cream, Matė yra akių kremas, pakių, antiox cream. antioks kremas, Vitamin C serum plus, vitaminas C serumas plus, vitamin C, vitaminas C, vitamin CS, vitaminas C, microexo, mikroekso, Lefko. You see, every product has a different pH. Why? Kaip matote, kiekvienas produktas turi skirtingą pH. Kodėl? According to the stage of the problem, you need to Priklausomai nuo balance tos it, problemos turite balansuoti su pH. to give the right energy or to control the cellular energy. Duoti tinkamą energiją arba, kitaip sakant, kontroliuoti Brightening for ląstelinę the job. atsinaujinimą. Amela, this product is specifically for the people that are addicted to the sugar or to the milk. Šis produktas specialiai žmonėm, kurie yra labai pripratę, prisirišę prie cukraus and Milk. ir prie pieno, kurie priklausomybę jaučia. The milk sugars are the worst sugars you can drink or you can have. Pieno cukrus yra blogiausias cukrus, kokius galite It is called vartoti. lactose. Tai yra laktozė. And this product is specific because it contains carnosine Karnocinas and sudėtyje, niacinamide. niacinamidas. So if you have diabetic patient or pre-diabetic patient, or if the patient, according to the lifestyle, consume a lot of sugars, you see problems on the skin. Jeigu turite pacientų, kurie daug vartoja cukraus, arba yra diabetikai, arba prediabetikai, matote bėrimus ant veido. This is the product you should give. Jie turėtų naudoti tą Repair produktą complex for repairing, atstatymui, vitamin A. vitaminas E. No, A. Atsiprašau. A? excuse me. Yes. This is a specific product for platelets. Čia yra ląstelių sluoksnių viršutiniam. This is a botullift for the effect of botulinum toxin. Imituoja botulino toksino poveikį. Oligo, also a cream with effect of botulinum toxin. Oligoj irgi imituoja botulino toksino veiklą. Taip, a quick question. Labai daug kur buvo dimetikonas, kad jis nėra labai geras dalykas, tai yra sintetinis silkonų, tas vadinamas. Silikonas. Jo, ir jis tai yra netgi, kaip sako, kenkia. Čia yra daktarų vieta. The question is, in some products at the very top we can see that there's inside dimeticon. That's, as far as we know, it's not very good. It's silicone that shouldn't be used in a product. And here in these products we see it at the very top. Maybe you could explain this a bit more. Okay. Very cool, good question. Geras klausimas. You example. Pavyzdys. You drink a fruit. You eat a fruit. Jūs valgote vaisių. Orange.
Apelsiną. You eat orange. Okay? And you eat orange juice. Ir gerite apelsinų sultis. Is it the same? Ar tai yra tas pats? Orange, all orange is better. Valgyti visą apelsiną, sako, yra geriau. The adrenaline and cortisone. Adrenalinas ir kortizolis Always have to be in balance. turi būti balanse nuolatos. You eat an antibiotic. Išgerite antibiotikų, We know that it is very bad, kad tai kenkia. Žinome, but kad you tai need to kenkia. eat it. Bet jūs turite jį vartoti. In life, there is a positive and negative always. Gyvenime visada yra teigiama ir neigiama. In order to have flow of electrons, Tam, kad būtų nuolatinė tėkmė elektronų, to close the system kad būtų uždara sistema, and to produce energy. kad būtų gaminama energija. So, of course, we know that some active ingredients, not active ingredients, some products are not as natural. Žinome, kad Like ne visi dimetikon. produktai yra natūralūs, kaip pavyzdžiui dimetikonas. I don't have to see a specific product that contains dimethicone as a material or as an ingredient. I have to see the total polarity. Jūs neturite matyti kiekvieno ingrediento atskirai, jūs turite matyti poliškumą. Because the polarity dictates the flow of electrons or the burning of hydrogen to produce energy on the cell. Tai turite matyti poliškumą tam, kad būtų nuolatinis elektronų energijos tėkmė, arba tam, kad and the last part, that hydrogen would In order to produce energy for the cell. tam, kad To vandenilis close the galėtų, system kad and to uždarytų have sistemą ir energy in the galėtų system. gaminti energiją reikalingą ląstelėms. We know that, but it is balanced, like everything in nature. You have, in nature, you have negative and positive. You have antioxidants in the body. And why you have antioxidants in the body? Gamtoje viskas yra balansas, turime In order to neigiamą. control the oxidation, Antioksidantai reguliuoja oksidaciją, right? So the antioxidants need it in the body. antioksidantai reikalingi kūne. But why you have oxidants? O kodėl turite oksidus? The oxidants are bad. Oksidai yra blogi. Without oxidants, we cannot live. Be oksidų mes negalime gyventi. And without oxidants, we will not have antioxidants. Be oksidų neturėtume antioksidantų. Do you understand? Ar supratote? Ar aiškiau? Huh? Dėl metikono. Tai oksidantai, tai oksidantai, bet dimetikonas yra silikonas, kuris jisai nei oksidantas, nei jisai kažką duoda. Ir jisai yra pakankamai agresyvus, kad jį nuplauti, dėl vieno karto naudojimo reikėtų bent 2 savaičių. Jis užkemša poras, neleidžia dirvoniui pasisavinti odą. Ta prasme, kam jisai yra naudojamas, kokiam rate, kad uždaryti ir kokiu tikslu aš suprantu, kad jisai duoda slydimą kremo, jo konsistenciją, jisai gražiai atrodo ir jisai duoda tą tokią netikrą veido išraišką, kad žmonės labai patenkinti kremu ir matome rezultatą. Bet pats kaip silikonas, jisai yra labai prastas pasirinkimas kremos, ypatingai jisai yra aukštai sudedamose dalyse. So still the question about the same dimeticon, that's silicone, it doesn't allow oxygen go deeper into the skin. It gives a really nice finish of the skin after the procedure, but still, why did you choose this silicone and at the very top of the product list? Okay. Oxygen is an oxidative factor. It's oxidize everything because the oxygen is receiving electrons. Always they have to receive electrons.
Deguonis viską oksiduoja ir nuolatos gauna elektronus. Do I have to reduce this? Ar turiu tai redukuoti? I have to reduce. Turime tai redukuoti. What do you do with the peeling? Ką darote su pilingu? What is the meaning of peeling? Kokia pilingo yra... The peeling blocks oxygen or release oxygen? Pilingas ar blokuoja deguonį, ar Or, tik yes, išleidžia? or give oxygen, release oxygen. Išleidžia deguonį. What is the definition of the pH? Koks pH apibrėžtis kokia? Potential hydrogen. Potencialus vandenilis. How many hydrogens I have in the solution Kiek vandenilio atomų turiu skystyje, to control the oxygen? kad Electrons. kontroliuočiau deguonį? Oxygen always have to be controlled because I have to control always the flow of electrons. Deguonis nuolatos turi būti kontroliuojamas skin dėl elektronų tėkmės. It's positive charge. Oda teigiamai įkrauta. If I release a lot of oxygen, Jeigu išleisime daug deguonies, what will be the pH of the skin? koks odos pH bus? Negative. Neigiamas. Burns. Nudeginta. Dry. Sausa. Because dry skin means dry lungs. Sausa oda reiškia Burns. Too much sausas oxygen. epidermis. Always I have to control oxygen. Deguonis nuolatos turi būti And that's why I control oxygen with Todėl deguonis kontroliuojamas su pH, hydrogen. su vandeniliu. So I have to do this. Yes. Is it any other way to do it without the medical? Ar yra kitų būdų tai padaryti be dimetikono? There are other ways. Yra kitų. That's why Todėl in some formulas kai we kuriuose don't use the formulėse dimeticon. nenaudoja dimetikono. There are other ways. But Yra kitų būdų, tačiau when you have a product and when you develop product, you know in nature not everything is compatible. ne viskas gamtoje yra suderinama. If, for example, I use dimeticon in this formula, Jeigu šioje I don't formulėje use naudotų this. dimetikoną, And the dimethicon is not compatible with jis nesiderina one su, of the retinol, for example. su retinoliu. I'm kaip pavyzdys. obliged to use it. It depends not only the wish, because in Greece we say Ne viskas nuo noro priklauso. the spirit can do, but the body cannot do. Graikijoje yra toks pasakymas, kad siela gali padaryti, bet kūnas negali. Because my idea is, I want to do this. Can I make it? Nes yra mintis idėja padaryti taip, bet ar aš tai galiu padaryti? Is there a compatibility? Ar yra suderinamumas? If there's a compatibility product, I cannot make it. If there's no problem with the compatibility, I don't use the methicon. That's why in some products yes, and some products no. Yra produktų, kuriuose galima nenaudoti dimetikono, yra kai kurios formulėse, kurios tiesiog nesigauna jo nenaudoti. We follow the European rules. Seka ES gairėmis. And so far it is allowed because Kol it kas is leidžiama. at a certain level, Iki tam tikro lygio. it doesn't damage. The skin. Nepakenkia. Iki tam tikro lygio odos. Remember always, whatever kills you, whatever doesn't kill you, makes you stronger. Yra posakis, kas tavęs nenužudo, paverčia tave stipresniu. Once a week or once a month, you're allowed to drink alcohol. Kartą per mėnesį jums galima, leidžiama išgerti alkoholio. Yes? Yes. You know that alcohol is formaldehyde. Žinot, kad In the body is formaldehyde. You know this, Jūs tai but žinote, you drink it. bet jūs vis tiek If you geriate. drink once a month
or once a week, or once 2 months, Jeigu gersite kas mėnesį ar kas the body kūnas gets stronger because it is working as stimulator. Nes tada kūnas stiprėja ir tai veikia kaip stimuliatorius. That's why always we suggest when you use one product, Todėl nuolatos rekomenduoju, kai naudojate One- vieną produktą, when you use this product every week, naudojant kas savaitę, the other week don't use this again. kitą savaitę jo nenaudokite. Use another one. Naudokite kitą produktą. When a cream is finished, Kuomet kremas pasibaigia, never again the same cream. neimkite to pačio kremo. Another cream. Imkite kitą. And you have to explain why. Ir turite paaiškinti, kodėl. Why? Stimulation always. Nes nuolatinė stimulacija turi būti. Like the food. Every day you Taip have kaip to su eat maistu. different food. Turite kasdien skirtingą maistą gauti. And the best would be Idealu būtų. not when the cream is finished. Ne tada, kai kremas pasibaigia. The best would be every day use different cream. Kasdieną naudoti skirtingą But kremą. not a lot of people can afford it. Bet nedaugelis tai gali sau leisti. Or everybody can afford it. Arba visi gali sau leisti. Because if you use 3 or 4 creams, different creams every day, this will last 6 months. Jeigu keisite kremus, tada šį pakuotę ją naudosite pusę metų. Right? And all the other creams, they will last 6 months. But if you use this every day, it will last 3 months. Jeigu naudosite kasdieną, tada jums jo It is the same thing. 3 mėnesiam. But the skin is like you. Every day, different food. And every day, different cream. This is the correct way. Teisingas būdas kasdieną naudoti kitą priemonę. In physiology. Fiziologiškai. But not a lot of people can do this or can understand. But Nedaugelis for tai them, gali it daryti, will cost the nedaugelis same. supranta. The difference is that they have to buy 3 or 4 creams Nes skirtumas all together. Įsigyti iš karto kelis skirtingus kremus. This is the only difference. Vienintelis skirtumas. It is not more expensive. Tai The nėra only brangiau. difference is that they have to buy 3 or 4 creams all together and change the creams every day. Skirtumas tik tas, kad turi The kelis cost is going to be the kremus same. naudot kasdieną keičiant. Okay. Everything clear? Okay. Oligo, LRC, Biomag. Biomag is erythros, and Biomag Helios, 5.5 and 6.5, depending on the product. 5,5 ir 6,5 priklausomai nuo produkto. But you have this, when you contact Monica, you have all this information in your booklet. Visą šią Then you informaciją know how to do it. turėsite, kuomet susisieksite Okay. su vadybininkėm. And then, orthomolecular products for mesotherapy. Mezoterapijai skirti You produktai. can inject, Jos galima injekuoti, but it's not correct. bet tai nėra teisinga. Which is the correct of application of mesotherapy products? Kokia teisinga mezoterapinių produktų aplikacija? Microneedling, Mikroodatinis Napaz būdas. technique. Napažas. Dr. Pistor said that from 1962. 1962 metais vienas gydytojas yra pasakęs, But everybody is injecting bet visi injekuoja. because the commercial companies, they tell you, and you believe. Nes komercinės įmonės taip mums sako ir mes to tikime. It's a sterile solution, you can inject. Better results with this product with the microneedling. You have micropen, you have roller, you have fractional RF, whatever you have, microneedling apply the product. Tai yra sterilus skystis, kurį galima And because the mikroadatom ir product su RF and- naudot.
And because the product is polarized, Kadangi polarizuotas produktas, also this product, like everything, is polarized. Everything is in nature is polarized. I'm polarized too. visi natūraliai esam polarizuoti. What is the body polarity? Koks kūno poliškumas? What is the body polarity? Teigiamai. Huh? Positive. What is the body polarity? Ar žinote, koks kūno poliškumas? Negative or positive? Neigiamai ar teigiamai? Who votes Krautas. for positive? Kas sako, kad teigiamai įkrautas? Only one? Tik turim vieną. Who votes for negative? Kas, kad neigiamai? The rest? O visi kiti? The body polarity is negative. Kūno poliškumas yra neigiamas. 7.35. 7,35. And it's another reason that you should not inject in the dermis. Todėl į Because the dermis is negative charged. derma yra neigiamai įkrauta ir todėl neturėtume ją nieko. Epidermis is positive charged. Epidermis teigiamas, Dermis is negative charged. derma yra neigiama. Why? Kodėl? Because of the liquids, blood. Todėl dėl kraujo. You have to know this. Otherwise, I'm sorry, you do not know what you're doing. Jūs turite tai žinoti, kitaip nežinote, kaip dirbti. Klausiu, ar angliškai galiu klausti, jūs išversiu. Tai gal jūs paklauskite angliškai, kad jums būtų, o aš tada išversiu. What do you think about mesotherapy? What does it do to lymphatic system when it's injected into dermis? Ką mezoterapija daro limfiniai sistemai? It's not a topic, but it's just, what's your opinion on that? Kokia Okay. nuomonė lektoriaus? Very good. Very good question, by the way. Because I don't do injections. Huh? You do? No, I do mesotherapy. You do the correct thing. Tik su You know. mezoroliu, ne su injekcijom. Yes. First, it depends how you inject, because in the most of the cases, Priklauso nuo to, kaip injekuojate. you just dilute the material when you inject in the extracellular matrix, and it depends of the electrolytes whether it will go to the cell. You do not know. Išdalinama ekstralacelininė matriksė. But when you activate Nuo dalelių the priklauso enzymes with the pulso ląstelė. microneedling, you know that is going. And if you follow the lymphatic flow with the microneedling, Su mikroneedlingu and especially this ligament, to reduce this ligament, that means you have to make microneedling this way. This way. Turite tam tikrą This way. kryptimį dirbti su mikroneedlingu. Because this ligament blocks the fat which is removed here, and you have nasolabial folds. Nes if toj you vietoj do yra this, tempimas žemyn ir nazolabėlis. and you enhance with the microneedling to deliver to the lymphatic flow, this is the best treatment. Čia yra geriausias Without būdas gydyti. Botox, without Be fillers, botulinio toksino, without be anything. filerių, Natural. natūraliai. And the products, you put it on the face with a specific pH to regulate the cellular turnover. Kad būtų reguliuojamas You don't need ląstelinis anything else. atsinaujinimas, jums daugiau nieko Now, nereikia. when you inject, practically you do not know what you are doing. Ir nežinote, You ką inject in darote. the extracellular matrix, you Nežinote. don't respect the lymphatic flow. Sometimes, if you make a hemosis, you block the lymphatic flow. Galite užblokuoti limfinę sistemą, nes ekstraląstelinė matrikse galite atsidurti. So, Tai nesupratau, kad limfa tekėtų reikia... Mikroadatinė tara. Taip, taip, Tai tada limfa tekės normaliai valysit. taip, ir tada jūs turėsite maksimalų rezultatą. So the question was to get the maximum results, as you said before, with mesorol has to be working through the sides the way like lymphatic flow. Up to reduce the ligament, here, here, šitoj vietoj į here, here, viršų and then, ir viskas nudrenuojama į and also up
here, ties kakta į up, viršų. here, up, here, up, here, up, here, up, here, and here, up. Apatiniam žandikaulyje viskas link Here. ausies. Because, and also in the eyes, around the eyes, up, out. And also here, because the mustache area for the old people is becoming wide. Pas vyresnius žmonės šitą vietą You have tampa to reduce platesnė. this mustache system. Turite mažinti šią vietą, siaurinti ją. What you would do? Microneedling to enhance the blood circulation here Suaktyvinus mikrocirkuliaciją, with the microneedling up, į kryptimį į and viršų. also with plasma that we're going to introduce this year with Monica. Šiais metais bus ir plazma naujas produktas You reduce pristatytas. the distance between the nose Sumažinti and the lip. atstumą tarp nosies ir lūpos. and only this you Ir tokiu būdu reduce sumažinate the smile, you enhance the smile, paryškinate, you pagyvinate reduce the ligament here, šypseną and naturally, and the cosmetic use every day, you don't need any other thing. ir tokiu būdu jums And nereikia you don't need daugiau jokių kitų- invasive treatments. daugiau invazyvių jokių procedūrų nereikia. There's a lot of, we have, today is only one day. I wish I would have more days to give you a lot of things. Jeigu turėtų But you daugiau laiko follow- skirti, daugiau But you follow papasakotų, us with the Instagram, DERMAGENETIC Instagram, you galite follow pasiekti Instagramą, with the Monica, all this. Komunikuoti su We have all the protocols. yra visi protokolai, Any kind of problems. kurie We padės can išspręsti correct bet kokias problemas. Any kind of problem. Anything. Because we give energy. Nes duodame energiją, The cell needs only energy. ląsteliai reikia tik energijos, Enzymes and microflora. That's it. enzimai ir mikroflora. Tik tiek. Unless it has a genetic disease, Nebent then yra if it is genetinis has genetic sutrikimas, disease, it's genetic disease. tuomet tai ir yra. Nobody genetinis can do pokytis. anything. Nieks nieko pakeisti negali. Or unless you have a problem of 20 or 30 years old. For example, Nebent turite 20-30 metų. one lady is a 50 years old. Problema, kuri trunka 30 metų, pacientė And, 50 metų, and she has melasma ji turi for 30 melasmą, years. 30 metų. You know the cellular memory, Ar žinote, kas yra ląstelinė atmintis? how it works. Kaip tai veikia? The cell has a cellular memory, Ląstelė turi atminti, and in order to protect itself, tam, kad jis save apsaugotų, keeps this memory for protection. turi pasilikti prisiminimus apsaugai. If you have a melasma 30 years old, Jeigu, you can reduce it, but you cannot treat it. jeigu turite 30 metų senumo melasmą, jūs jo galite sumažinti, bet nepanaikinti. If you have a disease, you have to treat it early. Jeigu susirgote, turite ligą If you gydyti don't anksti. treat it early, Jeigu negydote anksti, then cellular memory. tai ląstelinės atminties nėra. That's why you are born with a black eye. That's why you are born with a blue eye. Todėl That's gimstate su why you tamsiom, are born šviesiom with a akim, white skin or black skin. su skirtingų spalvų odomis, todėl ir gimstama. Ophthalmos. The best treatment for the eye Geriausias akim skirtas preparatas. For the eye, the best treatment with a microneedling Su mikrodetinė terapija and with a multivitamin pill, TCA multivitamin pill. ir su TC multivitamino pilingu.
And it is very economical. Tai yra labai taupus produktas. All the products, mesotherapy products, are polarized, Visi mezoterapiniai produktai polarizuoti. and all products must be diluted 1:1 with Skiedžiami normal saline. vienas prie vieno su fiziologiniu. Don't use the products as they are. Nenaudokite grinų produktų. Always mix the products 1:1 with normal saline. Ir visada praskieskite vienas su vienu su fiziologiniu. We have a specific product, Turime specialų produktą. bottle lift. Product that it is based on the arginine, which acting as botulinum toxin Sudėdamoji dalis, kuri veikia kaip botulino for toksinas, lifting. Grinai patempimui. 1:1 with normal saline. Skėdimas vienas su vienu su fiziologiniu. And you can check the cost. Ir galite example. pasitikrinti kainą. Mela is for melasma. Čia yra melazmos gydymui skirtas produktas. This mela is coming in the vial of 10 ml, 10 ml. and this is 10 ml, not 5. Ir čia turi būti 10 ml, ne 5. How many patients you can treat with one vial? Su kiek pacientų galima sudirbti su vienu buteliuku? I hear 5, I hear 10. 4. Su 4 pacientais. You take 2.5 ml 2,5 ml and 2.5 ml normal saline. ir 2,5 fiziologinio. You have 5 ml to treat the face with a microneedling. 5 ml mikrodatiniai terapijai. So one vial is for 10 patients. Tai vienas buteliukas 10 Sorry, for 4 patients. 4 pacientam pasitaisė. For example, ophthalmos, it is 5 ml. Šio preparato yra 5 ml. How many ml you use for the eye area? Kiek mililitrų naudojate akių zonai? 1 ml plus 1 ml normal saline, you have 2 ml for the eye area. 1 ml preparato, 1 ml fiziologinio ir tai gaunasi 2 ml So akių this zonai. product is for 5 patients. Šio produkto užtenka 5 pacientam. Effectiveness, scientific, compare the prices with the other mesotherapy products and compare the results. Galite palyginti kainą su kitais mezoterapiniais produktais ir vertinti ir rezultatus. Take other mesotherapy products, check how much they cost, take our products, write concentration, polarization, because natrium chloride, normal saline is polarized too. Galite pasirašyti ir kiekius, pasižymėkite ir polariškumas, nes fiziologinis irgi yra polarizuota medžiaga, skystis. Only the polarization gives the energy. Tik If you know the polarity, only then you are sure about that you give energy to the cell. Tik polarizuota priemonė duoda energiją ląstelėm, bet jūs turite žinoti poliškumą. So rhabdos also 10 ml 10 for acne ml scars and for aknės striae. randam ir strijų gydymui. Also for 4 patients, 4 pacientam 2.5 ml and 2.5 ml normal saline 2,5 su 2,5 for one patient. fiziologinio skėčio. If the area is big, jeigu zona didesnė, then you use for 2 patients because the sunaudoja area 2 is pacientų dozę. big. Zoe Plus. It has hyaluronic acid
and it has 61 active ingredients in the specific complex. Sudėtyje yra 61 specialus komplekso sudedamosios dalys ir hialurono rūgšties. Always 1-to-1 with normal saline. Skėdimas 1:1 su fiziologiniu, 10 ml, 10 ml, 4 patients. 4 pacientam. Lipo, do you use phosphatidylcholine? Excuse me, what? Phosphatidylcholine. Do you use phosphatidylcholine? This is Fosfatidilcholino kas nors injectable naudoja. product. Tai yra injekcinis produktas. This product is not with microneedling. Šis This produktas is ne su injection. mikrodetinė terapija, čia jau su injekcijom. Phosphatidylcholine is just and deoxycholate is a mixture for slimming. And this must be done by injections deep into the fat. Atliekama giliomis If you don't injekcijomis do į it- riebalą. Jeigu jūs tų procedūrų neatliekate, Hyaluronic acid, hialurono rūgštis, big molecular weight, and this product it is for 10 patients. stambiamolekulinė masė, 5 or 4, 10 10 pacientų, for 10 patients. This is high molecular weight, 3.5 hyaluronic acid, aukštos molekulinės masės hialurono rūgštis, 3,5 Juk- procentų, you have to dilute it with a normal saline. su fiziologiniu skiedžiat. That means you add 5 ml normal saline into the vial. 5 ml suleidžiate į buteliuką So fiziologinį. the total is becoming 10 ml. Tai iš viso gaunasi 10 ml preparato. And you take 1 ml, Dirbate su 1 ml you dilute it again ir with vėl normal skiedžiate saline, su fiziologiniu and you apply ir tuomet aplikuojate. on the face, or you combine with any other active ingredients you want to combine with hyaluronic acid. Arba kombinuojat su kitu aktyviu ingredientu, kurį norite jungti kartu su hialurono rūgštimi. For example, vitamin A, Vitaminas, vitamin B, vitaminas B, vitamin C, su vitaminu C, ginkgo biloba, whatever, biloba, depending on the problems you need to treat. priklausomai nuo problemų, kurias turite spręsti. Trijo for the hair, but we have another presentation for this, and I will explain. Šis preparatas another skirtas presentation. plaukam, bet yra kita prezentacija atskirai. Ginkgo biloba for the Penkmečių. for the vasodilatation, Kraujagyslių increase the išsiplėtimą, blood flow. sumažina But pralaidumą. when you have melasma, Kuomet turite never melasmą, use this nenaudokite product. šio produkto. Never use. For melasma, never use this. Rozacijos produktas tinkamas. For rosacea, this product is Never use. Not for rosacea, not for melasma. Because rosacea and melasma, they are similar. They need similar treatments. rosacea ir melasmui reikia panašaus gydymo. For rosacea and melasma, we have tranexamic acid. Yra kita rūgštis naudojama. Melasmas You can use tranexamic acid together with mela and together with the glutathione. su melo ir gliutatamu Yeah. kombinuoja tada. So, this is any questions before we go to the next? Ar turite klausimų prieš kitą dalį? Because we have new products coming, but it is Kai darom patys. How long, in what time period do you use the product when you open it? 6 months, Pusę metų. 1 year, depending on the product. It is Priklauso nuo produkto. mentioned on the box. Viskas nurodyta kitoje pusėje, kiek gali būti atidarytas produktas. About a meza The cocktails. meso cocktail, because it's a vial,
Todėl, For kad example, tai yra the buteliukė. vial, if it is a vial, Jeigu tai yra buteliukė, 6 months, pusę metų, you open it, atidarote, you take the material you need, traukite preparatą, This- kiek reikia. stay in the refrigerator up to 6 months. Šaldytuve gali iki Because pusės it's a metų, vial. nes tai yra If it is buteliukė. ampoule, Jeigu tai yra ampulėje, the ampoule is different. su ampulė yra kitaip. If it is ampoule, you cannot keep the ampoule open. Ampulių negalite laikyti atidarytų. You will make it like Pasteur. You know Pasteur, Louis Pasteur. Ar žinote, kas yra Louis Pasteras? In the syringe, in the refrigerator. Ištraukite iš švirkštą 3 months, 4 months. ir į šaldytuvą. No problem. 3-4 mėnesius galite laikyti. 5. Ampulė yra 5 Normally mėnesiai. you use 2.5. Dažniausiai So if naudoja it is 2,5. 2.5 for the next patient, you have to after 1 week, 2 weeks, 3 weeks, 4 weeks, no problem. But in the syringe and the refrigerator. Galite pritraukti į švirkštą ir į šaldytuvą. Aha. Dar švirkštą. So the question is about the hyaluronic acid that we had 5 milliliters. We added some 5 Normal milliliters. saline? Then we eject into syringe and then we add No, the same? no. It's a vial. It stays there because Okay. normal saline is a natural preservator. Fiziologinis yra natūralus konservantas. Okay, so we extract another milliliter for our work, and then we have to add another milliliter. Another and apply it on the patient. But we don't have to mix them together. No. No. Tai tiesiog ištraukit dar kartą iš švirkšto, kur jau yra sumaišyta ir tada jau su juo, su to preparatu dirbat. Aš dar turiu klausimą, kokiu būdu suvedinėjant kokteilius yra geriausias efektas? Mezopenas, elektroporacija ar... What's the best way to get maximum results? Electroporation, microneedling, or mesotherapy? Microneedling. But electroporation too, because I'll show you the way, it works provided that you put enzymes before or peeling before. Elektroporacija irgi labai gerą rezultatą duoda, jeigu enzimus arba peelingą atliekate prieš tai. The same way you work, the same results with the neck as well. Yes. Taip pat su kaklu. Break before we go. With the ampoules, you work as well with microneedling? Yes, of course. Taip pat su microneedlingu. Okay? Turite tinkamą žinias, atliksite tinkamą diagnozę ir galėsite tinkamą Correct gydyti. diagnosis, medical therapist, always you show what you are doing to your patient. Nuolatos parodykite, ką jūs darote, kokie žingsniai, informuokite pacientą. You do the cleanser, mirror. Naudojate prausiklį, po You to do parodykite. the microbiome, mirror. O You mikrobiomas do the preparatą peeling, parodykite. mirror. Atliko- You do mesotherapy, mirror. Explain why you are doing this. Why you are doing this. Why you are doing this. Po kiekvieno Scientific. žingsnio rodykite ir aiškinkite, kodėl taip darote. If somebody tells you, trust me, I know what I'm doing, Jeigu kažkas pasako, pasitikėk manim, aš žinau, ką aš darau, will you trust him? ar pasitikėsite juo? Normally, I don't trust the people, they say, I know, trust me, I know what I'm doing. Dažniausiai yra nepasitikima tokiais žmonėm, kurie taip I sako, run away. atsitraukiama nuo jų. Always prove what you know. Įrodykite tai, ką jūs žinote. When I was in Dubai, I had a nurse. She told me, why makeup is damaging the skin? Lankėsi I'm Dubajuje, using makeup 30 years and I am 40 years cosmetologist and nurse. lankėsi Dubajuje ir slaugytoja paklausė, kodėl makiažas yra blogai, juk jį tiek metų, 30 metų naudoja makiažą
ir dirba kaip kosmetologai. Then I have to explain the pH, and she had no clue about the pH. Paaiškinus pH, paaiškėjo, kad ji neturėjo jokio supratimo apie pH. So, the metamorphosis starts with the rebuilding the health of the skin. That means cellular cycle and polarity. Tai metamorfozės prasideda nuo sveikos odos, tai yra ląstelinis atsinaujinimas ir poliškumas. Let's see now your tools. Apžvelgsime įrankius, kuriuos jūs turite, instrumentus. Cleanser. Prausiklis, What is the pH? matome pH. And this is becoming less acidic because the more you rub the skin, the more acidic factors are released. Šiek tiek rūgštėja, nes kuo labiau įtrinate, tuo daugiau rūgštinių faktorių išsiskiria. You can use it for the body, you can use it also for the vagina. Galite ir intymiai higienai naudoti, taip pat ir kūnui. Šitas geras. I'm not going to detail like the other companies about what the product has inside. Detaliai nešnekės apie sudėtį, taip kaip daro kitos kompanijos. For example, I make the peeling, I make this cleanser with the pH 7. Jeigu šį prausiklį arba pylingą padarysime, kad pH būtų 7, Is it the same product? ar tai yra tas pats produktas? No. Ne. So the meaning of what it has inside is meaningless. Tai, kas viduje, visiškai neturi prasmės. Correct? Teisingai. What indicates the bioavailability of those and the biochemical reactions on the skin? Kas nurodo biotinkamumą ir biocheminės reakcijas ant odos? pH. pH. Without knowing, you do not know. Daily microexfoliant. Daily mikroeksfoliantas, It is a probiotic. tai yra probiotikai. It is a probiotic. It is in powder form. Tai yra probiotikai miltelių pavidalu. And this is activated when I want to activate. Aktyvuojami tik tada, kuomet yra norima juos aktyvuoti. From now on, everything must stay on the skin. Nuo šio žingsnio viskas turi likti ant odos. They must stay on the skin because I need the interaction. Turi likti ant odos, nes reikia sąveikos. And I can activate this with the hydrogen. Aktyvuojama su vandeniliu. Šiaip su vandeniu iš tiesų, bet sako hydrogen. Hydrogen is used for as a burning material Vandenilis for naudojama all carbohydrates. kaip angliavandenių degimo procese yra naudojamas. And what is hydrogen meaning? Kokia vandenilio reikšmė? What is the meaning of pH?
Kokia pH reikšmė? Do you know what is the meaning of pH? Ką reiškia pH? Pati apibrėžtis kokia? What is the meaning? The balance between acid and alkaline. Potential hydrogen. Potencialus vandenilis. What is the meaning of pH? Potential hydrogen. You know this. Šitą apibrėžtį jūs žinote. Why? Because the hydrogen is burned. Here, presence of the oxygen. Vandenilis esant deguoniui, jisai sudega, išnyksta. So always you have to think hydrogen and oxygen, proton and electrons. Always. I know it's difficult for you. It's new. But you have to go to this step. Tai gali būti sudėtingiau, bet nuolatos turit galvoti apie elektronus, protonus, apie vandenilio ir deguonies sąveiką. Because the molecular that I am, I'm not the molecular. Iš tų molekulių, su kuriuo esame išdaryti, bet mes nesame molekulė. I'm light. Frequency of electrons and ions. This is what I am. Elektronų dažnis, tai mes esame šviesa. And the skin is this. Oda yra tai. And what you see is the reflection of the light. Tai, ką matote, yra šviesos atspindys. The reflection of the light you see. Jūs matote šviesos atspindį. I'm not material. Jis nėra medžiaga. Why I'm not material and you see me as a material? Because I am different dimensions and Dėl the skirtingų eye dimensijų. see only 3 dimensions. Akis mato tik 3 dimensijas. For example, I'm polarized. I'm irradiating radiation. Pavyzdžiui, jis yra polarizuotas, skleidžia radiaciją. Do you see my radiation? Ar matote? Tai No. nematote. What is my radiation? What is your radiation? Kokia yra, Infrared radiation. kokia, The eye does not see the infrared radiation. akis nemato infraraudonųjų spindulių. So, Spinduliuotės. so what you see is a fake of me. Tai, ką matote, tai yra netikras mano atvaizdas. And what I see is a fake of you. O tai, ką mes matome jumise, irgi yra netikras atvaizdas. So you have to treat the skin with the flow of electrons and protons. Odą turite prižiūrėti kaip elektronų ir protonų tėkmę. In the liquid form Skistoje formoje, that I am, taip kaip mes esame, pH. pH vertint. Okay. So this is just to give energy, to feed the microbiome. Tai yra tam, kad būtų pamaitinta mikrobioma, duota energija. Why you call it microflora or microbiome? Kodėl vadinate mikroflorą arba mikrobiomą? What is the micro? Kas yra mikro? You know what's the meaning of micro? In Greek, it's a Greek. It means Iš graikų kalbos Small. kilęs, reiškia, mikro reiškia mažą, biome bioma comes from Greek. iš graikų Bios means life, reiškia gyvybę, like vita. It comes from Latin. Vita comes from bios, Greek. vita iš lotynų kalbos Means reiškia life. gyvybę, gyvenimą. So, this one, feed the microbiome, give energy. Skirtas After 1 mikrobiomas month. maitinimui, energijos davimui. After 1 month or 2 months or 3 months, you see different face. Po mėnesio, 2 arba 3 matysite visiškai kitokią veido odą. Mati, Su vandeniu. Pamatysit, su vandeniu, bet aktyvuoja vandenilį. Taip, su pačiu paprasčiausiu vandeniu. The question is how to activate the powder. So the answer is with the water, and you're going to show during the... with water,
with water, and you see, it's becoming white. Su Now vandeniu it's activated. ir pabaltuoja, tai aktyvuojasi. You see? Ten labai greit viskas. Nenuplaunat, dabar nieko nenuplausit. Nuo dabar nieko nenuplaunat. Sluoksniuojama. And if I need more activation, I put more cream or more water. Jeigu reikia daugiau aktyvacijos, galima arba daugiau vandens, arba kremo. And the question was, we don't have to wash it off, we're leaving this one on the skin. Always remember this. Prisiminkite šį Everything you vaizdinį. wash, Viską, ką nuplaunat, you reduce the microbiome. jūs sumažinate mikrobiomos kiekį. Mati is the cream for the eye area. Mati kremas paakių zonai, 5.2. 5,2 pH. Antiox cream, Antioks kremas 3.3. 3,3 pH. You see, I don't focus on what the product has inside. Neakcentuoju This sudedamųjų indicates dalių. whether the product is active or not. pH nurodo, ar produktas aktyvus ar ne. But you have to know also the pH of the skin as well, Bet taip pat turite žinoti odos pH, in order to balance. tam, kad turėtumėt balansą, išgautumėt balansą. Vitamin C plus, antioxidant, pH 4. Antioksidantas vitaminas C pH 4. Vitamin C. Quick questions. Yes. Praeitais metais seminaro metu minėjo, kad odoje veikiantis vitaminas C yra neigiamas. Jie užkrauna neigiamai, ar jis natūraliai turi tą pareiškimą? So last year during the summer you said that vitamin C itself is negative. Kuris veikia odoje neigiamai. When it's working in the skin, then it's negative. So the question is, do you polarize vitamin C to be negative itself, or this is happening by itself, by doing the chemical reaction? Okay. So, ascorbic, everything in nature can be negative or positive. Gamtoje viskas gali būti teigiama arba neigiama. That's why we say left-handed or right-handed. Todėl sakome kairiarankis arba dešiniarankis. The stability means that you have positive and negative in the balance. Like you have so many protons, you have so many electrons. You remember from the Balansas periodic tiek table? pat protonų, tiek pat elektronų turėti. So, always we regulate the product to be positive. Produktas Always. reguliuojamas taip, kad visuomet būtų teigiamas. That's why we control the polarity. Taip kontroliuojama poliškumą. And we control the polarity through some electrons or some neutrons we put inside, depending on the material that has more electrons or more protons. Tai kontroliuojama yra arba į preparatą įdedant daugiau neutronų, arba jeigu jau yra daugiau elektronų, tada daugiau protonų. Just to make it simple for you, Supaprastinant, alkalic product has more šarminiai electrons. produktai turi daugiau elektronų. That means burning. Too much electrons is burning. Tai reiškia, per daug elektronų jie dega. If the product is acidic, means Rūgštinis produktas I have too much protons per daug protonų turi, that can interact with the kurie gali reaguoti oxygen. su deguonimi. That's why hydrogen as a Todėl proton vandenilis is burned
yra to sudega, produce energy in the presence of oxygen. Išskiria energiją tuomet, kai yra deguonis. That's why the peeling is one of the best treatment, because it controls how many electrons you have or free radicals which are negative charged. Tai peelingas labai geras dalykas, nes kontroliuoja tiek, kiek turite the protons that you have outside. I put the protons to Užtepa control protonus, kad the free kontroliuotų radicals, laisvuosius means radikalus, electrons which tai are yra elektronai, negative charged. kurie yra negatyviai įkrauti. Okay? Always you have to remember this. Otherwise, you give cream just by the luck. It depends. Turi šitas Maybe. suprasti. Maybe you are lucky and interaction because of the polarity of your skin, it will have this interaction, or maybe it will make nothing. Turite tai suprasti, nes gali kažkada tai pasisekti dėl poliškumai atitikti, o kažkada gali ir nepasisekti, jeigu dirbsite be supratimo. In both cases, you will have results, yes or not. Abiejais atvejais turėsite rezultatus, taip ar ne? If you do a wrong treatment, or if you do right treatment, you will have good results, yes or not. Jeigu darote tinkamą arba netinkamą procedūrą, ar turėsite rezultatus ar ne? Yes, they will have results, negative or positive. If you do a correct treatment or a wrong treatment, you will have results. Why? Atlikus tinkamą arba netinkamą procedūrą, rezultatus jūs turėsite. Kodėl turėsit rezultatą? And this is a misleading. Ir tai yra painu. Why you will have a good result? Kodėl turėsite gerus rezultatus? You know. Example. I eat sugar. Suvalgot cukraus. If I eat sugar, I feel okay. Jaučiasi gerai. I have energy. Yra energijos. But you know that sugar is making damage on me. Bet žinote, kad cukrus kenkia kūnui. But temporarily I have a very good results. Bet trumpalaikiai perspektyvai yra labai geri rezultatai. That's why if you do a wrong treatment, you see that you have a good results. But in reality, you don't have good results. Jeigu atliekate netinkamą procedūrą, jūs matote, kaip ir atrodo, kad yra geri rezultatai, bet iš tiesų ilgalaikį perspektyvų jie nėra geri. Why is happening this? Kodėl taip atsitinka? Because you do a wrong treatment and you force the skin or the cell to use from his own energy to recover. Kuomet atlieka netinkamą procedūrą, ląstelė naudoja savo energijos atsargas tam, kad duotų atsaką. So temporarily, you see very good results. Trumpalaikiai perspektyvai matot labai gerus rezultatus. But on the long term, Ilgalaikiai perspektyvai the cell is exhausted. ląstelė yra išsekinama. This is happening with the consumer or the consumption of the sugar or the consumption of Cukrų, opioids. rūkant, opioidus naudojant. You feel very high, Jūs jaučiatės pakilėti, but very short term. bet labai trumpą laiką. This is what you have to explain also to your patients. Tai turite paaiškinti ir savo Because they pacientams. come there and they say, I'm using my cream and I see very good results. Jie sako, naudoja kremą ir mato gerą rezultatą, For how long? bet klausimas, kiek laiko tai mato ir matys. And normally the girls after 30 or 40, they come with a very terrible skin. Dažnai 30-40 moteris ateina su labai pažeista oda. Why? Kodėl taip atsitinka? Because they buy the more expensive creams. Nes perka vis brangesnius kremus.
Normally I say, what creams do you buy? The best. Paklaus klausimą, kokius kremus naudojat, sako geriausius. $400 per cream. $400 už kremą. And you came like this to me to fix you, and you have the best cream? Atėjo pas gydytojas tvarkyti odos, kuomet naudoja tokį brangų kremą. You do not realize that you came like this because of the cream and other factors? Pacientės klausė jos, ar nesupranta, kad dėl netinkamo kremo naudojimo ir atėjo pas gydytojas tokia problema. Everybody thinks that the lifestyle is correct and the cream is correct. Everybody. Visi galvoja, kad gyvenimo būdas ir priemonės naudojimas yra tinkamas. Okay, vitamin C. Vitaminas C. Every morning. Kas rytą. Not night. Ne vakarą. Every morning. Vieną rytą. Vitamin C and antioxidants every morning. Antioksidantai kiekvieną rytą. Vitamin C, even lower pH. Su žemesniu pH vitaminas C serumas. Every morning. Kiekvieną rytą. Microexo. It's a specific cream. Tai yra specialus kremas. 3.5. pH 3,5. Every morning. Kiekvieną rytą naudoti. Especially for acneic skin. You have to balance. Ypatingai skirta aknės odai, turite išlaikyti balansą. Lefko. And also, when you see the packaging, Atkreipkite dėmesį į pakuotę. when you see the packaging, you see the polarity, Poliškumas nurodytas. and you see how you use the product, in the morning or at night. Ir nurodyta, kada naudoti produktą. A polarity is written on the box in the corner, Yes. kampe. And also Monica po to will galima give bus you prieit. the polarity and the pH. Ir vadybininkės jums duos polariškumo sąrašą visų produktų. Brightening for the gel. For brightening. pH 6. pH 6. This is the product for melasma. Čia yra skirtas melazmai produktas. You see how you control the inflammation. Kaip You kontroliuojat control the uždegimą. inflammation with the polarity. Jūs kontroliuojat uždegimą su poliškumu. Amela. Very specific product for pre-diabetic, diabetic or oxidized skin. Tai specialus produktas oksiduotai odai arba diabetų sergantiem pacientam arba prediabetiniai būklei esant. pH 4. pH 4. Repair complex gel. pH 7. pH beveik 7. Ideal for melasma. Tinka melazmai, Ideal for acne. akniai. But you have to balance the acne. Turit And you išbalansuoti have to exfoliate also. ir eksfoliuoti So you privalomai. have to use two products for acne. Du produktai One akniai. acidic, one alkalic. Vieną rūgštinį, kitą šarminį naudoti. Enriched serum. 3.6. pH 3,6. Now we have to change the hat. Akniai vienas rūgštinis, vienas šarminis, kurį kada naudoti. Aha, for acne you said they have to combine two polarities, Yes. right? Yes. Then when to use which one? How to Before choose? the acidic and then alkalic. Pirma rūgštis, po to šarmas. Before. One on top of another? Yes, yes. Rūgštinis ir šarminis. Pirma rūgštis, po to Yes. šarmas. Because in the acne you need to unblock the congested skin. So you need to make exfoliation. Tai su akne pirmą turite paeksfolijuoti ją ir tada tepti šarmą. O nesigausim? Kas? Nesimeta. And then for the acne, if we use those two polarities in the end, it's not going to be zero?
The pH, when we count the pH, when we add all the pH. It depends. Taip, paskaičiuosiu. For example, you have acne. Acne less than 3. Aknės pH mažiau nei 3. Okay? Then you have to put an exfoliant. Eksfoliantas. What is the exfoliant? pH? Koks eksfolianto pH? From 1.5 to 2.5. From 1.5 to 2.5. Peeling. You have to do peeling. If you don't do peeling, you have to give a cream. Turi daryti peelingą, jeigu nedarot peelingą, tada duodat kremą. If you do peeling, Jeigu darot the peeling peelingą, has to be 2.5. peelingas 2,5. Not very aggressive. Nelabai agresyvus. So, 2.5 or less than 3 and 2.5 the same, remain the same. Ir išlieka tas pats. Sudėjus padalinus išlieka tas pats. You do treatment? No. Ar darote gydomąją procedūrą? Ne. No. That's why if you do peeling, only peeling, the acne will become worse. Jeigu darysite tik peelingą, tada aknė kaip tik sustiprės And paryškės. if you give antibiotics, the acne is going to become worse. Davus antibiotikų, jinai kaip tik suaktyvės. But why you give antibiotic? Kodėl yra duodami antibiotikai? Because temporarily you see, Nes trumpalaikiai perspektyvoje matote skirtumą, pagerėjimą. you stop the antibiotic, Nustojus vartoti antibiotikus pablogėjo. it becomes worse. Why? Kodėl pablogėjo? No microbiome anymore. Nes mikrobiomos nebelieka. No polarity anymore. Nebelieka poliškumo. So in this case, this is not a healthy environment. Tai nėra sveika aplinka, sveika You terpė. have to put something to make it 3.5, 5.5. Turit pridėti kažką, kad pasiektume In this 3,5, case- 5,5. What do you have to put? Šiuo atveju ką turite pridėti? Here's Four. 7, 4.5, 4,5, 2.5, 4.5, 7. Right? Tai 2,5 plus 4,5 mes gauname 7 3.5. ir tada galutinis yra 3,5 pH. We are at the edge. Esame ant krašto. In this case, 2.5 Tai plus 2,5 5.5, plus 5,5 8, gaunam 8, 4. tada pH 4 tampa. Okay? Jau geriau. And if I put it 2.5 plus 7, Jeigu pridėsim 9 7, point, divided gaunam 4.8. 9,5 ir tada 4,8. Maždaug. But you cannot do this in your clinic because you have to do this every day. Negalite to atlikti kabinete klinikoje, tai turi būti atliekama kiekvieną dieną. So you have to control all this procedure with the products in the morning and in the Kontroliuojama su evening. produktais rytais, ryte ir vakare. That's why the home care treatment for melasma and for acne is Todėl melazma the ir more important melazma than ir the aknė treatments in namų the clinic. gydymas yra vienas svarbiausių. Tai tada kokius du iš DERMAGENETIC produktus vieną ant kitoj. So for the acne, which two products to get the pH that we need you would recommend to use? For the acne? Yeah, for the acne. For the acne, you can use Aknei galite naudot antiox cream, antiox kremą, you can use vitamin C plus in the morning, C plus vitamin ryte, CS in the morning,
but Cėsite on the top, ant viršaus oligo oligo or repair complex. arba repair kompleksas. And this is the morning. In the morning. And in evening? In the evening, Čia rytui buvo, dabar vakarui. in the evening, you have a lot of options. Vakarui daug pasirinkimo yra. And you have to regulate in the evening the cellular turnover. Vakare turite reguliuoti ląstelinį atsinaujinimą. And you have to activate the nucleus of the cell Turit brandolį ląstelės aktyvuoti, in order to regulate the lipid. tam, kad būtų lipidai reguliuojami. And what regulates the lipid? O kas reguliuoja lipidus? Vitamin A. Vitaminas A. So this is the vitamin A, enriched serum, Čia yra vitamino A serumas, retinol, retinolis. and at night the retinol role is very important, but according to the pH. Retinolio vaidmuo nakčiai yra labai svarbus, bet viskas priklauso nuo pH. Because the retinol is turned to retinaldehyde, and retinaldehyde is turned to retinoic acid according to the pH. Retinolis ir retinolio rūgštį pavirsta tik tais priklausomai nuo pH. So, enriched serum at night, Šitą vakare. enriched serum plat if you have PRP, and if you do PRP, Jeigu atliekama PRP procedūra, we have a specific cream for the PRP users. yra specialus kremas Bottle lift. PRP naudotojams. pH 5. pH beveik 5. Also, you can use bottle lift depending on the case. Botolift galite naudoti priklausomai nuo atvejo. And the severity of the acne or the severity of the melasma, Priklausomai nuo aknės arba melazmos Oligo. reikštumo. which is growth factors Oligos at the augimo pH faktoriais. 5. pH 5. And another thing, you have heard about growth factors Esat girdėjusios apie augimo faktorius or peptides. arba peptidus. Growth factor is a peptide. They are very sensitive. Jie yra labai jautrus. If you don't have in the right pH, Jeigu netinkamas pH, it doesn't work. neveikia. Waste of money. Pinigų išmetimas. LRC, phospholipids Fosfolipidai, to give energy, kad būtų duodama energijos. especially after the peeling, or if you want to give energy to the cell, you use LRC as a base before you put any other cream. Tai galima po pilingo naudoti arba galima tam, kad duotumėt energijos, LRC kremą šitą tepti kompleksą prieš tepant bet kokį kitą kremą. This is a professional product. This is a retail product. Yra profesionalus ir pardaviminis produktas. The retail product always given together with the cream to be the base for the cream. Duodama kartu su kremu, kad būtų kaip ir kremo bazė. Biomag, unfortunately. Biomag Biomag, it is a specific product after the peeling, but the best anti-inflammatory product. purškiamas produktas po pH. pilingo, pH 8.5. 8,5 pH arba labai nuo uždegimo irgi padeda. Per praktinę dalį parodys jį. Sunblock, Saulės apsauga 20, 30, 50. 20, 30, 50 stiprumo. Don't use sunblock every day. Kasdieną nenaudokite. You use it according to the phototype and how long you are exposed to the sun. Naudokite pagal fototipo ir pagal tai, kiek laiko esate saulėje. Especially here, if you give sunblock during the winter, you damage the skin.
Ypač šiame regione žiemos metu naudojant šį kremą, jūs pažeidžiate odą. And you damage your health as well. Ir tuomet pažeidžiate savo sveikatą. Because you block essential functions of the skin. Jūs blokuojate pagrindinės odos funkcijas. And especially for the phototype 3, 4, 3, Ypatingai 3-4 fototipo žmonėm. 3, because you have your natural sunscreen. Nes turite natūralią apsaugą. This is a natural sunscreen. Doesn't need sunscreen. Ar kai yra natūrali apsauga, ar tada reikia dar apsaugos papildomai? You damage the skin. Tada jūs pažeidžiate odą. So you have to use everything correctly. Turite viską naudoti tinkamai. We have also Helios matte for oily skin. Yra matinė linija riebiai odai. We have the Erythros, the new package. Nauja pakuotė. For smokers, for the people they smoke, Pacientam, kurie rūko. that they need to have a redness on the face, because their face, if they are smokers, is very pale. Tam, kad būtų suaktyvinta kraujotaka, kad raudonio atsirastų, nes veidas labai pablyškęs, išblyškęs yra. And then we have now the orthomolecular mesotherapy products, Tai čia yra ortomolekulės which are also mezoterapiniai produktai. polarized. Taip pat polarizuoti. But before we go this, normally the most of the mesotherapy products are injected where? Here, Dauguma mezoterapinių produktų yra niekuojami į dermą. in the dermis. I told you before, it's not correct. Tai nėra teisingas išsireiškimas. Why? Kodėl? This is because I overpass epidermis, Kad pereinamas epidermis, so I do not activate the enzymes neaktyvuojam enzimų and necessary functioning procedures in order to have the epidermis junction activated. tam, kad būtų aktyvuojama epidermio dermos jungtis And I inject the material here. ir niekuojama į šią vietą. If I don't activate with electrolyte, Jeigu neaktyvuoju su elektrolitu, it is by the luck to be activated from the electrolytes of the patient. If turi pasisekti, kad paciento elektrolitai aktyvuotų. the electrolytes of the patient are polarized or depolarized. It depends on the status. It depends on the adrenaline, for example. Priklausomai nuo adrenalino, ar elektrolitai turi krūvį ar neturi krūvio. Because when you increase adrenaline, cortisone, Pakilus Insulin. adrenalinui, kortizoliui, insulinui, then the body activates the electrolytes kūnas aktyvuoja elektrolitus in order to give a signal, tam, kad duotų signalą fight or fly. kovoti arba skristi. So, block the entrance of the energy, or I need a lot of energy to fight. Blokuoti energijos netekimą arba kaip tik ją panaudoti kovai. It's normal. Tai įprasta. If you want to be sure that the material is going inside the cell, Jeigu norite būti tikri, kad medžiaga patektų į ląstelės, you have to activate the electrolytes. jūs turite aktyvuoti elektrolitus. How do you activate the electrolytes? Kaip jūs juos aktyvuojate? With polarized products in order to activate the mechanism. Depolarization, repolarization. Su polarizuotais produktais, kad būtų depolarizacija ir repolarizacija. Catabolism, anabolism. Catabolism, anabolism. Kad įvyktų šios reakcijos. Okay. So, it is not correct to inject vitamins and mesotherapy products inside. The correct way is to go via
the normal way. Nėra teisinga į dermą injekuoti ir teisinga įprastiniu būdu. And you activate the enzymes, and when you activate the enzymes, of course you know Tada žinote, that the cell is going to use because you have enzymatic hydrolysis. tada žinote, kad ląstelė panaudos, nes yra fermente reakcija. So, mesotherapy products. Mezoterapijos produktai. Mesotherapy products, now, important. Ophthalmos for eye area. Oftalmos produktas akių zonai, Also, it's polarized. polarizuotas. And when this product is polarized, you need to mix always with a normal saline Kuomet polarizuotas, turite maišyti su fiziologiniu. to increase or decrease the polarization. Padidinti arba sumažinti polarizaciją. And now it comes to the effectiveness and cost of the product. Tai viskas eina į efektyvumą ir produkto kainą. Okay, this product is 5 ml. Turime 5 ml. You have to mix the product 1-to-1 with normal saline. Maišot 1:1 su fiziologiniu. For the eye area, Akių zonai. how many ml Kiek mililitrų you will need? jums reikėtų? I hear 1. 1. Very good. So, 1 ml Vieną mix mililitrą. with 1 ml normal saline, and you mix and you apply with a roller or microneedling around the eye. Tai 1 mililitras preparato, 1 mililitras fiziologinio ir tada su arba roleriu, arba adatinė terapija tada įvedat. So this vial, it is for 5 patients. Šio buteliuko užtenka 5 pacientam. O sumaišius kiek galima? After the mixing, how long they may hold in a fridge? It's a vial, Kadangi no buteliukas problem. It's a vial. neturi kontakto su deguonimi, tai Reikia laikyti šaldytuve. Huh? do we have to hold it in a fridge or it can be in a room temperature? Outside. Better on the fridge. It's better on the fridge. Geriau šaldytuve, rekomenduoju. Okay. Bottle lift. This is for the Botox effect. Botulinum toxin effect. Botulino toksino efektui. Sterile solution. You can inject. Sterilus tirpalas galite ir injekuoti. We don't recommend Tai nerekomenduojama. microneedling. Mikroadatinė terapija. How many ml you will need for the face? Kiek mililitrų veido sričiai reikės? 2,5. 2.5. And 2.5 normal saline. Ir tada In the skėdžiasi syringe. pusę fiziologinius švirkšte. And you apply on the product with the microneedling roller, whatever. Rolerių mikroadatinė terapija. Maximum depth, Maksimalus gilis 1 millimeter. 1 milimetras. 0.5 Pusė on the forehead, kaktoj, 1 on vienas the rest ant of the skruostų face. And 0.5 on the eye. ir 0,5 aplink akis. So this one is 10 ml, not 5. The bottle lift new is 10 ml. Naujam buteliuke čia yra 10 ml iš tiesų. How many patients? Kiek pacientų galite? 4. 4, nes po 2,5. 4 patients. Very economical. And the best results you can have ever. Ir pasiekite gerų rezultatų su šiuo produktu. Mela. 5 ml also, 10 ml. 10 ml taip pat. For melasma, Melazmos gydymui 4 patients. 4 Per vial. pacientam užtenka. pH 3.6. pH 3,6.
Rhabdos, 10 ml. 10 ml. It is very important. Rhabdos is for acne scars and for stretch marks. Aknės randam ir strijoms skirtas preparatas. Can you have effective treatment for stretch marks? Ar galite turėti rezultatą dirbant su strijom? You say no. Yra kas sako ne, I say yes. profesorius sako taip. If they're not too old, No, old ones, white ones. kuomet yra baltas. You have to pay extra for this. Turėsit papildomai We susimokėti will charge you extra. už papildomą informaciją, nes Kaunas to negavo. This is the stria, right? Čia yra strija, Fibrotic tissue. randinis audinys, It's a scar. tai yra randas, It is a wrinkle. kaip ir raukšlė. How you can treat the wrinkle and you can eliminate the wrinkles and you panaikinti- cannot eliminate. Kaip yra, kad Scar. galima panaikinti raukšlę, bet Or negalima panaikinti strija. rando, strijos. It is the same thing. Tai yra tas pats dalykas. Yes or no? Taip ar ne? No, it's not the same. Ne, tai nėra tas pats. It is the same. In physiology, it's the same. Pagal fiziologiją tai yra tas pats. It's the same. It is a fibrotic tissue. Tai yra randinis Cannot be audinys. anything else. Negali būti niekas kitas. Any wrinkle, any stria, any scar, anything, it is fibrotic tissue. Ar tai yra strija, ar raukšlė, tai yra randinis audinys. And according to the physiology, Pagal fiziologiją it is the inability of the connective tissue to make connective tissue, and it makes fibrotic tissue. tai yra jungiamo audinio negebėjimas susijungti su kituo jungiamuoju audiniu ir tada susidaro randinis audinys. How you can treat it? Kaip galima tai gydyti? First, you have to take it out. Visų pirma, turite pašalinti. What to take out? Ką pašalinti? The fibrotic tissue. Randinį audinį. The fibrotic tissue, it's easy to be taken out. Ar lengva pašalinti randinį audinį? Yes, Lengva. yes. Because fibrotic tissue is not regenerative tissue. Nes randinis audinys jis neatsinaujinantis audinys. Tuo metu mes turėtume būti visi be raukšlių, jeigu taip įmanoma. So in that case, we all should be without wrinkles, if that is possible. Of course, Žinoma, of course. Everyone can be up to 70, 80 without wrinkles. Like my mother, I had my mother, she died 88 without wrinkle. teoriškai galėtų visi iki 80 metų būti be raukšlių, kaip ir I profesoriaus am mama buvo with no 88 static metų be wrinkle. raukšlių. And I am almost 70. Profesoriui netoli 70. When I smile, of course, Šypsantis, žinoma, matosi. no Botox, nothing. But seriously, Bet šypsantis matosi, botulino nėra, bet ramybės būsenoje like having Botox. lyg būtų botulino suleista. No, a lot of static wrinkles. Nedaug statinių raukšlių. And I have static wrinkles only because my muscle is moving. Statinės raukšlės atsiradusios dėl raumenų judėjimo. Because I discuss, I smile, I play Dėl sports. bendravimo, šnekėjimo. Okay, I can do this. Tai galima pašalinti This, randinį remember. audinį. This is not connective tissue. Tai nejungiamasis audinys. Doesn't have regeneration ability. Neturi atsinaujinimo galimybių. If I remove, what will happen? Pašalinus, kas atsitiks? The surrounding tissue, Aplinkiniai audiniai, which have mitotic abilities, Kurie turi- regenerative abilities, turi atsistatamųjų savybių, like life cycle, kaip ir gyvenimo it's alive, will migrate, right? migruos, Because all the cells are migrating cells. nes visos ląstelės yra migruojančios ląstelės. Yes or no?
Taip ar ne? Physiology. Fiziologija. Can I remove this and this will be replaced Ar galima pašalinti šitą by dalį connective tissue? Yes. ir bus užpildyta jungiamojo audinio, ta vieta pašalinta. But you need 1 or 2 years depending on the age. Jums reikės 1 ar 2 metų priklausomai nuo amžiaus, Because immediately I cannot remove nes like a magic, the fibrotic tissue. magiškų būdų nėra And įmanoma raginio replace. audinio pašalinti. So what I need? Rhabdos, Todėl reikia šio preparato, the microneedling, mikrodatinės terapijos and energy. ir energijos. Tam, kad Because judėtų. more energy, more Daugiau energijos, Connection. daugiau jungčių, more density, daugiau tankumo. knowledge. But you need time. Bet tam reikia laiko. Like in the wrinkles, you need time. Kaip ir su raukšlėm reikia laiko. And if you have a plasma device, which is coming from Monica, then you can make miracles. You can eliminate the static Kažkoks. wrinkles, Bus plazmos prietaisas, kuris stretch padės marks, panaikinti stria, raukšlės. around the eyes without botulinum toxin, Aplink akis, nenaudojant botulino toksino. neck, Kaklo zona. but you need plasma. Bet tam jums reikės plazmos. You know plasma device, right? Blepharoplasty Blefaroplastika. without surgery, Galima bus atlikti be operacijos. with the plasma. Tik su So if you have a plazmos. plasma and no need Botox, no need filler. Nereikės nei filerių, nei botulino toksino. Kokiam gylyje ant strijoms? Pilvo strijoms. On the, for example, belly area, when there are stretch marks, in what depth you would recommend to work with microneedling? 2, but occlusion. Without occlusion, it's not going to work. Dviejų. So you need to follow some post-operative techniques for regeneration, because the skin doesn't regenerate. You have to create environment for migration and regeneration. Turite sukurti aplinką ląstelėm tam, kad jos regeneruotų ir migruotų į tą vietą. That's why you need the polarization products and specific active ingredients. Ir todėl reikia poliarizuotų produktų su J specialiais plus, sudedamosiam dalim. for rejuvenation with hyaluronic acid, Atjauninimui su hialurono rūgštimi also 10 ml, 10 ml, not 5, 10 ml, ne 5, 4 o 10, patients. 4 pacientam. Lipo, this is phosphatidylcholine injection. Čia yra jau This is injekcijoms only skirtas preparatas. injection. Tik Don't injekcijoms. apply with a microneedling because you were gonna regret it. Mikroneedlingo būdu negalima naudoti, nes pasigailėsite. This is because it is phosphatidylcholine and deoxycholate. Dėl sudedamųjų dalių esančių. Tai Hyaluronic acid, 3.5. Hialurono rūgštis 3,5%. Bet atsiprašau, tą irgi reikia skiesti su... Lipo? Taip. With the lipo that we had before, do we have to use with, dissolve with... Yes. Yeah, You as need well? to dissolve with Vita C, organic silicium. Su organiniu 1 to 1 vienas su and vienu. inject. Ir tada nieko. Excuse me, the question was from Kaunas yesterday. Do you have in here that solution that you have to go? Yes, yes, yes. We have lipo and we have a Vita C. Tai yra du skyšiai, kurios tarpusavį, tada vieną su vienu maišot. Ir maksimalus kiekis yra 10 ml per vieną kartą, kur galima Šertis. suleisti. One to one. Vieną su vienu skėdžiat. Tai į vieną tašką, vieną dulkės tada.
Per 1 point, you should inject 0.3. I think you said yesterday. No, 0.3 ml. Per 1 point. Per 1 point, 0.3, deep in the fat, Po 0,3 į riebalą. avoid muscle, Vengti raumens, avoid membranes in the epidermis. epidermio membranas. So apeinant, deep, 1.5 centimeter deep, pusantro gilyje. 0.3 per point, 0,3 per 2 tašką. centimeters apart. 2 centimetrai tarpas. And maximum 2 centimetrai. Per month, 1 vial. Per mėnesį vienas buteliukas. Tai Per vieną kartą? per mėnesį maksimaliai gali būti, bet šiaip sakė, Buteliuką per vieną kartą galima? 1 bottle, is it okay to use in one time? Huh? 1 bottle to use all in one time. Yes. Yeah. 1 bottle in one time in the large area. In Didelė. the small area, you need 1, 2, 3, 4, 0.2. This area is 0.2 deep. Į pagurklyje po 0,2 tada ir preparatą išnaudojat pagal zonos dydį. Vakar sakė, procedūros kartot kas 5 savaitės galima. Repeat procedures every 5 weeks. Yes, every 5 weeks. Yearly? O kiek kartų kursas? What's the course? How many times they should repeat the procedure? 4, 5, 6, and then after that finish until for 4 months in order to see. So maximum is 6 times every 5 weeks. Yes. Tai maksimumas 6 kartai, kas And 5 then you- savaitės, 4 mėnesius po to laukit, žiūrit kaip su rezultatu. Wait 4 months 4 to mėnesius see laukit, the final reaction, kad galutiniai rezultatai būtų. and then you make another course. Ir tada kartojate kursą pagal poreikį. Yearly, it is hyaluronic acid, 5 Hialurono ml. rūgštis, 5 ml. and you have to mix this with the 5 ml normal saline inside. Tai į šitą 5 ml hialurono rūgšties suleidžiat 5 ml fiziologinio į patį buteliuką. So you make in the vial 10 ml. Tai pačiame buteliuke pasidaro 10 ml tirpalo. And out of this 10 ml, you take 1 ml, Jeigu jums reikia dirbti su 1 ml, you išsitraukite dilute again Dar with normal kartą saline, skiedžiate su 1 to 1. 1 ml fiziologinio. You mix with other vitamins if you like, Galima miksuoti su kitais preparatais and microneedling. ir tada mikrodatinė terapija. So this vial, it is for 10 patients. Čia 10 pacientų užtenka. Bet aš gerai supratau, jeigu mes suleidžiame jį, atskleidžiam su 5. tuomet reikia viską išnaudoti, negalima jo palikti, taip? O jeigu norim mažesnį kiekį, galima... Ne, tai jūs prisitraukėt. So the question is, when we add 5 milliliters in here, so in one time we don't have to use all 10 milliliters. No. So in one time they can use only 1 milliliter Yes. and then whenever And they then need. in the refrigerator, and then take 1 millimeter or 1 ml, mix with the normal saline for another patient, And the then- other time the same. Tai jūs prasiskiedžiat ir tada naudojate tiek, kiek reikia. Vienai procedūrai reikia 1 mililitro, kurį vėl skiedžiate su fiziologiniu arba tada su kitais miksais. Trijo is for the hair loss, Čia nuo plaukų slinkimo, plikimo. 1 to 1 with normal saline, 1 su 1 su fiziologiniu. ambangios. This is ginkgo biloba. Su ginkmedžiu. For the people, they have a pale face, or you want to make vasodilatation, to give color to the face. Tam, kieno yra skirta tiem pacientam, kurių veido oda yra pablyškus arba pas ką yra vasodilatacija matoma, kraujagyslių išsiplėtimai. Contraindication, Kontraindikacijos, melasma and rosacea. melasma ir rozacija. Don't use this for melasma and rosacea, Nenaudokite prie šių susirgymų. and acne also. Ir prie aknės taip pat.
Centella asiatica is the product for boosting the collagen. Kolageno boosteris. You can mix it with any kind of other products you like. Galite miksuoti su bet kokiu jums patinkančiu produktu. A vita B. Vitamin B complex. Vitamino B kompleksas. So with these boosters, can they mix into the creams or they can mix just those together? Yes. You can mix them into the creams, in the Philly cream, to personalize the treatment. Galima ir į kremą tam, kad būtų kaip personalizuotas gydymas paskirtas. But this is more advanced. Do you personalize, do you make creams in your clinic? Ar gaminate kremus savo pacientam? So, next time we will teach you how to make creams in your clinic personalized, according to the person. Tai kitus kartus išmokins, kaip kiekvienam pacientui individualiai sukurti, paskirti kremą. And who is homeopathic? Ar turim, kas homeopatiją užsiema? No one? Not really. Okay. We will teach you a little bit about homeopathy, and then you make the creams in your clinic, and you fortify the creams in your clinic. Tai kitą kartą, kai atvyks, pamokins apie homeopatiją ir tada jau praves paskaitas apie kremų gamybas, kurias galėsite savo kabinetuose ir klinikuose gaminti pacientam. Because homeopathic medicine, it's just very small molecule, but very much fortified. Tai homeopatinė medicina, kad viena smulki molekulė gali padaryti with a lot didelį. of energy. Turi labai daug energijos ir gali padaryti didelį. So you can fortify in your clinic all the creams. Tai galėsite padaryti visus kremus But this is start with the basic. Pradėkime And nuo then pagrindinių dalykų. We have too much Kol kas turime labai daug in advance because everything is going to the energy. Nes viskas eina į energiją. I can fortify you to have too much energy. We can fortify today everyone, every molecule to have too much energy, like fortification of hydrogen to create atomic bomb. Bet visi turime We labai know daug that. energijos ir žinome, kad vandenilis gali būti ir atominės bombos, vandeninės atominės bombos gamybai naudojamas. A vita B, because the vitamin B regulates all the metabolism in the body. Vitaminas B palaiko reguliavimo funkciją So if I organizmo. want to increase the metabolism, I can do it with vitamin B. Greitinant mikroorganizmo reakciją, tai su vitaminu B tai galima padaryti. Niekuoti šitos produktus. Arba reikia maišyti su grinais, ar maišyti su kažkuo. So all these products that are you showing, can they inject Yes, deeper? yes. Injekuoti galite giliau. Vienus ar tiesti. Can they inject them separately or they have to make a mix? I give you the pH, then you can make a mixture depending on Jums every nurodys individual patient. pH ir jūs tada kiekvienam pacientui. Be fiziologinio tirpalo nedirba. Yes. Yes, taip. 1-to-1 always, because Ai, tai su polarity. fiziologiniu. Su. With. With. Tai skėdžia su visu. Šiaip parodys, pamatysit, per praktiką parodys. A vitamin, vitamin A, Vitaminas A not be injected, negali būti injekuojamas. only microneedling. Tik mikrodatinių terapija. Why? Because oil, Nes tai yra lipophilic. aliejus. Don't inject oil, Aliejaus riebalo negalima only injekuoti. water. Tik vandenį. And then the products in the vial form
but for home use. Ir namų priežiūrai skirti produktai. 2 ml 2 ml boosters. boosteriai. Transform your skin within 10 days. Galite pakeisti savo odą per 10 dienų. They change the skin within 10 days. Pakeičia odą per 10 dienų. You try also on your skin and see the difference. Galite pamėginti ant savo odos ir pamatysite skirtumą. So, enzyme, which Fermentai. is proteoglycans and vitamin C, pH 5, home use, right? Vitaminas C, proteoglikanai, pH 5 buvo. Retinol, Retinolis 3% 3% at night, vakarui, nakčiai. with the pH 5, pH 5. NFOs, phospholipids and oil. Fosfolipidai ir riebalai This is after the treatments, po procedūros. after aggressive treatments, Po or agresyvios procedūros. base for every other cream that you want the cream to penetrate. Arba pagrindas bet kokiam kremui, kurį norite tepti, kad giliau prasiskverbtų. Ką? How many days can they use after the aggressive procedures? For how 2 to 3, 2 to 3. Remember physiology, 2 to 3. 2-3 dienas naudoti. Po agresyvios procedūros. After that, stop. Po to or- nutraukti. If you want to use it, you use it as a base, following by the cream, which has 4 or 5 pH maximum. Tada galite naudoti kaip bazę kremui, kurių pH 4-5 maksimum. Garsiau, nes aš negirdžiu. So the question about retinol, is the retinol pure? Yes, retinol pure, not ester. Neesteris. Neesteris. Grynas. Pure. Pure. Grynas. BioC, vitamin C, Vitaminas C. and niacinamide vitamin B3, Ir vitaminas B3 niacinamidas. niacinamide is vitamin B3 in order to control the lipids, and vitamin C in order to have to provide antioxidants on the skin. Tai vitaminas C kaip antioksidantas, kuris teikia odai reikiamus antioksidantus, o vitaminas B lipidų funkcijos reguliavimui, kontroliavimui. And then crocus cream. In sachets, this is very strong. This is 6% retinol. 6% retinolis, labai stiprus. Pure retinol, Pure retinol. grynas. And This is for home usage, right? no, professional and home use. Ir profesionaliam, ir But namų naudojimui. if you give it for home use, twice a week, Jeigu duodate maximum. namuose 2 kartus per savaitę maksimum. Kokios kontraindikacijos šito produkto? What are contraindications for tam kremukui, ne? for retinol, No, for the last cream that you showed that they can Crocus. use. Yeah. okay. O klausimas, o buteliuką atidarai ir jis bus atidarytas? Čia pakelis. Čia yra po 3 gramus pakeliai maži. The question was about the packaging, that there's only 3 grams small packaging. Yes, this is the box of 10 sachets Čia of 3 10 grams. vienetų telpa. Vienas pakelis vienam kartui. Vakar bent jau po procedūros sutepė ir davė pacientė į namus, kad jinai pabaigtų tos 3. But it's like a peeling for prostate.
It acts like a pill Sveikia kaip pilingas. if you overdo it. Jeigu pernaudosit, daugiau panaudos. But this is the reaction, and this is the indication that she gets the maximum amount of vitamin A. Tai yra indikacija reakcija, kad gavo maksimalų kiekį vitamino A. This is called retinoic dermatitis. Retinolio sukeltas dermatitas. Why do you need this? Kodėl jūs turite to siekti? You need this in order to maximize the vitamin A on your skin. Tam, kad būtų maksimalus kiekis vitamino A odoje. If you don't have such reaction, then you do not know whether you are the maximum of vitamin A on your skin. Jeigu neturite šios reakcijos, reiškia, jūs tiesiog nežinote, ar yra maksimalus kiekis vitamino A odoje. So you have to reach this. Look how it looks like. Pažiūrėkite, kaip tai atrodo. And then you control. If you reach this point, you have to control it. How you control it? Pasiekus šį tašką, atsiprašau, labai jūs turite kontroliuoti ir kaip tą galite padaryti. I hear lipids. And then the skin becomes Ir tuomet oda tampa. without dyschromias, without hyperpigmentations, without anything. But Be you dischromijų, be have to, pigmentacijų. and this is the only indication for the melasma, because it regulates the cell without being aggressive, like peeling. Just regulate the the cycle of the keratinocyte. Tai reguliuojant keratinocidų veiklą taip pat tinka ir prie melasmos. So in this case you can use this for melasma as well? Yes. Tai galit prie melasmos irgi tada taikyti. Taip, taip, taip. Anagin. It's a very specific cream because it contains enzymes and probiotics. Probiotikai ir enzimai in the cream. sudėtyje. And the probiotics, it's just fermented resveratrol, Resveratrolių and sudėtyje of course enzymes, different kind of enzymes. ir įvairių rūšių enzimai. Also day and night, but also 2 to 3 times a week because it's very aggressive. Ryte ir vakare, bet galima 2-3 kartus per savaitę, And nes jis immediately when you agresyvus. use it, you have a very lifting effect. Iš karto bus matomas liftingo efektas. And one of the best products you can have Vienas geriausių produktų, kurį galite turėti. O metamorfozė nenuplaunama nakčiai? If the mask before that we had, do we have to wash it before going for the night or no? Huh? The mask before that we had, anagen mask, do we have to wash it before going to No, bed? no. Tai nakčiai nenuplauna. Cream mask Kreminė kaukė, based on the carbon, because you are made of carbon. anglis sudėdamoji dalis, nes mes esam sudaryti iš anglies. What is the role of carbon in the face, on our body? Kokia anglies paskirtis mūsų kūne, ant mūsų kūno? Detoxification. You need it every week. Detoksikacijos reikia kas at home savaitę, namuose. or in your clinic, half an hour stay. Arba procedūrinė, klinikose, kabinetuose atliekama It cleans procedūra. and also have a peeling effect. Valo ir to pačiu turi kaip pilingo efektą. And we have also mask, peel-off mask. Nusilupanti kaukė yra. Carbon, but this is peel-off. Anglis, bet šita nusilupanti. This is professional or for at home for cleansing the face. Čia yra veido Detoxifying prausmai, and cleansing the face. detoksikuoja ir valo, tinka ir profesionaliai, ir namuose naudoti.
And then we have polynucleotides for the treatment of for correcting the DNA, because nucleotides are parts of our DNA, for helping the DNA for cellular correction. Polinukleotidai, jie padeda DNR grandinės patvarkymui, nes jie yra mūsų branduoliuose. pH 6.5. pH 6,5. And then exokin. Exokin produktas. This is for melasma, and this is considered one of the best treatments for melasma because it's based on tranexamic acid, which can be injected. Tai tinka melasmos gydymui, nes sudėty yra tranexamo rūgštis, kuri gali būti injekuojama. Why it is difficult to treat melasma? Kodėl sudėtinga gydyti melasmą? Because melasma is inflammation. Melasma yra uždegimas. And when you have inflammation, you have the melanocytes activation. Kai yra uždegimas, yra melanocitų suaktyvavimas. But because of the inflammation, the brain Dėl uždegimo smegenis send a signal of vasodilatation as well. Siunčia impulsus tam, kad būtų vazodilatacija, kraujagyslių išsiplėtimas. So when you have melasma, you have two diseases. Sergant melasmą turime dvi ligas. One melanocyte and one vessel, microcirculation problem. Tai ir melanocitų sutrikimas ir kraujagyslių kapiliarų sutrikimas. How you control it? Kaip tai galima kontroliuoti? You control with antioxidants. Su antioksidantais galite tai daryti. Glutathione, glutathione and vitamin C. Glutationas ir vitaminas C sudėtyje yra. Mela, that you have seen before. Mela, kur matėte prieš tai. And exokin. Tranexamic acid. No. Every other week or every other therapy. Jų tarpusavį nemaišo, tiesiog keičia. Melasma- Vieną savaitę vieną, tada kitą. Melasma needs not the same therapy every time you do therapy. Su melasma to pačio You need to gydymo change. plano nedaryti, reikia keisti kiekvieną kartą. In order to cheat the cellular memory. Tam, kad būtų apgauta ląstelinė atmintis. Because if you do the same therapy for melasma, very often you have rebound. Jeigu darote tą patį gydymą melasmai, labai dažnai turit atvirkštinį rezultatą. Always you change Nuolatos keisti. substances. Tranexamic acid, glutathione, arbutin, vitamin C, always you change. Nuolatos keisti tarp šių išvardintų medžiagų. And home care products. Ir namų priežiūros produktus. And hyaluronidase, Hialuronidazė, which is the best product for the cellulite. geriausias produktas celiulitui naikinti. Or complications after injection of hyaluronic acid. Arba po hialurono rūgšties injekcijų komplikacijų. And the new one, Naujas produktas, anosol, which is zinc, čia cinkas, pH less than 5. pH mažiau nei 5. And why you need zinc as the best product for immunity of the skin? Kodėl reikia cinko, kuris yra kaip geriausias produktas odos imunitetui? Because together with vitamin D, Nes su vitaminu D they are responsible for the cellular mitosis and immune response. atsakingi už ląstelių mitozę ir ląstelinį imunitetą. And then minerals. Mineralai, Stop using maquillage. nebenaudokite Minerals. makiažo priemonę, naudokite mineralus. You mix with the cream, or you put the base of the cream before you put the mineral, because the mineral is always, by definition, means it is negative charge. Tai galite arba, kaip sakė, maišyti su kremu, arba pirmą kremas ir tada ant viršaus mineralinis It is stealing produktas. electrons. Nes vagia elektronus.
it is stealing energy from the cell. Vagia energiją iš ląstelių. So you have to control it. Jūs turite tai kontroliuoti. The pH is 7.2. pH 7,2. It's not that bad like maquillage. It's not based on the talc. It doesn't contain any preservatives. So it's a natural mineral product. Tai nėra mažiau blogas negu makiažas, mažiau blogas negu talko produktai. Questions? Ar turite? And tell me, have you ever tried to keep the food in the metallic plate and also in the clay plate? Ar esate mėginusios laikyti maistą metaliniai dėžutėj, and the other boxes made of what? Clay. Clay, glass. Jo, Glass, clay. taip, keramikinė mindė. Keramikinė. Keramikinę. Did you try Ar bandėte? to see the difference? What is the difference? Oxidation is faster. Oxidation is faster when you keep the food in the metal. Metalinė indelė laikant oksidacija greičiau įvykusi buvo. So, in the ceramic, 5-6 days, in the metal, 1 or 2 maximum. Metaliniuose induose 1-2 dienos įvyksta oksidacija, keramikiniuose induose iki 5-6 dienų. Why? Electrons. Dėl elektronų tai įvyksta. Electrons. Everything is electrons and protons. Everything. Elektronai ir protonai. This is a new era of your business. Tai yra nauja jūsų verslo era. Okay, let's go to the practical now. And you will remember the phase after the cleanser. Ir, Water? Okay. It's okay. ir atkreipkite dėmesį, kaip veidas atrodys po procedūros, po prausiklio. Okay. First the cleanser. Pirma prausiklis. What products does she put on her face every day? Ką naudojate kasdieną? Ryte nuo saulės ir tonikas, vakarais prausiklis, tonikas, serumai. In the morning, so tonic and SPF protection. In the evening, tonic, serums, Kremas ir kartais paakių kremas. cream, and sometimes under-eye cream. Okay. These are from the doctor or this is just from the shop? Ar pati išsirinkote, ar jums buvo paskirtos šitos priemonės? Paskirta. It was someone told her to buy it. By kosmetologė ar pas dermatologą buvot? Kosmetologija. By her cosmetologist. Very good. Does she see any improvement Ar matote pokytį, based on this protocol? naudojant tas priemonės? Ar jums skiriasi kažkas, kai pradėjot naudot? Tikrai pagerėjo. She sees that she has some better Some results. improvement. Yeah, improvement there is. Very good. Akis galima plauti, kiek suprantu. Galima drąsiai, labai gerai viską nuplauna. The question is it okay to wash eyes? Sorry? Is it okay to wash eye and eye makeup with this cleanser? Yes. Yes. You can remove also the makeup. Galite You pašalinti. just need to be twice, to make it twice. Kuomet plaunate su makiažu veidą, tai 2 kartus reikia nuplauti. If I apply on the maquillage, I have to do it twice because the maquillage is alkalic and this is acidic, then one neutralizes each other. Nes makiažas yra šarmas, čia yra rūgštis, tai viens kitą neutralizuoja, todėl reikia 2 kartus. Okay, so
The particles now are removed. Dalelės yra išskaidytos buvusios prausiklyje. I'm doing it very fast. Judesiai yra This is greiti. the normal reaction. Yra normali reakcija. What do you feel? Ką jaučiate? Nelabai ką. Nothing, nothing. Okay. Nelabai ką jaučiu. Okay. Yra rūgšties kvapas kažkokia? Now, Is there a scent of acid or there's no scent? very nice citrus scent only. Labai. We tikrai don't nedirbi. use aroma, we don't use this because they oxidized on the skin. Nėra, They are oxidized on the skin. nėra kvapiklių, jokių kažkokių labai specifinių kvapų. Okay. So now she doesn't feel the particles that are already dissolved. Visos mikrodalelės buvusios jos yra ištirpusios. Or she feels very, very little, normally no. Gali Okay. šiek tiek jaustis, bet labai nedaug. Okay. Biški galvą Yes. pakelkit, aš uždėsiu keturratį, nes nespėjau. Dar biški. O, super, ačiū. Didelis kiekis. So in this case, what you have to do, Šiuo atveju ką turite daryti? how you will, what is the best product you prescribe to her? Kokias priemonės geriausiai rekomenduotumėt jos atveju naudot? I think this one will disappear. Maybe this one is a At bit the end, better. at the end, at the end. Okay. So, try to remove now. Dabar pašalina visus likučius prausiklio. Okay, this is the cleansing. Just one more time, and that's it. Baiginėja pirmąjį etapą, dar kartą nuvalys likučius. Do you see any difference on the screen? Ar matote kokius nors pokyčius odoje? A bit red. Ką sakėt? A bit lighter. Very good. A bit lighter, a bit shiny. Iškiai And more blizgesnė, controlled. šviesesnė ir labiau kontroliuota. Now, the probiotics. Dabar probiotikai. Very little. Jo. Produkto reikia nedaug.
But in the meantime, what she eats in the afternoon? Maybe we discuss these questions not in front of the audience if, Okay. if the patient wants. Yes. Okay, thank you. Okay. I have a question. Yes. The client should use these probiotics in the evening and In the morning. morning. No. Only in the morning. Once. Only in the morning. Probiotikai naudojami tik kartą dienoje ryte. In the morning And the cream after them. and the cream on the top. And now you will see that I'm gonna do peeling Užtepus šitos On hair? probiotikus kremą ant viršus, bet šiuo atveju dabar peelingą darys. O su kuo jis? and you will see the effect of the peeling because we have a peeling which is anti-inflammatory peeling. Bus naudojamas prieš uždegiminis peelingas. And when you have acne, the peeling should not be Kuomet turite aknę, peelingas aggressive. neturėtų būti agresyvus. Okay. Do you see a difference now? Ar matote skirtumą? Mes vieną klausimą turime iš injekcinių produktų apie politiką. Ar jis nereklamas ir vidaus paviršio, ar būtina pasiekti ir vardinę amžių? Klausiu šito, tai viskas giliau, bet paklausiu. The question about the lipolytics, the product, so it has to be injected deeper, right, into Deep. the fat. It cannot be applied at the very top. Yes, no microneedling, deep into the fat. Viskas turi būti giliai į riebalą. Paviršyje negalima. Čia apie What lipolitiką. difference do you see now? Kokį skirtumą matote? If you would like to come and see, come and see. Galite prieiti pasižiūrėti. Bet čia su to pačiu eksodu kartu stepe, ne? Šitas, čia va milteliai. Jo. Pradžiu sekso, dabar milteliai. Just the question of the steps, what you were doing. Tai vat ir sakė, Aš tai visada 2 kartus plaunu. What is the difference that she sees? Jeigu galėtumėt atsimerkt, galit paimti veidrodį ir pasižiūrėkit į savo odą ir pasakykit, kokį skirtumą matot. Šviesesnė. Brighter, less red. So these two would be the main things. Less redness, shining. Ir šiek tiek mažiau Why? raudona ir švitėjimo šiek tiek atsirado. Why is less redness? Kodėl mažiau raudonio? Because of the probiotics. Dėl probiotikų. Always the probiotics rebuild the skin health. Jie Always. atstato odos Because they balansą, balance the inflammation. balansuoja uždegimą. Okay. Now the peeling. Not sure which one, what's the plan. Fersal. Yes. čia rašo, kad reikia. Can you tell other types of using that probiotics in protocols? Bet irgi rašoma plauti vandenį. The other types. Types to use in the protocol that probiotics. How can we use them? The probiotics. The probiotics you can use on any therapy at home or in the clinic. When you use probiotics in the clinic, you use it always after the cleanser. Only after the cleanser. Only after the cleanser, or at the end before the LRC. What about fillings? The peeling now, I'm going to do the peeling now. At the top. Tai klausimas buvo, kaip tie probiotikai gali būti kitaip kombinuojami, tai klinikoje visada po prausiklio užtepate, nuplauti nereikia ir kaip ir dabar peelingą ir teps iš karto ant tų pačių probiotikų. I'm doing the peeling now.
Tai Fersal? Fersal pilingas. Fersal, which is a peeling with vitamin A and amino acids. Aminorūgštis vitaminas A. It is, the composition is here, but the Sudėtis. composition doesn't play a big role. The big role is that the peeling is slow release with the pH 2. pH 2, sudėtis nėra tiek svarbi. Because in the peeling, in this, be careful, above the eye, you see? Atsargiai aplink akis. I do the peeling above the eyelid. Ant viršutinio voko praeina. What does it feel? Ką jaučiate? Trupučiuką degina. A little burning. Yes. Below the eyelid. Ties apatiniu voku. Ką? Fersal. Fersal. A little bit burning, which is okay. Šiek tiek deginti gali, tai yra normalu. O kodėl, tarkim, jūs pasirinko šitą, o ne tą ansol? Why did you choose this peeling instead of, for example, I can use Ansol? also ansol because it is. I use this ansol. I can use also ansol. I have chosen this because of the vitamin A. Šitą pasirinko dėl vitamino A sudėtyje. I can use also ansol because ansol is anti-inflammatory peeling too. Kitas peelingas irgi prieš uždegimiškai veikia, tai jį irgi galėjo pasirinkti. Okay. I don't need to worry about neutralization or removal. Dėl Now I prepare neutralizuoti ar nuplauti nereikia. the biomag, or I can prepare, Biomak priemonė gali purškiama būti. yes. No, it's okay. Ką jaučiat šiuo metu? I Jau can, nieko. She doesn't feel anything at this moment. now she doesn't feel anything and she has to feel nothing. Ji nieko ir neturi jausti. Why? Because I have inflammation. I cannot make it worse. Kadangi yra uždegimas, mes jo pabloginti negalime. This is the advantage of slow release peeling. It is working, but the slow release, in the beginning, just for 1/2 minute, 1 minute, you feel slight burning, but not burning. Lėto veikimo Very peiliai slight. tuom ir ypatingai, kad iš pradžių šiek tiek jaučiasi. After that, nothing. That means that the cell now is not reacting. Po to nejaučia nieko, nes ląstelė With the reiškia peeling. nereaguoja į peelingą. Remember, when you have peeling, when you have acne, what is the pH of the skin? Acidic or alkalic? Kuomet turi aknę, koks pH, rūgštinė ar šarminė terpė labiau? Acidic. Acidic. So Rūgštinė. I must not do more acidic Mes neturim dar labiau rūgštinti, because I will make it more inflammation. nes skatinsime uždegimą. But listen, something important. The areas around the pimples, they're acidic because they're red. Inside the pimple, Zonos aplink spogelius yra rūgštinės, bet spogelio viduje. what is the pH? Koks pH? Alkalic or acidic? Alkalic, because the Vidus yra bacteria, they live in the alkalic. Nes bakterijos So here gyvena you have šarme. acidic and alkalic. Turit ir šarminės ir rūgštinės terpės. That's why it is difficult. Todėl tai sudėtinga. And in most of the cases, you cannot be successful in treating acne. First, because you have to treat internal acidity, and then second, you have acidic and alkalic at the same area.
Todėl gydant aknę labai svarbu sutvarkyti žarnyną, kuris yra rūgštinis ir tuomet dirbti jau su veidu, kuris yra rūgštinis ir In this šarminis. case, you take the salicylic pill Šiuo or atveju mat more salicilio acidic pill, arba labiau and you rūgštinį touch pilingą the pimple on the top, not around, ir spogelius just on the top. ant pačio spogelio tik uždedat. to neutralize the alkalic or to make the alkalic acidic and kill the bacteria naturally. Tai ant pačio spogelio reikėtų dar uždėti pilingo tam, kad būtų neutralizuota šarminė terpė ir būtų natūraliai nužudytos bakterijos esančios viduje. Like I take the fish out of the water. Kaip išėmus žuvį iš vandens, I kill the fish naturally. žuvis natūraliai numiršta. Like I want to kill the plant. Take the plant from acidic soil and plant it to the alkalic soil. The plant is going to live? No. Išėmus augalą iš rūgštinės terpės dirvožemio įkėlius į šarminį dirvožemį, jisai neišgyventų. Always you have to do this with the face. Ta patį turite daryti su veidu. Everything is pH, polarity. Viskas yra pH, poliškumas. Tai kada salicilį naudotų dabar, kai užtenka? So you would put salicylic acid on the very top of Yes. the pimples? Tai, Salicylic acid, tai tuo pačiu dabar ir uždės salicilo. Kokį procentą? and salt, Toj sekundę renkasi. and salt, and salt. Here, 30%, right? 30%. O į tą fersal rūgštį, kas įeina, mes, kaip suprantu, neturim jokių aprašymų apie rūgštis. Fersal, so fersal, what is inside of a fersal? For oily skin, can I send this it's one? also salicylic, yes, you can. Salicilo rūgštis sudėtyje? Galit pasakyti. Okay, Tik atsargiai gal, jeigu neužsu. just like this, Taip, ant rūgšties dabar just like this. how many hours do you usually ask for client to be with an acid? For how long? 8 hours. 8 valandas. 4 to 8 hours. Nuo 4 iki 4, nuo 4 iki 8 valandų. Now the microbiome is under stress Mikrobioma yra stresinėje because the būsenoje, microbiome does not live in the pH 2. nes mikrobioma But pH actually there is no pH 2. It's the pH of the peeling is 2. The pH of the skin Odos pH 3, 3.5. 3,5. The microbiome is under stress. So I have now to, because this peeling is keratolytic, like keratolytic is the salicylic acid. Pilingas yra keratolitinio poveikio, kaip ir salicilo rūgštis. What do you feel? Ką jaučiate? Nieko. Nothing. Nothing. I have to neutralize the peeling? No. But the peeling is working. Neutralizuoti pilingo nereikia, bet pilingas jau veikia. Now I can do the biomag Biomang and produktą kill all gali the naudoti. bacteria Nužudyti gali visas bakterijas, because this is pH 8.5. nes čia pH 8,5. The best anti-inflammatory product. Geriausias priešuždegiminis produktas. If you have any kind of inflammation, you spray with this and the inflammation is going. Jeigu turite uždegimą, Especially for cuperose, everyday use for cuperose, tinka esant kuperozijai, sumažina uždegimą. but I will not do this. Bet šito žingsnio nedarysime. Su mechaniniu veido valymu. Do you combine, would you recommend or do you combine with mechanic? No. Sorry? Do you combine this procedure with mechanic facial procedure? Mechanic, what mechanic? Extraction, yeah. No. Nekombinuojas. You want to make it worse?
No. No mechanical extractions. Negalima jokių mechaninių Now, veiksmų. you used to use, for cleansing the skin, to make extractions and to use vapor, right? Excuse me. I was thinking about the extractions, how we shouldn't do that. Normally, cleansing the skin, you use vapor and you do extractions. Įprastai mes su vaporizatorium apdirbame odą ir tada darome ekstrakcijas, tada valome mechaniškai. You are Usually, doing this or no? ar taip darote? This is old-fashioned, don't do it. Tai senovinis būdas, nedarykite taip. Mechanical extractions is not good. Mechaninis You valymas just, nėra gerai. you just make the skin cycle Jūs tik faster skatinate odos atsinaujinimo ciklą greitesnį and you increase the extraction mechanism that the skin has. tai jūs tik paskatinamat odos ekstrakcijos mechanizmą greičiau veikti, kurį oda pati ir taip turi. And the skin will take everything out because the cell has this kind of mechanism. Oda viską pati pašalins, nes ląstelė irgi turi tokį You mechanizmą. just need to unblock. Turite and you tiesiog unblock with the atblokuoti šį peeling. veiksmą. Tai padarote su peelingu. And when you unblock these mechanisms, the skin will clean by itself. Kuomet atblokuosite šios mechanizmus, oda išsivalys pati. No mechanical extractions. Jokios mechaninės ekstrakcijos nereikės, Because you make it worse. nes su jie pabloginsite. And you have two risks. The bacteria goes deeper, Viena rizika, kad bakterijos skverbsis or giliau, you spread the bacteria. arba pasklis bakterijos plačiau. You have to kill the bacteria natural way. Turite And natūraliai mechanical is nužudyti, not natural way. nužudyti natūraliai, o mechaninis būdas tai nėra natūralus būdas. Very good. So, now I have a lot of options. Avitare, Keli retinol, pasirinkimai. crocus, retinol, amela, epion. I have too many options. Labai To daug do. pasirinkimų šiuo atveju. What I will have to put in now? Now I know the pH is around 3. Žinau, kad pH maždaug 3. What pH I have to do? I have to use it. Kokį pH turi tada naudot? 7. 5, 6. It depends. I can use Mela if she has aging spots Jeigu or yra senatvinių dienų dyschromia mela, or hyperpigmentation Arba because of the... arba būtų hiperpigmentacijų. I can use glutase, but I can use also rhabdos, or I can use exokin. I will use exokin. Why? Naudo šį produktą, nes Because exokin is tranexamic. It doesn't work as a tranexamic, but it has the pH 7.7. pH 7,7. And then 3 and 7.7, 11. Bendras pH 11. Divide by 2, 5.5. Perfect. 5,5 gaunasi. We have syringe. Syringe? Yeah, of course. Good. This is 3 milliliters. No problem. No problem. no. Needle. 3, 2.5. 2.5. No problem. I will make 2. Thank you. Švirkštas 2,5. Okay. You have 5 ml syringe, 1 to 1. 1 su 1 skėdžiate. Okay? And normal saline,
1-to-1. Fiziologinis Exogen. Mato. Exogen. apačioj. Do you need a really tiny needle? No. I'm not going to do mesotherapy. Adatos I'm going to jokios rub this nesidės, nes ne in mezoterapiją order darys. to make the pH, to make the proper pH. Tam, kad sukurtų tinkamą pH. Then, okay. Look. What do you see? Ką matote? Look, what do you see? What do you see? I see color differences. Something is... What do you see? What do you see? Okay, so on your scan it stays. Yes. In her case, everything is going... It's going it's inside. Viskas geriasi į odą jos Look. atveju. Jo atveju pas jį ant rankos liko lašas, o pacientės viskas iš Look. karto susigeria. Okay? Now she's gonna feel So a during little bit burning. Šiek tiek kaitinimo deginimo pojūtis bus. During the summer you wouldn't do this procedure. Huh? During the summer. You can do. Galite daryti. You can do. Just, do you recommend doing this procedure during the summer? Yes, that's why the peelings, they are called summer pills. Rekomenduoju ir vasarą, todėl jie summer pill ir vadinasi. And of course, after the procedure during the summertime, Yes, SPF you do is sunblock. sunblock ir SPF. Yes, Būtinai. you have a specific protocol. Yra specifinis protokolas. So And you see, now the skin is absorbing everything. Tai oda viską She absorbuoja. feels a little bit burning, right? Gali šiek tiek deginimo jausti. Jaučiat? Ne, she doesn't feel No? any burn. Okay. She will feel a little bit later. Šiek tiek vėliau gali jausti. How often would you recommend in her case to do this procedure? Once a month. Once a month. For And how? the products that she should use at home is the important thing. Tai kartą per mėnesį ir svarbi dalis namų In the- priežiūros produktai. In the extreme case, you can use twice a month. This procedure, this Yes. peeling. Yes. Juk yra labai In the extreme case. sudėtingi atvejai 2 kartus per mėnesį galima atlikti šią procedūrą. Could you maybe show us what products would you recommend for her to use at home? Yes. For her, Yeah, in her case. yes. What do you feel? Ką jaučiate? A little bit of burning. Šiek tiek kaitimo It deginimo. will disappear after 1 minute. Po minutės turėtų nurimti. Everything stays inside, on the top. Viskas lieka ant odos. And now what I can do, I can do the crocus or avitare Krokus arba vitarė produktą gali naudoti. and finish. Ir viskas. Apsaugos nuo saulės. And So for SPF home use, no SPF, no need. nereikia SPF. You need sun. Jūs turi turėti saulės, kad naudotumėte. This is sun In for the summer, us. It's already sunny day. in the summer, okay, you need SPF. Vasarą In the būtinai, winter, you don't need SPF. žiemą nereikia. Okay. Normally you put 5 ml, right?
Įprastai užtepate 5 ml. And immediately it's absorbed because everything is going inside. Iškart viskas rezorbuojama į vidų. Does it go to the cell? Of course it's going inside the cell. Excuse me, is going down the cell? The material is going inside the cell. Inside the cell. Preparatas eina gilyn į ląstelę. It's going inside the cell. Rezorbuojasi į ląstelę. Okay. No irritation. Jokio Then paraudimo, less irritation. mažiau paraudimo. Duosiu Siekia. veidrodį. Galit pasižiūrėti. Prašau. You see? Ar matote pasikeitimus? Šviesesnė oda, Skin is brighter, mažiau paraudimo less redness. ir viskas. And that's it. And now, crocus, I want to enhance a little bit the lipids with crocus or avitare. Renkasi tarp dviejų produktų ar su lipidais. What she will use in the morning and in the evening. In the evening, she will use enriched serum Ryte or naudos alpha serum. alfa serumą. And in the morning, Čia vakare buvo, o ryte something not very aggressive. ką nors nelabai agresyvaus. Repair complex, Ir per kompleksą. a little bit alkalic, not very acidic. Nelabai Levko? rūgštinį, šarminį kažką. Levko gali. Levko, which has sunblock if she is exposed to the sun, not Su not saulės now. apsauga, jeigu yra saulės, ne taip O- kaip dabar. Antiox, Antioksą, vitamin C plus, vitaminą C+. these kind of things. Always she has to balance the pH in order not to become very acidic. Tikslas rasti balansą pH, kad neužrūgštėtų. And by this way, I regulate the cellular turnover to become faster Taip skatina ląstelinį atsinaujinimą greičiau vykti and increase the cellular correction, autocellular correction. ir kad vyktų automatinė ląstelių korekcija, tinkamas atsinaujinimas. In very extreme cases, I have to use biomag in the morning. Labai sudėtingais atvejais biomagai rytais If the naudoti. irritation is very high Jeigu in the labai morning, sudirgusi oda, biomag. tada Or I can use also biomag, but not every day. gali naudoti, bet ne kasdieną šiuo atveju. But at night, always vitamin A to regulate and niacinamide. Vitaminas A ir niacinamidas vakarais. And niacinamide with vitamin C, Niacinamidas su vitaminu C. BOC. BOC produktas. BOC. What about microexfoliant and biomag? If we using Yes, together? together. First, daily microexfoliant, and after that, biomag. Tai galima su probiotikais ir su šituo biomago purškikliu naudoti, tai tada rytais. Ryte, ne? Tada ryte ir su probiotikais, ir su purškikliu. Tuoj grįž. I will show you now how to use the crocus cream. The quick question was, if you use biomag, so what then you put on top? Nothing. Nothing. Nieko. No cream. Jokio kremo. But if you put first biomag and after microexfoliant, is that? Not very correct. Pirmą biomagą, o po to mikroeksfoliantą nelabai logiška. Because the biomag, normally, when you put biomag, you will see the feeling. You cannot put anything on the top. Po biomago ant jo ant viršaus nieko nelabai užtepsit. Crocus, only third. Čia tik trečdalį. Gerai. Tai dabar ima krokos kremą, ima tik tais trečdalį. Bet ne per jauna oda, tokiam kremui su 6% retinoliu.
The question is the skin not too young for this retinol 6%? No. Why? Oda ne per jauna. This skin has tremendous tolerance Ši oda turi labai to a lot aukštą of things because it's tolerancijos young. slenkstį daugam. Okay. If you want to have exfoliation, after peeling with exfoliation, you add biomag. Jeigu norite turėti peelingą su eksfoliacija, tada dedat biomagą. If you like light exfoliation or no exfoliation, you just apply the peeling. Jeigu norit lengvo lupimas arba iš viso, kad jo nebūtų, tada tik tais aplikuojat peelingą. So you have a lot of options. Turite labai daug pasirinkimų. And you give this asset to the patient to use at home every other night For how long? until finished. Tai duodate į namus šitą priemonę naudoti vakarais, kol pasibaigs. Finished? Procedūrą baigiame. Or you can add LRC if you like. To It's add not what? LRC. Galima dar Phospholipids. fosfolipidus užtepti, But not necessarily. bet nebūtina. For this patient. Čia konkrečiai šios pacientės atveju. Tai vat imat šitą ir tepsitės in the evening as In the long evening, as she has. twice a week. Twice a week. 2 kartus. Not every day. Every Ne other day. kiekvieną dieną, 2 kartus per savaitę. Kas antrą. Okay? Nu va, žinot ką, duokit biškį. Pavalysiu jums, žinot ką, akis, nes nenuvalys iki galo. So at home, after 8 hours, she will wash just her face Yes. as usual. After 8 hours. Po 8 valandų jinai nusiplaus veidą. Next one. What? I'm afraid I will miss the bus, I can't now. Žiūrėkit, aš nelabai galiu. No, you will not miss the bus. Viskas, viskas. I will give this to you. Yes. Jis šitas jų? Viskas, prašau. What Prieš kuperozę. So the procedure is going to be, you will be working on kuperose, right? Yes. Tai kaip ir sakė, So you see now, tvarkys the kuperozę. cleanser doesn't work. Prausiklis atrodo, kad neveikia. Why? Kodėl? This is the indication that the patient has something that neutralizes the cleanser. Tai yra indikacija, kad yra kažkas ant veido, kas neutralizuoja prausiklį. And you see, no foaming, nothing. Jokio putojimo, nieko. Okay, you continue doing this until the particles are dissolved. Tęsite, kol dalelės smulkios suyra, We will wash off tada bus and nuplaunama. we will apply the other another time. Ir tada dar nuplaus ir tada dar kartą And you aplikuos will prausiklį. realize that even with copperose, the cleanser, it doesn't make it worse. Net ir su kuperozė šitas prausiklis nepablogina situacijos. Because normally copperose, like other skin diseases, are coming from inside, lifestyle. Kuperozė, kaip ir It's not daugelis topical ligų, problem. iš vidaus eina, tai nėra odos paviršiaus problema. And it's coming because the microflora is disturbed. Nes mikroflora yra pažeista. Bet genetika labai didelį įtaką turi kuperozė. And the genetic factor works as well. What would you Genetic say? factors is triggered.
Genetiniai She veiksniai yra has, sujautrinti ir todėl iššaukia. everybody has genetic factors. Visi turi genetinį polinkį. But what triggers the genetic factor is important. Bet kas jį sudirgina, kad išlystų. Because if you don't trigger the genetic factor will not be expressed. Jeigu nesudirginsi to genetinio faktoriaus, jis ir nebus išreikštas, nepasimatys tos bėdos. Okay. Okay. Just a second, girls are bringing water. Okay. What will you need for a procedure? I will need for a procedure the, let's say, unsol pill. Ansol pill. Čia salicėlis. Okay. Yes. So I will use unsol pill because unsol pill is anti-inflammatory pill. Ansol peelingą naudos, nes jis priešuždegimiškai veikia. And I will use also for her, I will have to check about dyschromias. Pasižiūrės, ar yra spalvinių netolygumų, dischromijų. And if she has dyschromia, I will check. Kas sakė? Čia yra peelingas Ansol. Inside we have salicylic acid, azelaic acid, PEG-8 propylglycols. Open the eye. Okay. But it's very expensive, yes, Huh? it's expensive. This peeling? Yes. Always we give the peeling pH in order to have a control reaction. Then you know. Visada žinome peelingo pH tam, kad būtų kontroliuota procedūra. Okay. A lot of makeup, which in this case, for the cuperous area, it is good. Daug Because makiažo alkalic is anti-inflammatory. kuperoziniai odai yra gerai, But nes for the rest of the skin, is terrible. sveikai odai nepažįsti, tai netinka makiažas, bet kuperoziniai odai tai yra labai gerai, nes šarmina. So the problem is not so big with the cuperose. Kuperozė nėra I was tokia stipriai, expecting more. tikėjosi, kad bus labiau išreikšta. Close the eye. When you're working with the acid, would you recommend for patient to close the eyes? While you With work? the acid? Yeah. Yes, of course. Kai su rūgštim, taip. Okay. She has some black spots around the eyes here. Čia dabar tai prausiklis buvo. Čia dar ne rūgštis. Black spots? Yeah, black Here. spots because I did some injections. Ah, okay. Polynucleotides. Žinokit, su šito praustikliu, net jeigu ir į akis patenka, nedirgina. Aš su jo makiažą plaunu kiekvieną rytą vakarą, tai tikrai visą pilnai viską nuplauna. Pilnai. You don't need to do so aggressive treatments around the eye. Aplink akis labai agresyvaus gydymo nereikia atlikti. So now, this is how the cleanser works. Dabar matome, kad prausiklis veikia kitaip jau. You see the normal reaction of the cleanser. It's the same cleanser? There's the same cleanser. Tas pats prausiklis, matome normalią reakciją, normalų, kokios ir turime tikėtis. Okay. Normally, around the eyes, you
you can do polynucleotides, but not with injections, with microneedling. Aplink akis galite atlikti ir injekciją su polinukleotidais, tik tais mikroinjekcijas. It is much better. Daug geresni rezultatai. Nežinau, kaip pasakyti, maliarinius maišus man dar leido. Na, to, žinai, va šičia. O ką jums leido polinukleotidus? Polynucleotide, they were injected into malaria. Yeah. So, around the eyes and in this. Yeah, in that area as well. Okay. Why injection and not microneedling? Kodėl buvo I injekcijos? don't know. It did the professor Alexandras Pruškevič. Okay. The professor decided. Okay. Buvo atliktos injekcijos ir į paakius, ir į maliarų zoną. Tai buvo profesorės nuspręsta, kad injekcijos, o ne mikrodatinė terapija, ne pačios pacientės priimtas sprendimas. Everybody has his own scientific way. Kiekvienas turi savo mokslinį prieėjimą prie. O kiek procedūrų buvo atlikta ar padėjo? Kol kas viena. So she had only one procedure done with the injections. And Okay. did you, ar matėt skirtumą? Nu, gal šiek tiek, bet siūlai geriau. Į patį. Siūlai ištirtėjo. Because if you do polynucleotides with a microneedling, you have the microneedling effect, which is the biostimulating effect because of the microneedling. Kuomet polinukleotidai su mikroadatinė terapija, tai atliekami tada ir labai didelė stimulacija vien tik iš pačios mikroadatinės procedūros. Because also only mechanical needling, it's activating the enzymes. Nes vien tik mechaninis veiksmas aktyvuoja pačius enzimus, jų veiklą. Then the benefit of the polynucleotides, it is not only in the dermis, which doesn't play too big role in the function of the skin. Polinukleotidai, būdami dermoje, kur netlieka labai didelės funkcijos ir skirtumo. But when you do it with the microneedling, what you obtain? You obtain the stimulation of the dermis, because when you inject, the epidermis almost gets nothing. Kuomet injekuojate į epidermį, tai beveik nieko neišgauna, bet su mikroadatinė terapija jūs ir pastimuliuojate dermą. Okay. Okay, mirror. A little bit Good. red. Yes, a little red, yes. Šiek tiek paraudimas matosi. Glowing. But glowing, and the redness will go away. Paraudimas toj praeis. Good job. Thank you. Pagyrė trenerį. What I can do now, I can finish the treatment if I like. I do the biomag or any of the mesotherapy products with a pH 7, and I finish the treatment. Gali būti kaip paskutinis žingsnis biomagas produktas arba mezoterapijos produktas, kurio pH apie 7. So now, the best anti-inflammatory, not the best because they're
better than this, but this one will make the things much better now. Uždegimiškai labai gerai veikiantis milteliai, Daily macroexfoliant, probiotic, enzymes, enzimai and calcium. ir kalcis sudėtyje esantis. And she will tell us how she feels. Kaip jaučiatės? Normal. Jaučiasi gerai. You said that in my case it's better now do microneedling or put peeling. What is better in my case? Both. Both? Šios One pacientės peeling, atveju one microneedling peelingas ir to mikroneedlingą stimulate. kombinuot. As I have told you, always change therapies. But not in one procedure. No. Or, no, in your case, not in one procedure. In some other cases, you do best first microneedling and after that you apply the peeling. Kartais galima kombinuoti, kad tos pačios procedūros metu ir mikroneedlingas ir peelingas, bet šiuo atveju tai turi būti atskirų procedūrų metu atliekama. The gap between procedures 2 weeks or more? 2, 3 weeks, 4 weeks. Tarp procedūrų gali 2-4 savaitės būti tarp mikroneedlingo ir peelingo. Okay. It is important always to take care of the neck and of the eye. Svarbu nepamiršti kaklo ir We akių. have a special peeling for the eye, Akim yra specialus peelingas, only for the eye, peeling for the eye, multivitamin, and also for the face, tik akim skirtas, with bet yra a ir microneedling to reduce the puffiness and to reduce the hyperpigmentation around the eye. tam, kad būtų sumažinamas patinimas ir pigmentacija aplink akis. But that peeling is specific only for the eyes. Yes. Tas peelingas yra tik akių zonai skirtas. Because you do peeling around the eyes with the TCA and vitamin A and amino acids. And you prepare the peeling on the spot. Peelingą TCA rūgštis, vitaminas A sumaišote iš karto Okay. prieš pat procedūrą. Mirror. Nice. No redness. Raudonio nėra, Okay. švyti. Okay. And she feels tightness Jaučia tempimą šiek tiek, even without starting the therapy. net nepradėjus gydymą. You see the Procedūros. important thing if I give energy to the cell. Nes jau davė energiją ląstelėm. Okay. Jeigu šitą intervenciją daryti būtų, Now, koks protokolas būtų? Su kuo kombinuoti? now Ansol, right? Kokia rūgštis? Okay, so if for this client, if you go with microneedling, what would you use? Which product would we use for her? With the Microneedling. microneedling. Look, if you have copperose, you have to be careful with microneedling. 0.5 maximum. 0,5. Jeigu kuperozė, reikia labai atsargiai, kuomet su mikrodatinė terapija. O produktai? And which products and which acids would you use in her case? Ansol, Ansol tada naudoti. anti-inflammatory, or Fersal. Arba Fersal. Can you work straight on the permanent? Because she has over the eyes. You don't have to protect it somehow. No. Nereikia. Va, kas klausėt? Va šitas va 2. Dabar va Dabar šitą jau. jo, Ansolas. A little bit You need more. more? Aha, galit grąžint? What do you feel? Ir Nothing. Very good. Raitų probiotikais sudėtinė.
And what meza cocktail would you... And so on, yes. And what meza cocktail would you use? For her, Yeah. Zoe Plus. Okay. For her, Zoe Plus. Ir ar eitų tiesiai per probiotikus? And before microneedling, all the steps would be the same. To clean the face, to add probiotics, and then go with microneedling, right? Yes. Eitų per... Microneedling and mesotherapy cocktail. Ir mesoterapinis kokteilis tada. Okay. Mirror. So disinfection before disinfection before microneedling. Looks very nice. Pacientė husband. labai patinka. Ieškos naujo vyro. Okay. So I don't have to care. I get now the Zoe Plus Zoe Plus paims because she produktą. needs a little bit hyaluronic acid. Tuoj pat negirdžiu nieko, nueina taip toli. So Zoe Plus. She feels a bit of tingling. Huh? A bit of tingling she's feeling at the moment. No problem. It will disappear. It will disappear in half an hour, half a minute. You will using the microneedling, yes? So you will do now that Tos No, pačios before. procedūros. Jei nedarytų Before tos the pačios procedūros metu. Jei per skirtingas procedūras darytų. After microexfoliant, before the peeling. Yes. I can use now, and I can do microneedling now with this. So now On top of the... It depends. Whatever I like. Depends on the patient, depends on... But usually you do on top of the acid microneedling Yes. or microneedling? I do, yes. If I do fractional peeling, without mesotherapy, I do before the peeling. And I do fractional peeling. That means I do the microneedling after the daily microexfoliant, and after that I do the peeling, and after that biomag or LRC and finish. Could you stop here for a second? I want to translate. Tai yra viena kombinacija. Prausiklis, probiotikai, tada eina mikroneedlingas ir tada ant viršaus gali eiti peelingas. Ir tada ant viršaus eina biomagas purškiklis. And the second way... And the second way would be cleanser, probiotics, The cleansing probiotics, then peeling, peeling, then daily roller, and then biomag as well, no, mesotherapy. mesotherapy. Tai galima tada prausiklis, šitas probiotikai, tada eina peelingas, tada mikroadatinė ir tada mezo ant viršaus. jeigu be kokteilio, tai prieš. Kokteilių po. So before microneedling, there's no disinfection, right? No, until it's open. No, That I one. already threw it out. Okay. No, because no need, because the peeling it's acting as But if before the peeling, if you go... when you do peeling or before or after the microneedling, it's like a disinfectant. Okay. Ar peelingas yra prieš ar po mikroadatinės terapijos, jisai suveikia kaip dezinfektantas. Tai todėl dezinfekcijos papildomos, ne. What do you feel? Ką jaučiate? Perfect. Mirror? Nieko nejaučia? Čia gražiai atrodo. Okay, perfect. No need makeup. Labai Do gražiai you need atrodo, makeup nereikia with this makiažo. face? No. This face, you don't need makeup. Nereikia makiažo su tokia oda. Tikrai labai gražiai atsakėte, jūs sakėte. Tikrai nereikia. Kažkokia produkte naftos buvo daug.
Okay. I can do my micro needling now, or I do this is the same as before. Okay. You see again? It's all absorbed. Okay. You see, it's all absorbed. If you want, we have micro needling From Softfill Company. Softfill Company. It looks like that. Okay. Jūs norėtumėt? Žinoma, tai Žinoma, ką jūs klausėt. aš įsakiau. Excuse me for... Okay, so doctor, this is... 0. This is for the eyes. Oh, sorry. No, but we have for face also. It's Yeah, okay. this one? Yeah, This one? This Okay. one for face. Let's make an exchange. This one is going to be as... Hope. Gerai, jūs yra mūsų vertėjai, viskas kartu. Jau čia. Pavyko, Monika? Pavyks toliau, pavyks. Tai pavyks. Pavyks. Gerai. It's okay, no problem. Bet jie vienkartiniai geri, ne? One minute. You know, I'm not a doctor. Scratch it. Tas širklės taip. Neskubėkime, aš vėliau grįšiu. She said no rush, she will come back later home. Okay. Procedure is more important. Okay, this is 0.5. Probably I've never used it before. No, it's from here. Turėtų nedaugiau būti šiaip. What is this? 0.5. Okay. Just a second, doc. Just a second. No. Secret product. Palaukit. Ant stalo, jeigu kartais iškristų, tai nieko. Tai čia jau. Koks taip sudėtingai. Wait. Šitą procedūrą kažkas kaip šaltas lazeris jau. Maybe. Yeah. Okay. Atidarėm. Viskas. Thank you. Jau saugomi kaip. Okay. So, look like this. Ką? Kokią priemonę naudoja? Mezo? Ne. Tai švirkšte, so in the syringe you have sterile sodium Zoe plus? Zoe plus. Zoe plus su fiziologiniu. It will become a little bit red, but it will go away. It's okay. Šiek tiek paraus, bet po to praeis. And I know how to control the redness. You will see Žino, kaip later. kontroliuoti raudonį, vėliau pamatysite. Very good. Čia yra soft fill ir čia bus
Ten yra veido ir akims pažiūrėti. 0,3. Ne, 0,3 ten akims savo. 0,5. Matot? O kaip jūs matėt? Va, 0,5. Ai, 0,3. 0,3. 0,3. Tai čia yra 0,3 veidui, akim 0,2. Čia turi 540 mikro adatėlių. Akim turi 240 mikro adatėlių. We're just reading about the Yes. ruler that the depth is 0.3, for the eyes 0.2, Yes. and it has 540 needles, Okay. and for the eyes 240 needles. Normally, the better it is maximum 250 needles to have more space in between the needles. When there are 240 needles, better to have spacing. Yes. Kai yra 240 adatėlių, geriau turėti tarpelius tarp adatėlių, kad roleriai būtų. Tai mažiau geriau, ne? Mezopenas geriau, ne? So maybe it's better to work with mesopen. Whatever you have. Ką turite? Roller is always easier Roleris paprasčiau and is cheaper. ir pigiau. They would discuss with you in this case. Okay. And you see now I finish like this. Paskutiniai judesiai tokie, kaip matote. I finish like this, as I told you. And I finish like this. I finish like this. This is very important. Baigiamieji judesiai, kaip matote, kurie yra labai svarbus. In order to reduce this ligament here. Tam, kad būtų šitas raištis sumažintas. Of course, it's going to become more red, but Įraus oda. I can control the redness, no problem. Raudonį galima But I have no kontroliuoti. other way to lift the skin. Nėra kito būdo, kaip liftinguoti odą. And now I do the lifting of the lips like this at the Lūpų end. liftingas pabaigoje. Geras masažas yra. With the product. Super. She likes the massage a lot. Yes. No pain. Especially on lips. Vadybininkai kaip paskui. No pain. No pain. Be skausmo. I feel a little bit burning Where? around cheeks. Okay, no problem. Šiek tiek kaitimo jausmas aplink skruostus. This is normal because of the cuperos. Tai yra dėl kuperozės. Okay. Koks mezopeno greitis? What would be the speed of mesopen you would recommend? The speed? Now we are in hurry. I do it fast. Dabar mes dirbame greitai. Normally you do it like this. Lėčiau dirbtų. Nes dabar dėl laiko stokos tiesiog dirba greičiau. Okay. Now the lips are okay, very good. Mirror? Dar vienas modelis. Will you use this one again? Normally you give to her for home use. Gal aš neduosiu, norit? Ko? Kad aš jums duočiau jį į namus, bet jisai toks nelabai jau. Ne. She doesn't want it. Okay, throw it away. Okay? Okay. The lips? Oh, as after filler.
Yes. Jaučiasi kaip užpilda. O tai kremo jau jokio čia nėra. No cream, nothing on top? No, Nieko. cream on top. No, cream on No top. spray. No, Jokios sprėjaus nieko. of course. Yes. Thank you. No. You need cream and spray. So, you see, when you have the biomag, it is working like this. Oh, What? Čia dabar biomaga purškia. And you see how it reacts? You see the bubbles? Burbuliukai matomi tokie. You see the bubbles? Jis gal labai šarminis. O kokia čia sudėtis jo aš paprašau? And Can you tell us a little bit about biomasa? what the ingredients it They- has, what's it? Why? It is not working? It doesn't work. The LRC. Biomag is making the carboxy effect. You know carboxy effect? Karboksį efektą duoda. That's why you see the bubbles. Todėl ir matote burbuliukus. LRC is there. Va, biomagas. There is a new one. Ah, okay. Okay, you see? And you see? You see? You see? Ar matote? You will feel a little bit burning, it's okay. Šiek tiek kaitimo bus jaučiama. This is the carbox effect Karboksį efektas. because the carbox effect gives a little burning effect. Nes karboksį efektas duoda kaitimo pojūčio. O, Monika, ką trečiai darom? Trečiai pilingas ir mezal. Okay, Bet mes now finished. teptukų švarių nieko neturim. Nebeliko? Nes tik du buvo. Perfect. After 8 hours, next morning, Po 8 valandų arba kitą rytą tada nuplauna. Mirror? mirror, Suprantu, nebeturiu. oh, it's fine. Okay. redness will go away. Raudonis praeis. The most important thing is how she will feel, how the face is now, and how she will feel the face after tomorrow, day after tomorrow. With Svarbu. the correct products, the face is gonna be super. Su- What is the correct product? Su tinkamais produktais kitom dienom jinai turėtų jaustis labai gerai patogiai. Cleanser, day and night. Prausiklis ryte vakare. In the morning, the daily macroexfoliant, Ryte repair mikroeksfoliantas. complex in the morning, Repair kompleksas ryte. and serum at night. Ir serumas vakare. Huh? Huh? What about tonic? What tonic? We usually, because we used to use tonic after any washing off the face. Forget about tonic. What is the pH of the tonic? 5. If it is 5, okay. Thank you. Okay, but if you do not know the tonic, normally why you should add more cost to the patient? Nežinokit, ten You have daily macroexfoliant that makes the job. Why do you need tonic? If you have tonic, you can. It's the face is not shining. She is very young, and the face is matte. Jauna pacientė, bet jos oda nešvyti, ji yra matinė. Huh? The drink last night, huh? And the drink šventė. tonight. Aš nežinau, ką darys.
Žinai, ką reikia, gal šilto vandens gal. Aha, ačiū. You see, the lifestyle also reflects to the skin as well. Not Gyvenimo only būdas the taip pat body, matomas odoje. reflects to the skin as well. Few seconds we're running out of hot water. No so. problem. So let's describe what we will do. Yeah. Oh, okay. Aptarsime, And this- kas bus daroma. I have to make it shining. I have to give energy. I have to make it shining, and I have to eliminate the dark cycles on the eye, because she has dark cycles on the eye. Maybe because of the last night, but okay. Reikia odai suteikti švitėjimo, duoti energijos ir tikslas apmažinti tamsesnės Dark zonas cycles aplink means akis. also kidney problems. Taip pat gali because the indikuoti kidneys are inkstų problemas. Under stress because of the Inkstai gali būti irgi stresė of the dėl drink, right? šventės buvusios. She's not gonna die, but everything reflects of the lifestyle. Bet nieko jai nesitiks, tačiau tai indikuoja apie gyvenimo būdą. And I had the IPL 3 weeks ago. And Just rejuvenation. just rejuvenation. Before? And what products you use? Oh, Candela Medical laser. No, what products you use? Oh, at the moment, Dermalogica. Okay, what products Dermalogica? And why Dermalogica? This is in the supermarket. You find Dermalogica in the I supermarket. use Environ as well, vitamin A. Okay, Yeah. So cleanse, pre-cleanse, yes, tone, exfoliate, vitamin C in the morning, retinol in the nighttime, and then the AVST from Environ yes. in the morning, in the evening, and then the SPF. Okay, then you see the difference now. Okay. Aptarė, Because you know the kokias other priemonės naudoja, iš kokios linijos. Fernandez is a friend buvo of mine, darytas so prieš kelias Des savaitės. Fernandez, he's Huh? good. Des Fernandez. Environment is Fernandez, you know. I met him. I met him also. We meet many times. I also met your, well, she's from Greece, Who? what's her name, Juliet Armand. Julia, yes. They distribute the products here Ireland. in Ireland. Mm-hmm. You were working in Ireland. I am living in Ireland. You're living in Ireland. Okay. So Just a second, water's coming. yes. Palauk praeis, nes nebegirdžiu. Produktas, kuris mažintų klientam milimus, pavyzdžiui, ką jis galėtų rekomenduoti namie. Is there a product that would reduce the milia that clients may have? Milia, those Yes. little white Yes. dots. Is there a product that may reduce them? Yes. Which one? Ablaze. Ablaze. This is Ablaze, the new product that is coming now. Tai klausimas From buvo Monica. dėl milimų, ar yra produktas, kuris juos pamažintų, tai naujas But produktas also, kažkoks ateina. į rinką. after 2 to 3 months, you can reduce because the more that you make shorter the life cycle, the skin cycle, the more they are going out. This is because of the cleansing problems or the products they put. Or they are black or white. White. You need to enhance the life cycle of the skin. The more that you enhance the life cycle of the skin is cleansing and rebuilding itself by natural. This is the natural behavior of the cell. Tai esant mylimam baltiem, tai sako, kad reikia prailginti ląstelių atsinaujinimo ciklą, tada ląstelės pačios natūraliai atsinaujins ir sumažins jų atsiradimą. O salicilas labai gerai veikia į mylimus, ar ne, čia taip pasirodė, nes tikrai tokia riebi mylimų pilna oda po salicilo, tai... If the skin is really oily and has milia a lot, and one of the clients, she's using salicylic acid a lot and she sees the results. Is that correct? That she sees it, or it just looks like
that she sees the results? No, she sees the results because salicylic acid is a lipophilic, and milia is a stuck fat. She sees the results, but she has to use not only salicylic, because if she's using for a long term salicylic, it looks like using aspirin for a long time, because salicylic is aspirin. So it's one of the best anti-inflammatory, but it's not. It doesn't have to be used for a long time. It's only for a short time, and that's why now, according to the European Union, yes, salicylic is considered as medicine, and it's gonna be withdrawn from the market. Salicilo rūgštis dabar yra traktuojamas kaip vaistas ir bus You should know this. pašalintas iš rinkos. Ir trumpalaikiai, tiesiog gydant mylimus, trumpalaikiai perspektyvai tinka, ilgalaikiai perspektyvai netinka. So take the last products as it exists, otherwise you will not find them. Įsigykit paskutinius produktus, kurie yra, nes po to nebebus galimybės įsigyti. So I apply on the eyes. Su prausikliu eina ir per akis. You see, if there is no makeup, this is the normal reaction. Jeigu nėra And makiažo, the cleanser is working, and you see, and the particles are dissolved very, very fast. Now, almost you don't feel the particles. jeigu nėra makiažo, tai matome, kad prausiklis dirba, veikia labai greitai, visos mažosios dalelės yra ištirpusios. Now, you don't even feel the particles. Iš vis jų nebejaučiu. Okay, when you don't feel the particles, then you are ready to remove the product. Kuomet mikrodalelės yra nebejaučiamas, tada jau galima nuplauti produktą. I just focus on the dark cycles. Akcentuoja tamsesnės zonas aplink akis. Because it's important. Nes tai yra svarbi zona. Okay. Perfect. The important thing is that you educate your patient about the pH like your gynecologist. Labai svarbu edukuoti savo pacientus apie pH, taip kaip daro ir tai informuoja apie tai ginekologai. Because your role is to educate the patients about the pH importance. Jūsų rolė, atsiprašau, edukuoti pacientus apie pH svarbą. Because the skin has the same pH as your vagina. Kaip ir minėjau, jūsų oda turi tą patį pH kaip jūsų lytiniai organai. And anything that is changing the pH, it is changing the healthy functions and the cellular cycle of the cell. Tai kuomet pakinta pH, tuomet kinta ir normalus ląstelės atsinaujinimo ciklas. Leading to the dysfunction of the cell because of the lack of energy. Tai veda link ląstelės disfunkcijos dėl energijos stokos. Then you explain to them the importance of the microbiome and the probiotics.
kuomet paaiškinat mikrobiomus ir probiotikų svarbą. If you explain this and you give the mirror to check the skin after the cleansing that you do, they will buy both products. Immediately they will buy. And they will understand the difference between the proper cleanser and the faulty cleanser. Jeigu atliekant procedūrą, panaudojus tiek prausiklį, tiek probiotikus, jūs savo pacientui parodysite, kaip atrodo jų oda, tai padės jiems suprasti ir atskirti, kas yra tikras ir geras prausiklis nuo netinkamo. Mirror to see her face. Galiu paimti? Probiotic. And always, when you do the procedure, always you apply the product, the mirror. Then they see step by step the procedures. And this I suggest you do for all the treatments you do. If you are confident about the treatment, you do. Kuomet pasitikite savo atliekamomis procedūromis bei gydymais, rekomenduoja po kiekvieno žingsnio pacientam parodyti veidrodyje, kaip atrodo ir kas vyksta, kad jis būtų supažindintas. If you are not confident about the treatment, don't show any mirror. Jeigu nesate pasitikintis tą procedūrą, kurią atliekate, tada jokio veidrodžio nerodykite. Okay. Now, what is the best for her? Kas būtų labiausiai tinkama pacientai? You can use Gesol, peelingus, which is with vitamin C for antioxidation, su vitamino C and antioksidantais, amino acid arginine, argininu, aminorūgštim. And in order to give more color to the skin, I can use ginkgo biloba with the microneedling. Su ginkmedžiu galima su mikronidlingu padaryti procedūrą, kad švytėjimo, kad spalvos tolygumas būtų. Okay. We're doing just all for her? Yes. Okay. Finished? Ask her about the black, the dark cycles also. I'm asking you about dark cycle. Taip. When there's oral dermatitis, is there a certain protocol for that? Yes. Read the book, Face Analysis, because perioral dermatitis indicates lack of vitamin B. There is vitamin B, Avita B, and the repair complex. There's a special, any kind of sign that you see on the skin, immediately you know
and there is a protocol what to give. Dark cycles, special products. Around the eyes, around the dermatitis around the mouth. That means lack of vitamin B, B1, B2. Then you have vitamin B, Avita B. And also repair complex, which is a vitamin B. Klausimas buvo apie perioralinį dermatitą, ar yra kažkoks protokolas, tai sakė visų pirma veidų analizės knygą. The face? Pasiskaityti ir pasižiūrėti, bet šiaip iš esmės indikuoja, kad yra vitamino B trūkumas, yra keli preparatai, kurie turi vitamino B sudėtyje. O mikrodatinę galima daryti? Microneedling with dermatitis? No problem. Su dermatitu mikrodatinę terapiją daryti galima, problemos nėra. Tell me what you feel. I feel tightness. Yes. Jiem jaučia tempimo, tvirtumo jausmą. Džesolą. So you're using this one just alone, you didn't mix it with anything, with vitamin C or nothing, right? No, the peeling's always alone, unless you want to make a multivitamin pill. Pilingai šiaip eina patys vieni, nebent norit kažkokį tai miksą, multipilingų miksą padaryti, multivitaminų. Or what I will do, I will show you also the multivitamin pill, just to know how to prepare. Parodys, kaip multivitamino pilingą paruošti. Okay. What do you feel? Slight tingling. Okay, very good. Jaučia lengvą dilgčiojimą. Okay. I'm not interested about the time, and as you see, no need to count about the time, no need to count anything. Nestebi laiko, kiek kas trunka. And now, for her, in order to increase the vasodilatation, ambagios. Tam, kad būtų kontroliuojama vasodilatacija. Yes. Ambagios. And I can mix these ambagios. Ambagios maišys su excuse me. Gloves too big, no worries. Thank you. Oh, no worries, I'll give you another. No, it's okay. It's not. It's protected. Okay. 1 ml. Zoe Plus. One ml. And normal saline. The rest, 1 ml. Pabandykit. Nufilmuot šitą. What do you feel? Nothing. Very good. Pacientė nieko nejaučia.
Then I apply this in order to enhance the vasodilatation. And also I can do also the microneedling if I like, applying the product. Gali ir taip aplikuoti, gali ir su mikrodatinė terapija. Okay? Just to show you the micro, give me one syringe, please. It's okay. Shall I open it? Yes. What I can do now? I can do on the top a TCA pill with the multivitamin. Gali ant viršaus dar TC Okay. peelingą. Day pill. Day pill. TCA. 10. Tai aš... One ml. 1 mililitras. 1 ml. Exogen. Better with the rhabdos, with the peptides. But just to show you. Geriau su I do it peptidais, now. bet parodys tokią. Aš po to padėsiu prie kameros. 1 ml. 1 mililitras. No? No. And 1 ml of Itare. Always with this sequence. Don't change the sequence. Visada šita seka. Tai tuoj palaukit. And I will finish with Avitare. You will see. So I Pabaigsiu so šitą I make double peeling now. Dvigubą peelingą darys dabar. One of the top of the other. Vienas ant kito viršaus. Avitare. Never inject Avitare. Jo injekuoti niekada negalim. Because it's lipophilic and fat is never injected, right? Lipofilinė medžiaga ir riebalai niekada neiniekuojami. Okay. Then I have now the multivitamin pill. Turi multivitaminų peelingą. The multivitamin peeling. Pamatėt visi? Spėjot? Nespėjot? Just a second. Gal dar kartą? Tai pirma TCA, tada egzogeninės, tada... Ne, Abvitarė. Visada šituo eiliškumu. Always 1 milliliter. Kiekvienas po 1 mililitrą. Ir turi... I mix and I apply like this. Tuoj, nepamiršk, gerai? I apply like this. And tell me what you feel. So this is the first peeling mix or the second? Now. Second. Čia dabar antras, tas paskutinis, kurį ką tik susimaišė. And I apply by fingers. Aplikuoja pirštais. What do you feel? Nothing. Okay. Kol kas nieko nejaučia. What do you feel? Nothing.
Very good. Kol kas nieko nejaučia. Okay. This is one of the best peeling. It gives so high luminosity on the skin, you will never believe it. Vienas geriausių pilingų, nes duoda ypatingo švitėjimo. Is it safe to put it so close to the eyes? Yes. Taip. Always the eyes closed, right? Visuomet And akys if something užmerktos. happens to the eye, then you have normal saline Jeigu kažkas atsitiktų su in fiziologiniu, the syringe, and then you wash the eye. pritraukiam su švirkštu ir tada plaunam akį. Then you have the vitamin A together with the TCA as a multivitamin pill. This pill is MVP, multivitamin P, MVP. Multivitaminų pilingas, vitaminas A MVP su pill. TC. NV pilas. Everything okay? Yeah. You feel anything? No. Very good. Nieko nejaučia. Now, ginkgo biloba Ginkgo biloba. and Texokin, right? No, the ginkgo biloba and Zoe Zoe plus. plus. Tai čia va šitas va vėl. This one, right? Yes. Čia, kur su juo pradėjo, prisitraukė, tada pasidarė tą miksą ir dabar vėl prie šito grįžo. Mirror. Mirror. Good? Yeah. Very good. This is the face that you should go out tonight. Okay? No drink though. No drink though, okay. Is there any contraindications for that type of pills? Of course, allergy to the active ingredient. Kontraindikacijos tai alergijos aktyviems ingredientams. So you would suggest after peeling like this, after mix like this, even though we would call that we have some, you wouldn't put any sunblock on her? Nothing. No, not here. If it was in Arab countries and she has to be exposed to the sun, yes, okay. But even in Arab countries, they have a natural protection because they are black. Yeah, So- because of the skin naturally. So sunblock is not to be used all the time. You need sun, and over if you are exposed to the sun. But what about aging rays and blue rays? The blue rays is a fashion now. Of course, any radiation, it makes damage, but you have to be so much exposed to blue rays. If you're sitting 8 hours in the computer, it's okay. But you're not stay 8 hours or 10, 20 hours every day in the computer.
Klausimas buvo, kaip dėl SPF-ų, tai sakė, kaip ir pasikartojo čia Lietuvoje, kad nėra tos saulės tiek, kad reikėtų, kur reikėtų labiau, tai į arabų pusę, bet jie patys natūraliai turi iš savo odos apsaugą. Tai ir tada klausimas buvo apie mėlynąją šviesą, tai sakė, mes tiek neprasėdit prie mėlyno ekrano, kad reikėtų saugotis. Nesėdit po 20 valandų priešais. You know, you're women, that you're different than the men. We follow the trends, but we think a little bit more about these trends. The women, they follow the trend without thinking. Don't do this. Don't do this, because the Blu-ray, what is the Blu-ray? Kas yra mėlyna šviesa, mėlyni spinduliai. Yes. The Blu-ray is anti-inflammatory ray. Yra prieš The uždegiminiai blue color, spinduliai. the blue color is anti-inflammatory color, like in the sky. Veikia The prieš blue color, uždegimiškai, kaip ir you do phototherapy with the blue light. fototerapija su mėlyna spalva daroma. So the blue light you need, but not too much. Jums reikia mėlynos spalvos, bet ne per daug. But if you take blue phototherapy, it is the best for acne as well. You have phototherapy units, you have a blue phototherapy masks and this, Blu-ray, it's a blue. The blue is anti-inflammatory color, but not do it too much. Mėlyna spalva labai gerai veikia prieš uždegimiškai, tai yra ir specialios lempos tam skirtos, tai nenaudoti to per daug. So follow the trend, but with the science. Check always. Is it correct or not? Tai siekite madas ir tą informaciją apie ją, bet visada pasitikslinkit, ar teisingai. Also today, don't listen to me. Check the bibliography, check the PubMed, check everything, and after that, believe me. Aklai netikėkit, pasitikrinkite pačios informaciją. Išbandykite produktus ir tada tikrai pamatysite, kad veikia. So in her case, will she peel off? In her case, will she peel off within a week or so? Peeling will be the skin peeling. A little bit. Šiek tiek lupsis. A little bit. But now, I will finish with Avita Re. Su Avita Re pabaigs. Čia, kur buvo tam didžiajam komplekse su TC. Paskui labai norėsime jūsų atsiliepimo. Gerai. Nes šitokio, šitas fainas. Jo, perduokėte, kokie atsiliepimai, koks pojūtis. If she peels off, this is normal. She should not be afraid. There are too many products to control. Jinai gali šiek tiek luptis, bet yra pakankamai daug produktų, kurie kontroliuoja tą lupimąsi. But her face, it will be amazing. Jos oda po šio peelingo bus labai labai nuostabi. And this peeling, it has lipids inside, right? Yes, and Vita Re is vitamin A. It's a lipophilic. Kaip aliejus, jo, vitaminas A. After 5-10 minutes, all this oiliness will go away. Visas šitas riebumas per kelias, 50 minučių jisai susigers išnyks. Perfect. So can I remain, let's say, after the peeling using the vitamin A, or should I have a little gap? No, you can use, if you want the best results,
use in spite that the skin is peeling, use the vitamin A until you have the dermatitis. Then the best results. You will have the best of the best results. Naudoti vitaminą A ir rekomenduoju, iki kol atsiras dermatitas. And follow the protocols, because we have protocols. Ir tada dirbti pagal DERMAGENETIC protokolus. We're a medical company, we're not a cosmetic company. This is a big difference. Jie nėra And we have kosmetologinė protocols. kompanija, medicinė kompanija. We give protocols, and I suggest to you, every customer you have, depending on the treatment and depending on the problems he has, give the protocol written to her. And the products we recommend for your will be 1, 2, 3 in the morning and at night. If you work like this, you work like a doctor. You will not have any failure Kiekvienam because you have the pacientui knowledge. duoti individualų protokolą, tai reiškia, kad ryte būtų vienos priemonės, vakare kitos priemonės paskirtos ir tada jūs dirbsite taip, kaip gydytojai dirba ir niekada neturėsite nusivylimų. Bet jeigu jau atsiranda tas retinolis, tai tada jau ten lūpas, nesakėt, ne, retinolis. Vitaminas A? Jo. Kad iki Davesti iki to dermatito? jo ir ką tada daryti. So the question is, if a patient is using vitamin A and she gets the dermatitis, as you said in her case, so what's the next step? Stop using vitamin A or? No. Go against all odds. Eikit prieš viską. You want to have the results of amazing results? Continue with the retinoid dermatitis until the retinoid dermatitis gets off. But if the patient cannot tolerate, then stop for 2 or 3 days to reduce the redness, and then go again with the retinoic acid. Tai tęsėt, nesustojot su dermatitu, nebent jau pacientas jau nebegali kentėti, tada poros dienų pertrauką, kad sumažėtų raudonis ir toliau tęsėt su vitaminu A. Like an athlete. The athlete, when it becomes to the top, you have an option. If he can tolerate, he goes higher. If he cannot tolerate, in order not to burn the skin or not to burn the cell, relax, rest for 2 or 3 or 4 days, and then again. Analogija yra su sportininkais, kad kuomet jie pasiekia patį viršų, jeigu negali keliauti toliau, tai porą dienų ar kažkiek laiko pailsi, tas pats su oda, duodate jai pailsėti ir toliau tęsite tam, kad pasiektumėt maksimalų rezultatą. Vitamin A is needed anyway. Jis reikalingas vis tiek. Vitamin A is burning the skin, but also at the same time repairs the skin because it controls the cellular turnover. So I'm never afraid. Jis yra reikalingas, jisai tuo pačiu nudegina, bet kontroliuoja ląstelių atsinaujinimą. Kaip ir neišvengiamas jisai. We have two products, biomark and vitamin C, yes, and when we are using together. Vitamin C Yes. and biomag. Yes. Yes. First vitamin C and then biomag. Yes. Very good. If the client can use it at home together, these Yes. two products Yes. This is home protocol. in the morning. In the morning. In the morning. To have always carbox effect at home. Each day or Each day. after microbes? Each day. And especially for acne. What? Yeah, for acne patients. This client also can use it, yes? Yes. Tai klausimas buvo, ar galima naudoti kiekvieną rytą ir vitaminą C ir biomago šitą purškiklį, tai atsakymas buvo taip, ypatingai prie aknės esant, tai reiškia po prausiklio, tada naudojat probiotikus, tada vitaminas C ir tada biomagas.
mirror. Lovely. Thank you. Thank you. Tuoj sekundę. Aha, prilipo. What made that tightness feeling after you used the probiotics? Calcium and Calcium. energy. Mhm. Tell the question, Susan. Klausimas buvo, iš kur atsirado tas tempimas, kuomet po prausiklių uždėjo probiotikus. Tai dėl sudėtyje esančio kalcio. Bet ten buvo Calcium? toks tempimas. Taip, taip. Tempimas yra, kaip liftingas geras. Calcium, this is one calcium, because the calcium connects the cells. Kalcis sujungia ląsteles. But what else? Energy. Because the more energy the cell has, from the books, you know that the more dense the material it is. Kuo daugiau energijos gauna ląstelės, tuo jos yra tankesnės ir tvirtesnės. So it's good when you're feeling that strength, or Of course. You need this, and you need this to maintain. The only Tempimas buvo ne toks, kad kai oda kai sausa tempia, o grinai kaip liftingas. Toks. She felt that it was like not just a dry skin, but it was super lifting. yes. She felt that. Yes, because now, because of the double peeling, the skin has too much energy now. Po dviejų pilingų oda turi per daug energijos gaunasi. And the more energy, Kuo daugiau energijos, the more density of the daugiau, material. daugiau tankumo, tvirtumo. Bet šiaip tą tikrai, žinokit, aš kiekvieną dieną jį naudoju mikrotapylingą. Labai fainas. Jeigu per daug tempia, biški mažiau jo naudokit. Psichologiškai, ramiau. Bet super, viską nuplauna, viską. You have to think totally different that what you have been taught from the school. Turite visiškai priešingai galvoti, negu kai buvote mokintos. Go to the energy medicine or energy cosmetology or quantum cosmetology. This is the future of your business. Tai yra jūsų verslo ateitis, jūsų kvantinė kosmetologija, energijos medicina. Because the cell is a unit of energy and everybody sees like this now. Ląstelė yra energija ir visi tai mato, kad viskas yra aplink mūsų energija. Okay, I think. Thank you very much. Because every skin is different and every product we use is different, the reaction of the cleanser is different too. Kiekviena oda yra skirtinga, todėl reakcija su prausikliu kiekvienos odos yra skirtinga. Okay. So the lady is using makeup Pacientė yra su makiažu, in order to cover the problem. tam, kad paslėptų esančią problemą. And you see the reaction of the cleanser Ir matote prausiklio reakciją. with the makeup. Reakcija su makiažu. So normally what you expect Įprastai, ko tikėtumėtės, when you mix acid with the base, what's happening? kai sumaišote bazę su rūgštumi, kas atsitinka? When you mix acid with the base, what's going on? Reaction. Gaunate reakciją. One is balancing the other. One is neutralizing the other. Vienas neutralizuoja kitą. Because everyone is stealing more electrons. Kadangi kiekvienas vagia elektronus. And then you have new molecule. Ir turite naujas molekulės. Ką norėjote paklausti? Because in life, we have new molecules because of the action-reaction. Naujas molekulės susidaro dėl veiksmo ir atoveiksmio. We have one quick question. Yes? Pavyzdžiui, šitai odai, man vis dar su to pališkumu, ne? Aš man viskas aišku, bet pavyzdžiui, gerai, jeigu ten aš nejau produktus, pasižiūrėjau minusai. Kas geriau odai? Pliusas, minusas, ar irgi individualiai, bet pavyzdžiui, jai, kokie poliškumai, ką įsirekomenduoja? Okay, so the hardest thing for them is understand pH is all good, but with the polarity. In her case, what is her skin polarity
and which products then they should choose with negative or positive polarity. Okay. Negative polarity, remember that the electron is negative charge. Kai neigiamas poliškumas elektronai yra neigiamai įkrauti. And when you have too much electrons, you have too much oxidation. Kai per daug elektronų yra per daug oksidacijos. So the skin or the molecule is negative charge or alkalic. Alkalic means too much electrons. Tai kuomet yra labai daug neigiamų elektronų, tada oda yra šarminė ir excuse me about the solution, what you said? When there are a lot That of means too many electrons, per daug elektronų, means electron is negative. elektronai yra neigiamai įkrauti. In the solution, when the electrons are in the solution, Kuomet elektronai yra skystyje, the solution is negative charge or alkalic. tai tuomet skystis yra neigiamai įkrautas arba jis yra šarminis. How would you describe her skin? Let me see. What pH you would say is Now you see the reaction of the cleanser. This is a strange reaction. Is this a good reaction that we're having right now? No. Tai nėra gera reakcija. Because the alkalic and the acidic, they are trying to form a new molecule. Nes šarmas That's rūgštis why bando you see- naujas molekulės You suformuoti. see, it's a different molecule now. Sudariusi visiškai kitą molekulę. And could you say the pH of her skin? The pH of the skin, Of her Is- skin, is- of our patient's skin. yes, the pH of the skin is alkalic Tai jinai šarminė yra, because it's dry nes yra sausa. and is becoming more dehydrated, and it's more dry because of the pH of the makeup. Jinai sausėja ir makiažas dėl savo pH irgi prisideda prie sausėjimo. Jinai Okay. šarminė yra. But the skin is oily. Bet How oda pati this yra happens? riebi. Tai kaip tai nutiko? When the skin becomes more oily, Kai oda yra riebesnė, when you have more androgens, kai yra daugiau androgenų. and after menopause, Ir po menopauzės you lose the benefit of estrogens. ir netenkame estrogenų ir jų poveikio. po And menopauzės. if you have a problem with the microbiome or the microflora, Ir jeigu yra mikrofloros problemos, then you have a skin which has become oily with acne. tada turite odą, kuri yra riebi ir su akne. Okay. So you have oily skin, Riebi oda, dehydrated, dehidratuota, and the makeup is a little bit of benefit, but Makiažas also šiek tiek at the padeda. same time bet tuo It is- pačiu, is dehydrating the skin. bet tuo pačiu ir dehidratuoja odą. Okay. So in this case, this is the first line of cleansing. Tai čia buvo pirmas. Now you will see žingsnis. the normal reaction of the cleanser. Dabar pamatysite įprastinę prausiklio reakciją. Okay. You see now the normal reaction of the cleanser. Dabar matote įprastinę prausiklio reakciją. Without the alkalic makeup. Be šarminio You see makiažo. how
the reaction it is. Ir matote, kaip atrodo It's a reakcija. foaming like a cleanser, a foaming cleanser Putoja kaip prausiklis, that interacts with the skin, kuris kontaktuoja su oda. and I have to apply for 1 or 2 minutes until the small particles in the cleanser are dissolved. Aplikuojama kelias minutės, kol smulkios dalelės visiškai ištirpsta. pH of this cleanser is čia rūgštinis 5.7, 5,7. and the more I apply on the skin, Kuo daugiau aplikuojant odos, because the particles are dissolved, tirpstant dalelėm is becoming around 4.5. ir mažėja pH iki 4,5 maždaug. And you will see now the effect of the cleanser. Ir pamatysite prausiklio poveikį. You have a mirror? Živilė, mes turim veidrodį? O kur paslėpėt? Neslėpėt. Ai va, matau. Okay, it is very important to dissolve all these particles, and if you give this at home, you explain to them, it is very important to rub the face for 1 or 2 minutes to dissolve the particles. The more acidic it is, the more better the skin becomes. Tai įsigijus namuose šitą produktą pacientėm paaiškinkite, kad turi masažuoti tol, kol visos dalelės pilnai ištirpsta, nes kuo rūgštingesnis produktas yra, tuo geresnis rezultatas odai. Until you don't feel the particles anymore. Masažuojate, kol iš vis dalelių nebejaučiat, jos ištirpsta. Okay. So now, very good. You remove the cleanser. Nuplaunant prausiklį. And you check the face. Ir tada parodote pacientijai, kaip atrodo veidas. And it is very important the patient see the face in the mirror. Čia, yra. To see the difference. Tam, kad pamatytų pacientė skirtumą. To see the difference of the face with the cleanser. Kad pamatytų, kaip po prausiklio pasikeitė oda. By this way, you convince the patient that what you are saying is the truth, because they see. Taip pacientės patikės tuo, ką jūs jai sakote, nes jūs jai viską rodysite, kiekvieną žingsnį. Any question? Ar turite klausimų? Okay. Just the last one. Aš sekundę atsiprašysiu. Tai kas nors, Okay, what is the difference that you see? Do you see? If you do not see on the screen, you come here closer to see. Ne. Kažkas įstrigo gerklėje ir viskas.
Okay. Okay, you give now the mirror for the patient to see the difference. Galit pažiūrėti veidroduką. Merkite kitę. What difference that this is? We need to say. Much more light. Much more light, more energy, more light. The pores are tight. Energy means tightness and shining. Kuo daugiau yra energijos ląstelėse, tuo yra ir poros uždaresnės ir tuo labiau švyti veido oda. Now, daily microexfoliants, probiotics. Probiotikai. With the probiotics, you will see that the skin is going to be less inflamed. Su probiotikais matysite, kad oda yra netokia uždegiminė. Because the probiotic, it is just the feed of the microbiome. Probiotikai tai yra maistas mikrobiomai. The microbiome, you know that it is the virus and the microbia and bacteria, they live together. Mikrobiomą sudaro ir virusai, ir bakterijos, kurie gyvena kartu. And they are the 99% of the epidermis structure. Ir jie sudaro 99% epidermijos struktūros. That means that the epidermis is only 1%. Reiškia, kad epidermio lieka tik tais 1%. Okay. From now on, I don't remove anything, and it is not good to remove anything. Ir nuo šio žingsnio nieks nėra nuplaunama ir nėra gerai nuplauti kitus Even ateinančius the žingsnius. peeling. Netgi peelingą. What I'm saying, it's related to our peelings. Tai, ką sako, yra šnekama apie visus peelingus. Okay. What does he feel? Kokie pojūčiai? A bit of tingling. Huh? A bit of tingling. Yes. And what else? Tempim. Lifting feeling. Lifting feeling. What difference does he see? Paimkite į ranką veidrodį. Ką matote, ar kažkas pasikeitė? A bit less red. Yes. Anti-inflammatory. Prieš uždegimiškai veikia. And more shining. Ir aiškiai matoma daugiau švytėjimo. Okay. Now, anti-inflammatory peeling. Dabar prieš uždegiminis peelingas. What is the anti-inflammatory peeling you have? Kurį prieš uždegiminį peelingą turime. Gesol or Fersal. Fersal peelingas arba... Fersal, because Fersal
is the best for her because it contains vitamin A. Nes sudėtyje turi vitamino A. Could you Fersol peeling? Fersal peeling. They have ferulic or not? Ferulic. It's a mixture of ferulic and vitamin A, amino acids, and lactic. It's a mixture. Pieno, ferulo, vitamino A. And you apply. Miksas. What does she feel now? Ką dabar jaučiate? Yeah. Liftingo, ne? She feels a bit of lifting. And you see how the face is shiny. Ir matote, kaip veidas blizga. Without therapy. This is without therapy. Only cleanser Čia tik and prausiklis. daily macroexfoliant. Ir probiotikai. Yes, and probiotic. Now the real therapy starts. Ir dabar prasideda jau. Just a second, I will show the peeling. Yes. Okay? What does she feel? Ką jaučiate? A bit of tingling like from usual acid. And you see, the peeling is around the eyes. Peelingas prie arti akių. Okay? Fersal peelingą. Okay. What does she feel? Ką jaučiate? A bit of itching. Yes. And it's calming down already. Yes. And then this is the normal reaction of the skin. No burning sensation. Normali odos reakcija be deginimo slow pojūčio. release. And I don't have to care about neutralization, about removal. Nereikia pergyventi dėl neutralizacijos, nuplovimo, nes peelingas po truputį pradeda dirbti. You just... Kaip? What is the... How many milliliters did you put on her face? One. Vieną. What difference do you see on your face? Galite atsimerkti, paimti veidrodį ir galite pasakyti, ką matote. Aštuonias valandas. 8. Kartą. So you leave it for 8 hours and you do this procedure every month. All this procedure will live for 8 hours. Paliekam 8 valandom. And we repeat this procedure after a month. After 1 month. Po mėnesio kartojam. Dar kažkas kažką klausia. And how many times you would recommend for her to repeat this peeling? 4, 5, 6 times. Iki 6 kartų. And then to do a break. And you have to control the sugar, the milk, and the bread. Kontroliuoti pieno, cukraus ir duonos vartojimą. And maybe you could tell the products you would recommend for her to use at home? Yes. And the products at home are cleanser and daily macroexfoliant every morning. Ryte prausiklis su probiotikais. Vitamin C+. Vitaminas C+. Galim surink. Šitas, ne? And brightening fortegel in the morning. Ryte brightening Fortegel in the morning. Čia ryte.
And vitamin C in the morning as well. Yes, yes. And at night, cleanser Vakarui and prausiklis enriched serum ir or alpha serum. alfas ir vakare prausiklis ir alfa serum arba enriched serumas. And that's it. That's it. And probiotics in the evening, she doesn't have to put it on. No. Nereikia. Prausiklis ir tada priemalė. Ir in the evening, she washes her face and puts only this Alpha serum. alpha serum. What a, Sorry? okay, so if we have situation like in here in Lithuania, we have Here? like minus 20 outside. So you would add additional cream? Always. Taip. Lipids. Always lipids. NFOs. Always. In the minus 20, you need NFOs as a base. NFOs kaip bazė, kad būtų, During, kai yra labai šalta. during the winter time, NFOs is a must as a base. Because you need to give energy first as a base. And after that, you put the vitamin C. After that, you put anything else. So this one you would use in the morning. Yes, in the morning. Okay, and in the evening, then after alpha serum, you wouldn't... Alpha, nothing. Tai ryte tada, jeigu yra žiema, tai užsitepat šitą, tada then serum, Yes, and then, kas čia yra, and then forte. yes. Tokia eiga. For her. In her, šiuo atveju, šiai pacientai. O vakare tada tik tais alfa serumą. What does she feel now? Taip, vakare tik alfa serumas. Ką jaučiate? Nieko dabar. Nothing. Nothing. Prieš procedūrą. Before this procedure, is it allowed to do a massage? Yes, you can do. And you see the face changed completely. It's more shining. Kai serumas, when the serum is absorbed, No irritation. Sorry? Švitėjimas, jokio sudirgimo. When the serum, jūs apie alfa? Alphas? Okay, if we're talking about any serums, when the serums are absorbed into the skin, is there a tachiness left on the skin that you can feel the serum? Total absorption. Pilnai absorbuoja, nieko nelieka. No like lifting, no lifting effect, no tanning, that sometimes after some serums they want to add cream on top. Not necessarily, especially for this kind of skin. Tokiai odai. Because this kind of skin is oily skin. Oily but dehydrated. Šita oda yra riebi dehidratuota, todėl jai ir tinka Okay? šis serumas. Then you need vitamin A, Tada vitaminas A, which is a lipophilic in order to lipofilinis jis yra. regulate the cycle. And you Cycles. force this cycle regulation with this peeling and also with the morning products. Tai ir ląstelių ciklą reguliuojate su pilingu ir rytiniais produktais. Okay. What? In her case, can at home she use retinol products? Yes, of course. Galite paimti veidrodį. What difference that she sees now? Kokį matote Pay skirtumą? attention to the skin. Atkreipkite dėmesį į pačią odą. The pores are smaller. Wrinkles? Kaip? Shining? Kaip jums ar blizga labiau? So within half an hour, lifting, Per pusę valandos like the first photo. bus labai ryškus liftingas, taip kaip buvo pirmose nuotraukose prezentacijų. And now I have a lot of options. Ir dabar yra daug pasirinkimo. I have option of
avitare, retinol. Retinolis gali būti. I have option of crocus, strong retinol. Krokos stiprus retinolis. I have option of mesotherapy. Arba mezoterapija gali būti. What do you want? Ko Mesotherapy. Okay. Paklauskit, jeigu retinolį namuose nenaudos, tai turės vakare įtepti prieš ar po to? At home, if she gets retinol, so when she should use retinol, she cleanses her face, right? Then she uses retinol and then alpha serum on top? No, retinol. Tik retinolis. Only. Tik retinolis. O koks geriau, ampulytės ar tas kremas? Ampullitas. or crocus, but crocus has to be used 2 times. 2 times a week, and in the meantime, every other night, alpha serum or avitare. Taip, tai gali naudoti va šitą krokos, bet jį galima naudoti tik 2 kartus per savaitę. Tai tom dienom, kai nenaudoja, tada alfa serumą naudoti. And if she sees irritation, Jeigu pamato sudirgimą, which I need to see, tą, kurį ir turime pamatyti, because the skin is removing everything out, nes oda šalina viską iš savęs, then LRC or NFOs at night to control. tada LRC arba šitas nakčiai. For teenagers, can we do this procedure? For teenagers, can we do exact the same No, procedure? exactly the same. Viskas taip pat. The important things for your patients. The first week, your patients are going to complain. Pirmą savaitę pacientai skūsis. What will be the complaint? Gal žinote, kokie bus skundai? Normally, the patients you have, they use a cream, they don't see results. Jie naudoja kremą, nemato rezultato. And why they don't see results? Kodėl jie nemato rezultato? Because there's no reaction. Nes nėra jokios reakcijos. Logic. First week, the patients that they have been used to this kind of no resulting Pacientai creams buvo application, pripratę be rezultatų atliekamų procedūrų. they are going to complain. Jie skūsis. Why? Kodėl? Because the first week she will see reaction. Nes jį per pirmą savaitę jau pradės matyti reakciją. What will be the reaction? Kokia bus reakcija? Redness, Redness, itching, niežėjimas, slight exfoliation, lengva eksfoliacija. and they will say the creams are not good. Tada sakys, kad kremai priemonės netinka. Look, my face Pažiūrėkite mano is veidą. red, is exfoliating. Raudonas, lupasi. So you have to inform them. Turite juos informuoti. Functioning products is not like the other products. Veikiantis produktai nėra taip kaip kiti produktai. Within the first week, you will see how strong the products are, and you will see the reaction on the face. Per pirmą savaitę pamatysite, kokie stiprus yra produktai ir pamatysite jų reakciją. You have to inform them. Turite juos informuoti. If you don't inform them, they are going to complain that the products are not good. Jeigu neinformuosite, tada skūsis, kad produktai And yra then you will have netinkami. to explain, but it is too late. Ir tada turėsite paaiškinti, bet tai jau bus per vėlų. They're not going to believe you Nes jau jumis nebetikės. because they will think, this is apology. Nes galvos, kad čia yra kaip atsiprašymas jau. So when you do with the medical system, always you tell them, first or second week, your skin is going to become worse, is going to react. Dirbant su medicinė sistema, turite informuoti, kad antrą savaitę oda kaip tik pablogės, bus reakcija. Like the peeling. Kaip ir su pilingu. When you do the peeling, first 3 to 4 days you start exfoliating.
Po pilingo 3-4 dienas po jo pradėta luptis. This is the correct way. Tai yra teisingas. If I want to exfoliate, I apply Crocos now, as it is, and the patient goes home. Jeigu nori, kad labiau eksfoliuotis, tada aplikuoja After 2 to 3, 4 days, Right here. yes, it's going to exfoliate. Ir tada po kelių dienų prasidės eksfoliacija. But now I will do mesotherapy Bet padarysim mezoterapiją dabar with Avitare. su avitare. Okay. So This one, right? I take normal saline and Avitare. Paima fiziologinio ir Ne, dar nieko nereikia keisti. Very good. So, two. Okay, in how many procedures or weeks we can tell to our clients that they're going to have a comfort feeling? After After how many days? Po kiek dienų? When the patient will start seeing better results, good, that her skin looks even better than before. after 2 to 3 weeks. Po 2-3 savaičių. And it depends of the aggressive treatments you do, 4 weeks. Priklauso nuo agresyvumo, bet gali ir maždaug po 4 Because at the 4 weeks, you have total new cell. Nes po 4 savaičių turite visiškai atsinaujinusias ląsteles. And I put also a little bit Zoe Plus. So 1 ml normal saline, 1 ml, Fiziologinio 1 ml, 1 ml Avitare, and 1 ml or 1.5 ml hyaluronic acid and multivitamins and minerals. arba hialurono rūgšties. So we have 2 components, right? Zoe Plus, Vitare, and Hyaluronic acid and hyaluronic. multivitamins and minerals. Okay, you see like this? sumaišom. And I can apply this now Gali on the face aplikuoti, with the roller, gali su roleriu but aplikuoti. only on the forehead, Tik tais because ant- in the active acne, you don't use roller. Tik ten, kur nėra aktyvios aknės, gali naudoti. Yes? Okay. With my hand. Tai darys su ranka. Okay. Look now how the skin became. Galit žiūrėti, kaip oda, kaip How? elgiasi. You see? Zoe Plus and Vitare. Look. Zoe Plus, this is Zoe Plus. vitamin C, right? No. This is hyaluronic. Multivitamins, minerals, and hyaluronic acid. Vitamin. Taip, ir tada Look. su fiziologiniu. Mililitrą. So you added, atsiprašau, you added 1 milliliter this one, 1 milliliter this one, and 1 milliliter of hyaluronic and this one solution? And No. that's it? Or how many? 1.5, and 1 normal saline, 1.5, 1.5 and 1. approximately. Po pusantro ir tada vienas eina fiziologinio. Do you see?
Taip, ir tada vienas fiziologinio. Taip, prašau. O jeigu sakyčiau, aš sumaišiau jau hialuroną su fiziologiniu tirpalu, jau 1:1, tai ten jau gaunasi maišytas. Sumaišiau ten retinolį, tą 1:1 jau galas. Tai gaunasi, kad pas mane bus daugiau fiziologinio negu čia. Taip, bet tai čia ir yra toksai miksas. So the lady is asking if she already mixed hyaluronic acid 1:1, right? Then she has retinol, she mixed 1:1. Yeah? For another client. Ir tada Jau tas gatavas galiu sumaišyti ir fiziologinio nieko nedėti. jūs maišot viską švirkšte. Jūs ne buteliukose, jūs į kiekvieną švirkštą prisitraukit, kiek jums reikia. Ar man dar reikia papildomai fiziologinio? Šiuo atveju taip. Dar reikia. Taip, po vien du. Buvo sumaišyta prieš tai pagal taisyklės. Čia šitie yra nemaišyti. Šitas yra neskiestas. Šitas yra neskiestas. Jo, bet jeigu aš praskėdžiau jau prieš tai kitai klientį ir naudoju... Taip, bet jūs jo nepraskėsit, jūs neturite kur skėst. Hialuronas čia yra? Bet tai yra kitas produktas. Jo, kitas produktas. The question is, before we talked about hyaluronic acid, and you said we have 5 milliliters of hyaluronic acid, we add 5 milliliters of physiological solution, right? And they thought that this is the one that we got 10 milliliters of everything. No. Yeah, No. that's why This is šnekam Yali. apie kitą This is Zoe produktą. Plus. Apie kitą produktą. Taip. Okay? Dabar So, supratau klausimą. do you see the drop here? Pažiūrėkite į lašą esantį ant riešo It stands there now for 2 minutes, ir jis taip ir lieka ant riešo. 3 minutes. 3 minutės. Okay? This is the drop. Look at here the drop. Pažiūrėkite į lašą ant kaktos. Kas atsitinka? Jums biški sunkiai matosi. You don't see the drop. Lašas susigeria. Look at the drop. Pažiūrėkite į lašą ant riešo. Now the skin is totally impermeable. Dabar oda visiškai kiaura. Okay? Is there a She time will gap? feel a little bit burning, which is normal. Gali šiek tiek kaitinti. Is there a time gap after acid when we have to wait to add this mix on top? No. Iš karto galit. For this client, is it good to go with Napage technique? No, because it's active acne. Nes aktyvi akne. With the next patient, we will go Napage technique or we will go with the microneedling. Kitai pacientai arba napažas, arba mikrodatinė terapija bus daroma. Injekuoti šitą produktą irgi negalima būtų dėl retinolio. Pakartokit pradžią. Injekuoti tokį kokteilį irgi, nusakytų kitai klientė, kuri neturi uždegimo. Bet vis tiek suleisti negalima Giliau. dėl retinolio. So to make as injection as we know, so you wouldn't recommend to do with this product because of the retinol inside Because of of this? retinol and because of the acne skin. Dėl pačios aknės odos. But for example, for another client that doesn't have active acne, No, if you have retinol, don't make injections. su retinoliu jokių nėra. Only microneedling. Tik mikrodatinė terapija. And you see now it's almost immediately everything is absorbed. Ir viskas yra absorbuota. Šitas. It is absorbed because the skin now is permeable. You see? Finished. Oda viską sugėrė. Now the patient can go home Pacientė dabar galės keliauti namo. and she will have to clean the skin after 8 hours Ir in the morning. po 8 valandų After arba ryte 12 galės nuplauti. hours.
veidą arba netgi po 12 valandų. The next day, she will use NFOs or LRC for 1 day. Ji naudos NFOs vieną dieną. Or LRC. Or LRC. And then the day after, start using the protocol. Ir tada jau pradės pagal protokolą. Can we use mask, for example, algae after this? Yes, we have Galima. algae mask if he has thyroid problems, no. Other masks. Alginatinę galima dėti kaukę, tik jeigu skydliaukės bėdų turi, tada nedėt. After this step, you would No, before I put this, I Prieš- put the mask, prieš and mezą. after the mask, I remove the mask. We have also masks. Calming mask, antiox mask. We have cellulose mask. We have iPads. Turi įvairiausių kaukių, To tai treat. prieš šitą žingsnį tada dėtų. Prieš šitą mezo. So after the acid, you would add Yes, the mask, mask. you remove the mask, and Yes. then you would add meso cocktail. Perfect. Ir tada cocktail. And you see now, I did not remove microbiome, I did not remove anything. I have the proteins that the keratinolytic effect of the pill, and the proteins that they have denaturated inside to be used for regeneration of the new proteins. Tai kaip matote, nieks nebuvo nuplauta, mikrobioma nebuvo pažeista ir paviršiuje buvę proteinai buvo suskaidyti tam, kad būtų panaudoti kaip energijos šaltinis naujų proteinų gamybai. O vasarą palietė, paleidžiam jo, jūsų moteris šviečia ir jis sako, aš dar valandą pasivaikščiosiu. Ar galima po tos procedūros būti lauke, ant saulės? Okay, during the summertime, after this procedure, if we have a sunny day and the client wants to be outside, can we add on top the SPF? Yes. Or should we tell her to avoid a sun till the It evening? depends on the lifestyle. If she's going to drive 10 hours and then she will be on the sun, yes. But if she goes from here to her For an clinic and hour, at for home, example, to walk around the city. no problem. Nu tai jeigu labai ilga ekspozicijos laikas saulė, Remember, jeigu labai ilgai, jeigu tik valandą, tai pagal jį nereikia. remember that every day we must stay in the sun without sunblock 1 hour. Galime valandą per dieną pabūti prieš saulę be And apsaugos. especially you, here. Because you don't have sun during the winter. That's why you have a little bit more psychological problems. Tai būkit daugiau saulė. You are more offensive. So it's logical. Okay, so finished? If I want, I can add a little bit, just a little bit. Šiek tiek gali uždėti. LRC? Čia lipidai. So what's the purpose of the lipids? To add More this, energy. Tam, kad būtų daugiau energijos ląstelėm. Is it possible to put it on the lips, this product? Yes. Galima dėti. You can, if you have a cracked lips, Jeigu yra išsausėjusios lūpos, this is the product that you need, like a lip balm. galit kaip lūpų balzamą naudoti. Biomaka? In what cases you would use Biomac, the spray? Yes, the Biobank spray, I use it for carboxy effect. Tam, kad būtų išgautas karboksy efektas. Or anti-inflammatory effect, Arba if I have inflammation.
In this case, would you recommend to add that spray maybe in one of the steps? In the more active acting, yes. But I could do it before I apply the Peeling? no, after the peeling. After Before I apply the mesotherapy. Instead of mesotherapy. Instead of. Tai galima būtų biomaką naudoti vietoj mezo. Arba nebent yra labai aktyvi aknė. Finished. Tai baigė su šitą pacientę. The next model now. Viskas. Jau galite atsikelti. Aha, prašau, neskabėkit. And the face. Galit pasižiūrėti, kaip atrodot. Huh? No feelings. She doesn't feel anything. No. We're going to clean the face Tai pasiklauskite. to uncover the melasma that she has. Pasižiūrėsim. Vakarui alfa. O šitas rytui. You see the reaction between the cleanser and the makeup. Not very bad reaction. That means the quality of the makeup is not so alkalic. Jūs galit parduoti vieną ampulę. Tai vat vieną šitą. Ir grąžinkit po to, gerai? We rub the skin until all particles are dissolved. Tai masažuojam odą, kol visos dalelės ištirpsta. Tuoj mums grąžins nefas dar. As you can see, the reaction between the makeup and the cleanser is not as bad as the previous one. Matote kontaktą tarp prausiklio ir makiažo, kad ta reakcija nėra tokia bloga, kokią turėjome prieš tai. Still, you have to work a little bit harder because the particles are not dissolved very easily because of the makeup. Šiek tiek galite užtrukti ir ilgiau padirbdėti, nes dalelės taip gerai ir greitai netirpsta dėl makiažo esančio ant odos. And now you see the real interaction between the makeup and the cleanser. Ir matote kontaktą tarp odos ir tarp prausiklio ir makiažo. What pH of her skin? Of her skin, and why would you say it is? the pH of the skin, I have to check and see. Kai nuplaus, tada pasakys. Normally, the pH of the skin is visible. Dry skin means alkalic. Įprastai matoma, tai sausa oda yra šarminė, Oily skin riebi oda is acidic. yra rūgštinė. Inflamed skin, Uždegiminė oda acidic. yra rūgštinė. Mes dažniausiai tai pas mus atvirkščiai sako, kad šarminė yra riebi, o sausa. Dažniausiai pas mus literatūroje rašoma taip. So in the literature, they have a knowledge from the literature that they read that usually when the skin is
super dry, it means it is acidic, rūgštinė. When the skin is oily, it's alkaline. It's exactly the opposite. Check the internet. Aš tiesiog antrą kartą tik tai va teko, va kažkada tai buvo gal Anos Lotan Pro, ne Anos Lotan, Anos Lotan Pro, ir va šičia tik tai va antrą kartą girdžiu, va kad va šitokį, o šiaip tai atvirkščiai, ar egzogeninų, ar kažkur Visur prie. atvirkščiai sako, tai va dabar ir kaip yra. So only from Analotan Pro seminars they heard the same facts about pH that you're saying, because usually from all the Analotan Pro, Analotan, we have such a cosmetic products popular in Lithuania and in the Baltics as well. And this is only the second time that they hear this type of information about pH, because usually they're saying everything opposite. So that's why they're... Inflammation means acidic. Just remember. Inflammation means acidic. Uždegimas reiškia rūgštinę terpę. Tai paklauskite, ar teisingai reiškia, pH nulemia riebalinės liaukas? Kuo daugiau sebumo, tuo rūgštesnė oda. Is it correct to say that pH is measured and set by the sebum glands that's working on a face? That sebum. Yes, the sebum glands regulate the pH. Yes, it is correct. So the fatter the skin, the more acidic it is. Is that correct? Oily skin, more acidic. Yeah. Kuo riebesnė oda, tuo. It is in the books. All the rest is wrong. Dry skin pH is? Above 7. Virš 7. It is, you go to the PubMed about skin pH and... PubMed tinklalapyje galite apie odos pH. Then you can see everything. Pasiskaityti. Okay, so the skin is not as bad as I thought. Oda atrodo daug geriau negu profesorius tikėjosi. But it is better to make another clean, very light. Rekomenduotų dar kartą naudoti Very prausiklį, light. tik labai nedidelį kiekį, labai lengvai. Okay. From which age you would recommend to start using retinol? From the age of 10, 11, 12. Why? Because the skin problems appear on that age. And you need to regulate, because at that age, the kids are eating all the garbage. All sugar. Alpha. Fanta, cola, sugar, and sugar. They are young and they can tolerate, but they make a very big damage to the skin and to the body too. Okay. This is a normal reaction for the cleanser. Normaliai įprastinė reakcija. Very nice.
Okay? Now we clean, and we discover the melasma, but actually, because of the phototypes that she has, melasma is very light. Nuplovus veidą matoma, kad yra melasma, bet dėl fototipo matosi, kad melasma nėra labai stipriai pažengusi. Normally, when you have melasma, you have to avoid TCA pill, unless the TCA is less than 10%. Įprastai prie melasmos turite TCA apylingų vengti, nebent jis mažiau nei 10%. Why? Because the TCA, it is a proteolytic pill. Nes proteolitinis pilingas. And in the high concentration, you have irritation. Nes kai yra aukšta koncentracija, turite and any irritation triggers the melasma, because melasma is irritation of the face and in the body too. Bet koks sudirgimas dirgina melasmą, nes melasma jau yra sudirgimas tiek veide, tiek ir kūne. It is very important this. Huh? Girls are saying that a lot of manufacturers saying that TCA peelings are really good for melasma. That's why they're a bit confused. You want the temporary effect or you want a permanent effect? Norite ar trumpalaikio ar ilgalaikio rezultatų? Because I can make a TCA, strong TCA, which is normally the mistake. Gali padaryti didelės koncentracijos. And if I make a strong TCA, I will remove the outer layer of the skin. Pašalins viršutinį odos sluoksnį. And temporarily, for 1 or 2 months, Ir porai mėnesių. I will have very good results. Jau bus labai gražus rezultatai. But after 3 to 6 months, Iki pusės metų rebound. Why? Atsistatys. Because the basic membrane got the signal Nes of irritation. Membrana gavo And it will come signalą stronger ir melasmas reaction. So, go to the books and don't believe me and anyone else. Go to the books. Aklai netikėkite, pasitikrinkite informaciją. Quick question. Yes. So alpha serum you would recommend not only for acne skin. Very good. So Okay. usual for any skin. Huh? Alpha you would For recommend every skin. For the dry skin, for the oily skin, for So- every kind of skin, all kind of skins, they need vitamin A. All. So you would Okay. recommend the same cleanser and then Okay. alpha serum, right? Now you can check your skin Galite pasižiūrėti savo odą. and tell me the difference. Ar matote skirtumą? Yes? Šviesesnė. Less melasma? Kur vakarui? Vitaminas A, jo. Moment. Doctor, the alpha serum in the summertime, would you Yes. recommend still to use it in the evening? Of course. Tai vakare naudot viskas. You need always alpha. You need always alpha. Because the lipids are over-oxidized during the summer. Nes You lipidai need suoksiduoja alpha vasarą during the summer. ir vasaros Even laikotarpiu. more than the winter time. So, Jos suoksiduoja labiau okay. vasaros laikotarpiu negu Tell me žiemą. now, what do you see? Ką matote? Where is the melasma? Are you sure? Where is it? Here? Yes. A very little, yes. Yes, yes, yes. Okay. This is very easy to treat. I thought it is worse. Tikėjausi, kad bus But this is sudėtingesnis very atvejis. easy to get rid of this.
if you stop the makeup. Nustojus naudotis makiažą, situacija pagerėtų. Because now you will see it's going to become less visible. Okay? Okay. So, daily macroexfoliant, and you will see with the daily macroexfoliant, Probiotikai. yes, with the probiotic, this will become less visible or smaller. Poros sumažės arba taps beveik nematomas. Okay. Or the cleanser have made them less visible. Jau ir prausiklis padarė jas mažiau matomom. Huh? The cleanser has made less visible? Yes? Yes, you see. Only with the cleanser, because the cleanser balances the pH. Nes prausiklis subalansuoja pH ir jau poros iš karto And you will see mažiau now, matomos. you will see less visible again, without therapy. Just building the pH. Tik tvarkant pH, poros irgi dar labiau sumažės. Or give the correct polarity on the skin. Arba suteikiant tinkamą poliškumą ant odos paviršiaus. Because in quantum medicine now, we measure only polarity. Nes kvantiniai medicinoje matuojame tik tais poliškumą. Or flow of oxygen. Arba Or deguonies tekėjimą. electrons. Arba elektronų. Very good. In this case, it's very easy to get melasma if you are not careful. Šiuo atveju labai lengva išprovokuoti melazmą, jeigu nebūsite atsargus. Or if you use wrong products. Arba naudojant netinkamus produktus. Why if you use more wrong products? Kodėl naudojant netinkamus produktus taip gali atsitikti? And in this case, they will say, oh, the sun is very bad. Šiuo atveju gali sakyti, saulė yra labai kenkianti. But in this case, because the phototype of hair is 3 to 4, it has a natural protection. Kadangi 3-4 fototipo oda, tai jinai turi natūralią apsaugą. So if she is using wrongly the SPF, sunblock products, Jeigu naudos netinkamai SPF-ą and if she is using wrongly ir jeigu naudos ilgą laiką, the creams, because the melanocytes are activated because of the genetic genetiškai profile of hair, melanocitai yra aktyvuoti jau, then it's easily react. jiem yra lengva sureaguoti. It's not the sun, because she has her own sun protection, phototype 3 to 4. Sureaguoja ne į saulę, nes neturi savo apsaugą dėl 3-4 fototipo. So it's a product that she's using. Tai sureaguoja į produktus, kuriuos jį naudoja. Okay, now check. More light, and then melasma? Yes, but? Mato pokyčius ir melazmai. O liftingą jaučiat? Tempia? Yes. And pores? Without therapy. Now I start the therapy. Tik dabar prasideda jau pats gydymas. But before I start the therapy, I have to ask her. How long you have done the peeling before? I did 2 or 3 weeks ago. Pilingą darė prieš 3 savaitės. 3 weeks ago. PRX. Okay.
if you use this kind of peeling, because I know the peeling. It's a peeling that you pass and remove, the pass, remove, pass, remove, pass, remove. Pilingas, kuris užtepamas ir pašalinamas. No microbiome. Like phytopills that they rub and then they... This is the old-fashioned peelings now. And this is the old technology. Normally, the peeling must be keratinolytic or proteolytic, but must not touch the basic membrane. If it touches the basic membrane, then stimulate the melanocytes. You have a melasma, it's going to become worse. Jeigu pasiekia bazalinę membraną, tada sustimuliuoja melanocitus ir turit ryškesnę melasmą. So it's a lot of marketing behind all these products, but Labai daug marketingo, reklamos už šių produktų. think twice. Okay, so, because she has done this peeling, I'm not gonna do peeling to her. Jei peelingo nedarysi dėl prieš tai daryto peelingo, What I will do? meso. Mesotherapy. If she hadn't done a peeling 3 weeks ago, which peeling would I you would choose? do Fersal Fersal or Ansol. arba Ansol. Darytų arba šitą. Matot? But I will do mesotherapy now Bet darys mezoterapiją with Mela, su... Aha, tik nežinau, ar užsukta, žinok. and you will see also the difference. So I have Mela. One-to-one with normal saline. Vienas su vienu su fiziologiniu. But I can combine Mela with Avitare, Su avitare, kur prieš tai. which is recommended for melasma. Prie melasmos yra rekomenduojamas. Avitare? Inside of avitare is vitamin A. Retinol. Retinolis. Okay. And I will do it with roller, Darysiu roleriu, very light. labai lengvai. Syringe? Sorry. Here, no problem. I can do endless combinations Yra labai daug kombinacijų, kurias galėtų daryti. depending on the case, of every particular case. Priklausomai nuo kiekvienos situacijos. So, 2 ml, Mela, 2 ml. 1 ml, Avitare, 1 ml. Ten buvo 2 ml, dabar 1 ml. and 2 ml normal saline. Yes. One milliliter of 2 milliliters from normal saline. 1 or 2? You will need a roller. Yes. What do you feel? Ką jaučiate? Perfect. Tightening. Yes. Very good. Taip. So this is 2. because I enhance Bet now yra with a protokole lot of parašyta energy your visi cells. šitie. So your cells now is full of energy and very tight.
course, you are so young. Just a second. I think we're gonna have a fight again as yesterday. As this one. Ela, tau gaunasi normaliai šitos atidaryt? Aš su jais kovojau vakar. Ateik, greičiau atidarysi. Yeah. Okay. This was the easy part. Now is the tricky part. It's my technology. Bet mums šitas neveikia. Wow, okay, we did that. Okay, a bit easier for her. Yes, because she knows. Okay, now. Gylis 0,3, turi 540 mikroadatų. You see now, it is dissolved, the liquid is dissolved slowly. Not as before, Labai but still lėta absorpcija. it's also absorbing. And with the roller, I make it total absorption. This is 1 or 0.5. This is 1. Jeigu mezopeną turit, pamėginkit. Okay. Mezopenas I will make it with 1. Normally, you have to make it 0.5. Rankom labai gerai. Ten, kur kartais nemaloniau yra. No problem. I make it like this. Šiaip sako, galima duoti ir namus, bet aš jį kaip vienkartinį naudoju. I make like this. Nežinau, čia sofilo, tai nemanau, kad bus. Bet mezopeną It labiau hurts? apmoka, nes tada tik galvutės keičiat ir viskas. Okay. Ten gilį pasirenkat ir greitis yra. Čia tai greitis, kaip jūs reguliuojat. O su mezopenu labai greit galima praeiti. Šiaip labai fainai. Always around the eye. Elektroporacijos nebandėt niekada? Parašykit vadybininkėm, gal kažkada bus kokie mokymai su elektroporacija, tai tas pats mezopenas. Jo, tai parašykite, nes seniau būdavo tikrai ir Ela mokindavo. What do you feel? Nevesdavau, bet ten labai easy. Nothing, okay. Comfortable. Reikia tiesiog priprast, kad yra odos reakcija. Kiek jinai yra normali, kiekviena. Even with the Storiem žandam, roller galima. 1. Aišku, Normally, aknes randam kartais jau. you have to make roller Per gilus yra. Bet šiaip, 0.5 atsiprašau, šiaip labai fainas. on the forehead, and especially on melasma. Jisai nebijo, jeigu 0.5, patektų, not jisai praplautų more. su fiziologiniu. Jisai nebijo. How often you would recommend for this patient specifically to repeat this procedure? And how many times? Once a month for 4 procedures. Very light, like this, no peeling. And if you use peeling, not remove, not aggressive, because the memory will remember. And you can do mesotherapy, light mesotherapy. Lengva meso tokia padaryti, be peelingo. Jeigu peelingą, tai labai lengva, kad neišprovokuotų ląstelinės atminties. Melanocitai nesuveiktų. Yes, you can do dermapen, 0.5. The? 0.5. 0.5 on the forehead, 1 for the rest of the face. And for the lips, po 0,5, čia kaktai, o čia skruostami po vieną. Čia su mezopenu. She has open pores. She should not have open pores. The open pores, it is because of the polarity. Maybe because of the product, maybe because of the makeup. I do not know. I have to know the pH. What do you feel? Perfect, okay? Good. So you have to be very, very light.
don't squeeze the roller or the derma pen. And if I want to give volume on the lips, I do the lips with the abangios and derma pen or derma roller, and I increase the volume and the microcirculation on the lips. Čia va su šituo lūpas apeiti, jeigu norisi cirkuliaciją suaktyvinti. Yes. Okay. And if I want to reduce the nasolabial folds, I have to do this. Perfect. The last needling. How many passes you do? 3, 4, 5 until 6. Iki 6 But very pereigų light. per vieną vietą. And now I put this in the plastic case, and the rest I apply with the hand. And this one you will give her to home? Yes. Palauk, nematau. Okay. Especially for the phototype 3 and 4, don't do aggressive peelings like a phytopill or PRX and the other pills that need to be removed. Trečiam, ketvirtam fototipui nenaudokite agresyvių pylingų kaip PRX. Fitopilas, kuriuos reikia nuplauti. You already know that the phototype 3 and 4 is more sensitive than the phototype 1 and 2. Žinot, kad trečias, ketvirtas fototipas labiau jautrus, yra jautresnis negu pirmas, antras. And react very, very strong to the inflammation, any kind of inflammation. Stipriai reaguoja į bet kokį uždegimą. Very good. Okay. Mhm. So if the Okay. Yes. So if the Questions? patient is type 3 or 4, like in this case, right? But she has a problem like a patient before with an acne. So Yes. we give the same, all the products to use at home as the patient before? Yes. Almost yes.
No, everybody is different. The stage of the acne is different. So, more or less, yes. Because remember, the reprogramming of the cell is just balance the homeostasis. Means to make it balance. And then, when it is balanced, the self-correction starts. Genetically. So you don't need to do anything. Just create the balance. When you create the balance, the gene knows what to do. Tai jeigu turėtume atvejį, kad trečias, ketvirtas fototipas, bet problemos va tokios kaip prieš tai buvusio modelio, tai kaip ir priemonės tas pačias galėtume parinkti, tačiau kiekvienu atveju reikia žiūrėti individualiai, nes visos aknės yra skirtingos ir tikslas vis tiek yra sukurti balansą tam, kad atsirastų visai odoje ir oda pati susitvarkytų. Okay. Now she can have a look on the skin or her skin and tell me if she needs makeup. Do you need makeup now? At the moment, no. What at the moment? No. This is the skin that you should have and maintain. So you don't need any makeup. Because if you do makeup on this skin, you make it less visible, less shine, less energy. Dedant makiažą ant odos, jūs jas slepiate, darote mažiau matomą, mažiau švytinti. And what about the melasma? I still see, But more or less, yeah. yes, but it's less visible. Less visible, yeah. You have to try. You have to try to see it. And in her case, it's very easy to eliminate it. Very, very easy. Only with products, without aggressive treatments. okay, so home use, what she could use at home. Thank you. Huh? At home, what this patient could. So cleanser, probiotics. Cleanser, probiotics, enriched serum at night. Enriched serum at night. And oligo in the morning, just for lifting. I'm sorry, doctor. How many sessions I need to do Oligo. What sessions? to remove everything? To remove what? All this melasma. How many sessions I need to remove? It's not the sessions. It's a product only. To use at You home, don't need, right? yes. You promised? Oh, yes. Only the products, Tai va, aš noriu, ar not ritro šitas aggressive gelis? treatments. So it's only the products. So doctor, oligo in the evening, No, in the in morning. the morning, And this one, you're talking about this gel? no, melasma, no. Enriched serum, Tuo palauk nerandu. Enrich. alpha serum, Alpha serum, okay. So the same. yes. Alpha serum, this one, and brightening for the gel. Čia rytas, čia vakaras. And brightening for the gel, And brightening for yes. and brightening for the gel when? Yes, When? at night. As well, one time alpha, one time No, mix. mix. And some block? Čia rytas, You don't need. čia You vakaras. have your natural Šituos sunblock. miksuot kartu. Now, if you are going to the summer or you go holidays, Oligo. of course. Rytui, alfa serumas vakarui ir su Fortegel vakarui maišyti. O vakare kas, kaip naudojamas, kuris pirmas produktas? Maišyti, sumaišyti juos kartu. Mix them together. Galima serumą paskui dėti. So next month she's going to Dubai. For how long? Just for holiday. How many days? 2 weeks, 3 weeks. 2 weeks, 3 weeks. Okay. Are you going to expose to the sun? You're gonna. Okay. Sunblock. Sunblock in the morning. Always. You continue the vitamin A. And before the sunblock, you put Lefko. Lefko. Before some block? Yes.
Ne, čia ne lefko. Kur lefko? How many SPF you can recommend? 50? Nematau. No, 30. It's enough? Yes, it's enough. But you have to, if you are exposed to the sun, you have to renew it. So lefko before the sun? Yes. In her case. Yes. Lefko? Lefko. Lefko. Su rūžavu. Lefko. L-E-F-K-O. Čia jinai išvažiuoja į saulę, todėl ir SPF 30 jai. LRC? Lipidus tepa. Kažką apie ampulės klausit, bet negirdėjau. Ar turės po šitos procedūros be pilingo naudoti paskui lipidus keliant mėnesį? After this procedure, even though we didn't do peeling, will she have to use the lipids for a few days? Normally, yeah, 1 day. Vieną dieną. For 1 day, the lipids, So or she can use NFOs gali NFOs naudot. while she's here at the cold place. Išneštas. Tai šitą tepa ir apsaugą nuo saulės? 30-tuką, nes jinai į Dubajų išvažiuoja. So, Lefko is just because she's going to the sun, right? Usually in the winter time, she wouldn't use it. If she's staying on the sun, okay. Normally, winter time, antioxidants, vitamin C. Vitamin C, it depends. Vitamin C, antiox cream, you have to mix. To mix. And always change the cream if it is finished. You have to use other cream. Okay. Not the cell keeps this in the memory. Perfect. Nes jis keičia, tai jis ir sako, jis keičia produktus. So, this is your skin. You can have a look. Vitamino C jinai gali tada. This acne will go away in 5 minutes, then you will have a natural look. Jis yra nenuplaunamas. Taip, čia klaida. Yes. Thank you. O čia nėra tik dydis? Ne, jis keistas. After acne. After acne? To modelio aš turiu į rolą atiduot. What? Okay. Okay. What do you put on your skin? Now? Yes. Jūsų produktai va čia, aš sudėjau. SPF is a problem. SPF yra problema. SPF is a problem. Why SPF? You have sun? Why SPF? Problem with the skin. The SPF is when you have sun and you have inflammation from the sun. Why you use SPF now? SPF reikalingas, kai yra saulė ir kai yra uždegimas saulės keltas šiuo atveju. Problem. Normally, what is the pH of the SPF? Koks SPF pH-as? Tell me. Normally, the pH of the SPF is slightly acidic or neutral or alkalic. Šiek tiek rūgštinis, neutralus arba šarminis. Why? Kodėl? Why? You tell me. Now you have the knowledge. So, you will not go to the next class. Jeigu neatsakysit, neįsit į kitus seminarus. Okay. That means you need me more, eh? Okay. Because the definition of cell sunblock, it cannot be acidic. Because it needs to balance the inflammation
Jis turi From the sun. numalšinti saulės sukeltą uždegimą. Jis negali būti rūgštinis. So, everybody in the world is producing SPF with a pH more than 5.5. Visi gamina SPF su daugiau nei 5,5 pH. Because when you have sun, the skin is inflamed and the pH is becoming lower. So in order to balance and act as anti-inflammation, the pH must be 6.5, 7, 7.5. pH turi būti 6,5. And if you use it every day, then you damage the polarity of the skin and the energy of the skin. And this is the result. Kai yra kontaktas su saulė, yra uždegimas, tai yra labiau rūgštinė terpė pasidaro. Jūs turite naudoti labiau šarmo, naudojant kiekvieną dieną, tada yra odos disbalansas. Okay. What else you use? Only SPF? Vitamin C. Vitamin C, yes. What is the pH of the vitamin C? Because if it is it's not acidic, there is no vitamin C. Huh? What is the pH? From DERMAGENETIC. Ah, okay. From DERMAGENETIC. Very good. How often? Every morning. Yes. And after that, SPF. Naudoja vitaminą C, You block the vitamin C. Okay. Gaunas išblokuoja vitaminą C. Okay. And you use the cleanser? Very good. That means your face, it was worse before, right? Prieš tai atrodė ne taip gerai kaip dabar. Or no? Or it was better? Okay. What's the problem of the skin? Scars, open pores, Randai, poros and wrinkles. ir raukšlės. Smegenyse. And at night, what do you put at night? Retinol. Which one? Retinol. Which one? DERMAGENETIC or something else? Huh? Something else, okay. It's not very strong. If it's not strong, it doesn't work because it is oxidized. Question about SPF 50 that it's really loved by all of our clients. What gives the color? What is inside that gives Minerals. Minerals. Mineralai. Šitas pasaka. Pasižiūrėkit. Ir labai gerai spalva adaptuojasi prie beveik visų odų. And you use the cleanser every day or not? Yes. Very good. And daily macroexfoliant? Šiaip jeigu ir dehidratuot toks barjeras pažeistas, pavyzdžiui, aš savo būna užsidepu, jeigu pažeistas, man labai gražiai patvarko. Yra ir matinis jo. With the color is SPF 50 and 30? Yes. No. 20. 20. 20. Visada maišau. And normally for SPF, you have to use in the phototype 4 or 5, 20 or 30, and phototype 1 or 2, 50. This is the regulation. Pirmam, antram fototipui 50-ukas, trečiam, ketvirtam 20-30. Spalva šiai prie veido labai adaptuojasi, nebent yra labai labai balta oda arba labai įdegus. Tada tikrai, bet šiai prie visų adaptuojasi. Lipidus.
jinai tiek, prašau. Ir jinai vat jau nebeblizga tiek. Nu, bet nebe tiek. Ne, kasdienai tai taip ryte tu neprisivarysi tiek. Taip. Turi matytis po procedūros, kad daryta. Okay. Now, the particles are dissolved. Now I can remove. Kuomet dalelės ištirpsta, viskas nuplaunama. Any kind of allergy you have? No. Alergijų neturi. The skin is getting when it's getting red easily. Lengvai raustanti oda. So you have a kind of rosacea or sensitive skin, right? Okay. How do you treat the sensitive skin? Turi jautrią odą pacientė. The sensitive skin must be treated with the probiotics every day. Jautriai odai turi būti probiotikai naudojami kiekvieną dieną. Every day. Kasdien. In the morning. Rytais. In the morning in the winter and evening in summer. Tai vasaros laikų probiotikai vakare, žiemą, ryte. Why is that? Because when you have sun exposure and when you are in the holidays, in the summer, you don't need too much enzymatic reactions. Vasaros laikų jums nereikia daug enziminių reakcijų, Yeah. fermentinių. You have to control the enzymatic reactions. Turit kontroliuoti fermentinės reakcijas. Because more enzymatic reactions means more metabolism. That's why the skin is acidic. By the nature. Natūraliai oda yra rūgštinė. Because needs to balance the oxidation, the metabolism, the metabolic reactions. Needs to balance. Taip, tie milteliai. Kur Of sakė, course. rūgštingą duoda po to. You can have the probiotics, but you have also the enzymes. So you have to control. Turite ir probiotikus, bet turite ir fermentus, kuriuos turite kontroliuoti. Okay. You see that the skin changed. Jau matote odos pokyčius. And the importance for you, in order also to sell the product, is not only to make the skin shining, but you have to show that the skin is shining. So, in this case, you have always step by step to give the mirror. Turite po kiekvieno žingsnio parodyti pacientui, kaip atrodo oda, And koks this yra is pokytis. and this is also for the educator. You have to educate them to use the mirror step by step. Tai po kiekvieno žingsnio turi būti naudojamas veidrodis ir parodoma pacientui. Okay. What difference do you see? Mažesnės poros. Smaller pores. Yes? Without therapy, only with the cleanser. If you use it correctly, yes. You have the lifting effect because more energy, more tight the skin. Turite ir liftingo efektą, kuo daugiau energijos, tuo yra didesnis tankis ląstelių. Probiotic, this is the most important for her. Jos atveju svarbiausia dalis probiotikai.
Su visom. And then you make it now more shiny, more energy. Ela. What peelings do you recommend now for hair? Kokius pilingus jai rekomenduotumėt? Huh? Huh? Ferul? Also ferulic? Ferulinę rūgštį galima. Mansol also? Yes, mansol. Or multivitamin pill. Arba multivitaminų pilingas. Miksas. I will show you something, a multivitamin pill, to compete with the PRX. Parodys PRX konkurentą, kaip sumaišyti Better than the PRX. Pilingų miksą geriau negu PRX. More predictable. Labiau nuspėjamas. No need to neutralize, no need to remove. Nereikia neutralizuoti, nereikia nuplauti. Then you don't have a problem with the PRX. Ir neturite problemų kaip su PRX. You use PRX here? Ar naudojate PRX? Yes. Some of them, yeah. Okay. Then I will show you the MVP pill. Our pill is MVP. What is inside this one? Parodys Multivitamin, TCA, What peptides, and vitamin A. You agree? Yeah. Very good. As peptides, what are you going to use? Ravdos. Simona, o jisai naudoja šitą multipilingų tokį va taip apšnojimą. Čia speciali technika? Čia yra probiotikai, čia ne pilingas. Nu, tą probiotiką tokį apšnojimą. Is this a specific technique? Yes, this is specific technique for the MVP pill. You will see that it is not applied by the by brush or cotton tip. It is applied by hands. Tai pilingas, kur rodys, jis aplikuojamas ne teptuko, o pirštais, but the question was about the probiotics. You massage them into the skin. Is there a specific technique? Why do you? Yes, always. The probiotics, always like this and like this. Okay. And you see the difference. What difference do you see? Lifting. Yes. Brightening, light. This is the face. Every day you should go out. Only this and the cream. Then you put the cream on the top and then you go out. You don't need anything else because it is anti-aging. And which cream is good for my skin? There for you, oligo. Oligo. In the morning. Yes, or antiox. It depends. Or antiox cream. And in the evening for her skin? In the evening, enriched serum or alpha serum. Erythroid Or alpha. avitare with filic, if you have. Taip. Okay. Are you using Now I'm gonna do a little bit aggressive for her. Iškiek agresyviau dabar padarysim? 10%? Okay. 10%? Aš parodysiu po to. You said retin, right? So, you take the syringe. Taip. Visus surinksiu, parodysiu. Syringe. Always
The sequence is very important. Eilės The seka sequence labai is very svarbu, important. visada tą pačią seką darykite. So, 1 ml. 1 ml 10% TCA. Retin, yes? No. No? Rhabdos. Rhabdos, yes. No, retin we have. Yeah. Aš parodysiu. Not retin. Yeah. Avitare. Rhabdos. 1 ml. 1 ml. Rhabdos. Rhabdos. Aš po to sudėsiu į kamerą visus. Po vieną. And then avitare. 1 ml. Always this sequence. If you change the sequence, you have other things. Ta pačia seka, visada jos nekeičiant. Retinolis, kur aliejus. One of each for 1 milliliter, right? Yes. Visų po vieną. One of each. And what to expect the skin will get from this peeling? You will see the brightening you will see, you will never believe. Okay, your skin? I don't see any melasma. And if you have a big melasma, you see with this kind of treatment, one treatment, the melasma is broken to the eye cells. Jeigu labai stipriai išreikšta melasma, tai su tos procedūros, kur darėme prieš tai, iš karto From the very first ir treatment. mažėjimas melasmos. Okay. So, now you apply the peeling like this. Aplikavimas. Ką jauti? Ką, žinau, šaltas skystis. What Not do you feeling feel? anything, just cold solution. Yes. And you go close to the eyes, right? Yeah? Prie antakių biškį pradėjau. Of course, you always you put the peelings, our peelings of the eyes. Eina arti akių. And all the products you put around the eyes as well. Visus produktus tepate taip pat aplink akis. Huh? What is inside of rhabdos? Vitamin B Vitaminas B and amino acids ir amino rūgštis. and growth factors, amino acids. So we can repeat this procedure once in a month, right? Yes. Is there a count of layers that you put on, or you just put all the syringe or on each All other? the syringe. Tiesiog visą švirkštą išnaudoju. Uniform, not, Tolygiai viską. yes. Can we put this peeling on neck? Yes. Galima ant kaklo. On the Yes. hands as well, probably. On the hands as well. Ant rankų taip pat. Model has capillaries, small vessels around the nose. Is that okay to do Yes. with this peeling? Yes. Because it's a proteolytic. Nes proteolitinį poveikį turi peelingas šis. Why did you choose 10% TCA? I can use also 20% TCA. Gali ir 20 pasirinkti šitą kompleksą, It's more gonna be more stronger bet jis bus stipresnis. effect. But for this face, I don't need to be Šiam very, veidui nereikia. very strong. So for mature skin, you would go. So for more mature skin with more wrinkles, you would go with 20% TCA. The second session, not the first session. Pirmą kartą vis tiek su 10, o po to
po to didinti. O 30% ne. And what about 30%? Is there Yes, when I need, when I have prepared the skin to tolerate 30%. So always step by step. Always. Because P-React has 30-something% at the very first procedure. It's not 30. 33? It's not 33. They're saying 33. You believe it? It's not 30. Because it's neutralized by the hydrogen peroxides. Nes vandenilio peroksidas Check the neutralizuoja. composition. Don't believe anyone. Check the composition. Pažiūrėkite sudėtį. It's partially neutralized with hydrogen peroxide. Dalinai neutralizuotas su peroksidu. That means that, look, you have to remember what you have learned in the school. Turite prisiminti seniau You žinias. have TCA, and you want to control the acidity. Turite TCA rūgštį, norite kontroliuoti. What you have to put Rūgštinę it? tarpą. Ką turite įdėti? Peroxide. Which Peroxido. peroxide? Hydrogen with a lot of oxygen. Peroksidas yra To neutralize the. Okay. And in your opinion, in P-React, so how many percentage of acid is in there? If they're saying 33 and you're saying it's not? It is 5 or 6. Kad lieka 5-6% per X. That's why you make it lot of time and remove, lot of time to remove, lot of time to remove, and then after 3 or 4 times, then you feel the feeling because it's 5% and plus the second time 5% is becoming 10, and then the 5% is becoming 15 and depends on the passes 20. Kuo daugiau sluoksnių, tuo labiau sumuojasi ir tada In order to take your money and also create problems to the skin because it's a marketing. This is not medical. Kad daugiau marketingo negu Okay. gydymo. Come closer now to see all. Huh? What's happened? Ką jauti? You cannot see the sign? Ar matai švietėjimą? I'm asking what she's feeling. What is feeling? Iš pradžių jautėsi toks biškai pabadimas. A bit of tingling at first. Yes. Close to the eyes and around the mouth. Yes. And now it's everything going down. Yes. Everything is going down. What difference do you see on the skin? Kokį matote odos skirtumą? Lightening and what else? Ne, trečias buvo. Huh? The pore is no pores anymore. Čia į visus jisai. No pores anymore. Nesimato porų taip stipriai. Yes, and no wrinkles. Not all, but Of course. But when you do the things more, and when you do the correct products, and you do 2 or 3, 4 months every month, then you will have the skin every day like this. Kartuojant procedūrą, tada tokia oda bus. Because your skin has to be every day like this. And you show to your patients, and you have more patients. Tai rodote, aiškinate pacientams ir taip tada turite daugiau pacientų. You see, I don't like to see mad faces or pale faces. The indication of the skin when it's not shining means aging. Kuomet oda nešvyti, reiškia jinai sensta. The skin must be always shine. Oda turi nuolatos švytėti. And why must be always you must have a shining face? Kodėl turit nuolatos turėti švytinti veidą? Because no shadows. No shadows on the face. No shadow.
Sando for the face. What is sando? Sade. Ai, sad. Sad. Neatrodo toks liūdnas veidas. Because if you have more shade, then you have more wrinkles. Not because of the wrinkles, but because of the shade. Nu, kuo liūdnesnis, tu daugiau raukšlių, bet liūdnos ne dėl raukšlių, o raukšlės atsiranda dėl liūdnumo. What about with this procedure during summertime? No problem. It depends on how you treat every day the skin. Priklauso nuo to, kaip kasdieną It's rūpinatės not the savo procedure, it's how you treat every day the skin. Viskas ne dėl procedūros, o kaip jūs kasdieną Now, prižiūrite odą. I'm gonna boost it more. Dabar dar kaip boosterį padarys su Retinol. krokos. Can we do microneedling on the top? No need now. But theoretically, And yes, I can do also mesotherapy with microneedling as well. let's do. From very first procedure, you do I could do first microneedling and then at the same procedure. the MVP. Tai pirma, so every procedure, at the beginning of procedure, you would do microneedling and then peeling on top. Because I increase the enzymatic reactions. Fermentinės reakcijos Taip. Yes, microneedling. Ir tada on top peeling. Yes. And it will be more tight. And this peeling is becoming fractional peeling. Ir tada, kaip frakcinis peelingas, ir tada every time you can put crocus on top, right? Yes. And she has to use the cream twice a week. Yes, and the remaining of the crocus you give to the patient at night twice a week. Tai čia kur tie... Taip, ir čia yra tas, kur po 3 gramus mažytis pakelis, kažkiek sunaudojat procedūros metu. Peelingas. Taip, taip, ant viršaus. For what skin you would say you would never do this type of procedure in this order? Or for all the skins you would do? All the skins I would do it, but if the skin is strong melasma, and cuperose, labai aktyvi kuperozė. No. Jeigu kuperozė arba melasma? So if you have a patient with cuperose, would you take out just microneedling and then you would leave with... anti-inflammatory peeling, ansol, fersal, Kitą peelingą iš viso darytų. Ansol, fersal. And products to control the inflammation. Produktai, kurie kontroliuotų uždegimą. Tai visai kitą peelingą, mikso nedarytų. Ant šitų? And especially, I recommend this especially for the dark cycles. Patamsiems pakiams. If you do... And if you have dark cycles, if you do this kind of peeling, and you put crocus, you will see the dark cycles eliminated 60, 70, 80%, it depends. Esant patamsiems pakiams, su šiuo peelingu iš karto jau galite pamatyti net sumažėjimą iki 70%. Su va šituo, kur dabar daro. Would you... After ansol peeling, for example, if patient has cuperose, what ampoule would you put on top as a mesotherapy? What? If you do the ansol peeling, for example, if patient has cuperose, right? Yes. On the very top, would you put any of ampoules additionally? Or Yes. Maybe you could say it depends. Ones? Yes, it depends on the problem. Normally, you put centellase. You put vitamin C, anti-inflammatory. Prieš uždegiminius. Not vitamin B. Ne vitaminą B. But vitamin C. Vitaminą C. Glutathione. Glutationą. Tranexamic acid. Tranexamo rūgštė. It's important. Exokin. Egzokinas.
So, Jeigu kuperozė yra. so now check Could you please repeat the last acid that you would said? tranexamic acid. Traneksamų rūgštį. Skaidrėse bus. Yra parašyta Huh? prie preparatų. Yes. Yes, and the scar also Mato eliminated. akivaizdžius ir randus. And if I do microneedling, the scars will disappear within 3 to 4 months. If after, right now after the procedure you do microneedling. No, if I do 3 procedures with the microneedling in the scars, because these scars are going to disappear after 2 to 3 months. And also, yes, and crocus, and also this dyschromias as well. Tai galėtų jeigu mezoroleriu ar adatinė terapija, netgi randus per 3-4 kartus irgi panaikin. And with which product you would go on the scars? Rhabdos. With rhabdos. Su tuo pačiu, kur ėjo į peelingą. And po mikroneedlingo dar retinolį dėti? So if you do microneedling, then you put retinol Yes, on you top? can do. Crocus, for example? Yeah, crocus. Crocus. Or avitare. Arba Crocus avitare. is stronger. I could do Crocus avitare. stipresnis. But avitare I have already done with the TCA, the MVP pill. Tai jau sudėti buvo avitare, todėl ima krokos, nes jis stipresnis. Kur turi per 2 kartus per savaitę išnaudoti tą mažą pakutį 3 gramų. So finished, just a little bit LRC Lipidų. all over the face, and that's it. She may exfoliate after 2 to 3 days. This is normal. Po 2-3 dienų gali pradėti luptis. And if she wants to have better results, continue the protocol against exfoliation. You exfoliate, you don't stop exfoliation. Go against. More exfoliation, more results. Kuo daugiau eksfoliacijos, tuo daugiau rezultatų bus. Because now it's a winter, then you can do it. Kadangi saulės nėra, žiemos laikotarpis gali daryti šią procedūrą drąsiai. Kada mes naudojam tą lift kaukę procedūrose? O kur yra liftka? Šitą? Tu apie šitą raudoną? When would you recommend during the procedures to use this mask? During the procedures, when do you recommend to use this mask? Or this is just for home During the usage? procedure, I could have done this. Instead of a daily macroexfoliant, I could use this mask. Instead of probiotics? Yes, instead of probiotics, then I will use the other probiotic, because this is probiotic too. This is probiotic and enzymes. This is probiotic and enzymes. And you wouldn't wash it off? No. And then on top you would do peeling? Yes. O mikroneedling? Or microneedling. Yes. Okay. Tai gali dar vietoj probiotikų tada šitą kaukę naudoti ir irgi nenuplauti, viskas taip pat, arba ant viršaus peelingą, arba mikroneedlingą. Vietoj pudros tada. Čia yra ta labai stipriai liftinguojanti, kur sakė. Oh, different face. 10 years younger. And it's my product. You agree 10 years younger? Yes. Yes. I agree. So in the evening, alpha for her to use, right? In the evening for her to use alpha, in the morning oligo or antiox cream. Mix them together? Mix them together or one day. Okay. And this is your cream. Čia ryte, čia vakare. This is your cream. Twice at night. With no other cream. Only this. Kai tik rokos, tada tik jį ir tepti, nieko daugiau kito netepti. Okay. Sakė, kaip miksuoti, žiūrėti. After 2 days. Aš manau, jis 2 to 3 viską days. ir kaitalioja, ir nekaitalioja.
How often at home would you recommend to use this mask? Huh? How often at home would you recommend to use this mask? 3 to 4 times a week, 3-4 kartus per savaitę. not more, Naudok namuose because šitą it's kaukę. very, Nes labai liftinguojanti, šiaip, taip labai. Kaip? For very young people, would you recommend to use this? yes, also.